I le anganga whaaloalo o te toi whaatalo whantua i Sāmoa i lo malifo mai whanunga fōu nei aso. O dance for real nei aso valu o nei masino te sema ruan whelua se maritolu, ma utoe amatali ele tautua na siu fongo la mua, le Sāmoa Capital Radio mo nei aso. Ai alo mai o le atātou mua le tua ale tātou sauninga lotu whale ainga, o le ataita ia lea ele sunga i le whaafengainga, Pastor Pongo, langa aia leifi, no fo inga sawainaya, o le whaafengai o le kale si the latter rain Samoan Assembly of God i Miramar usi maia le whaafonga. I le nganga ma le whaaloalo te whiawhia e whaatalo whaatua i ate o e Samoa le atunu pele. I lo malei fo mai whanunga le lei a whiangai ma malo longa o le fōm sā. Ia mi ia le tua o no lana tau singa lofa i lo tau soi fua ma le ola. Nga tō mawai nei a supou. O mai a whatasi mau se o tātou tāpua i atu i le tua i le nei tai ao. Ala le tātou sauninga whale ainga. O mai aso na o whasanga e ai leo o mata i le langi. O awa ne pukanesa, o na o toi ata mai ai lea, na o whaftai ai lea i le sili sili ese. O whanene atu foi ma vivi atu i ate ia. O le so i fua e whavavau. O lana pule, o le pule e whavavau lea. O lona malo foi e au ngā tūpulanga lava lea. O le nei, o awa ne pukanesa, o te whamanu atu, ma vivi atu, ma whanene atu i le tupu o le langi. E whamaoni ana ngā luenga uma, ma ona ala ua tonu. Ua na mawhaia foi o na whamauloloina e sāwa vali ma le whamaulunga. Te o tātou te talo. Io mai le atua o le langi ma le lolo langi. O e lava o le tupu, o tupu ma le li o li. Mātou te fia e whafoi pēr i a te oe lo viinga le whamanu ma le whanitanga. O wai ofu oe e viinga. E li e le atua, sila mai oe le nei tai ao. Mātou tāpua inga whale a inga fio mai oe a ngang paia. E te whamuia i o mātou loto mō mātou nganga. Anga le lei, le atua i le ala whai ai, ma le alo atu o lau whanau whi au mga alwenga. Nai whanau e mana tua pē i a onga e whaumaina a onga nisi o whanau rene yaso. Ia e anga le lei e tausi ma la veai. E maise so i fua o tangata lau tele i so se ala. Ia malutia i o ao lofa. Ma futaina i mātou rene yaso se i o ino pō tu maulo viinga e whavavau lava. Amene. Le atatou vi atu i le viinga ua saunia.
fa mauni lo vinga le tua le nei tai au. Wa o lava le tua paia. Pamanuia ila o fionga mfau ila upu. Ona o Yesu. Ameni. O se tusi paitau le a mawaise mapaponga fale nganga mo tātou le nei aso. Le a mawale le mangalia aluka i tau pue lua whaipu mua e whangata le whaipu fitu. A mawaso wa manoa i nei aso pe a e fie whaitau le pionga le tuana e whaitau ai lea i le mtaupu atoa lea. E whaponga mai ai le whaitauina o fionga pa ia le tua. Waso lava ia na o mai ai le polo inga kai sala au kuso. Ia tu sia uma ai le lalolangi. Na whaia le neiru ai tusi ina o pule kurenorio i asuria. Wa uma atu foi la tou ia tu sia. E taitasi lana lava ai. Walwai foi o sefa mai Kalilaia mai le aio Nasareta. Iu taia le aio Tavita. Wa ingoa ia Peterema. Wa le ainga ia ma le ngafa o Tavita. Ia tu sia fatasi ma Maria lana va. Sa fau tane ia teia. Ua tō ia. Sa iai la ua. No le i ona po e whana wai o ia. O whanau e ia lana tama umatua. O ia awi ia teia i le ie. Ma whata oto ia teia i le whale povi. A wala tau te le ofi le whale tali ai malo. Ia whamnuia le tua. Le tātou whalongongo a o whaita wina ana fionga pa ia. Ia tu mau ia teia lona lava viinga. Nei maso uma se yo le whavau e whavau lava. Amen. A tonu e le pong sa ia to e Sāmoa le nei tala. Wa whangongo o se whangongo tangiao i le whalongo ma le whafafonga. O le vava o le lalolangi i le whanau mai o Yesu. Tato whafafonga mwhalonga i whasalanga o le tio o penga te whailangi. O tato whalonga ina ai pe senga e ala i le whanau mai o le li o Yesu. O le nei tala wa pei o se whaata ia te oe i lo whalonga ai mai e malamala mai. I le tele o auna le tua ma whaila unga le tala leila tau te la unga ina. Ma fola ina. I te tono malu ma so se mea e tala no ai le fiona le tua e te whalonga le tala lea. Tele foi na pisa tangata Sāmoa ma vava o Sāmoa ma lau te tonu. I le whanau mai o Yesu. O le polo inga mo le whatonunga le tupu. O kai sala empai roa a Roma. Sa tupu le vai teimile o le tontasi pisi o le ati suma le wha. O le ala ua whaiala na whatonunga ia tu sia umai ngoa. Te malamalama le tala o Iosefa le Nasareta. Na sau e whawheluai lana vā o Maria e o le tusi ngai ngoa. E mea ne ma vai atu iai ma mai tau i le whai tau i le tala. Na tā pena le lei ia whale e tali ai malo. Na tā pena le lei whale tali malo a wale wha moe moe tusi ngai ngoa. E pei ata ngia mai ai ma whai loa mai ai tātou pe ai e whai tau iai tala. Na tā pena le lei whale tali malo mo e mau oa mai e mau lunga. Ma e tau aloha. Al malanga Yesu, al malanga Iosefa ma Maria i Jerusalema. Na langona ai. Ele tina wo ele teime whana wai tulou Sāmoa. O lea lava valo anga e pēna valo ia leo perfecta. Mai le whenganga tuai.
E peo na malo ia foi e saia le mtau pe iwa foi pe ono. Mai o la fa na mai moi ta to le tama. E lona ua le malo. O le fai pule. O le sili esse. O le tamā le fa vau o le li o ia o le file mu. Lea o le taime whakanu ai waloanga. Ai talofa. I le o atu. I le no flanga e whatino ai le tusi ngā ingoa. Ai la ngona ai e le tina. O le taime whana wai. O se manatu au tu mo i tātou i le nei tae. Ua le bala wina le li. Ua le bala wina le li. The uninvited Lord. Pai mai la fai upo e fitu e fia wha mawhaina. I le laina muli o le fai upo lea. A wala tau te le ofi le fale tali ai malo. A wala tau te le ofi le fale tali ai malo. O ni manatu o te fia mai e fala we tele ai. Mua. O ia ia se abano Iesu i lo loto i le nei Christmas. Lua. Faulu fala Iesu. O lo nau mai e te lua mafuta. Tolu. Aua le talia i fafo lau malo fala longia o Iesu i le nei Christmas. E pei ana tau failo atu ma failo atu. Ua lau vivilu le tunu. O lau vivilu foi le lalolangi ma le atu lau. E tau ma whataua le whanau mai o le li. Wa tātou alo atu i le aso ua whapitoa e whanau ai le tama. A le fasili mo oe mau mai tātou ma Sāmoa. O iai e se avano Iesu i le roto i le nei Christmas. Nye tau tu i me ta pena. O le nei tino ma le nei olanga. E ngalo ai ato e. Mai mawhau ane. O iai se avano le li. I lo roto. O le whiau fola ma le wha malosi le apionga pa ia le tua. Tau to nā ia vele nei Christmasi. E te whapea tu ai le tua. Le ia fia mai oe i te tonu lo roto. Ia vea oe mali ma whaola i loa langa. Tai oe, whai oe ma matai. I te tonu loa langa. Lua. Au whala Iesu. O loa nau mai e te lua mawhita. E te lua mafuta. Whalingam tau pe tolu whau pe lua sfulu. Pau tau te tu atu le pui ma tui atu. Ai se tase whalongo mai leo ma te tala mai le pui. O te ulu whale atu ia te ia. Ma te tali sua foi mai ia. O ia foi ma. I oe Sāmoa ma lau whaponganga. Ta lofa ele tupu. Alo tui whawhal pōni sā ma sau tia le sauri pō. Maluluina lela. Alo e tō whā, mai malo lo lei i o tō whanga. Alo tui mai. Ma talo sanga mai. Ia te oe mau i se avanoa. Se o lua mafuta ai. Se o tātou mafuta ai. Maia. Se o tātou tali sua fatasi maia i lana lao ai. Le nganga nā le whiau o le Christmas. Ia tātou le ngona. Le tāhua le whanau mai o le li o le ola. Le pepe pau o le Christmas. Ina ia tātou te lia o ia i o tātou roto. Ma ia tātou ngau tātou te mafuta. Patasi maia i lana lao ai. Se o tātou tai sua. Se sa sā mai ma whai lo mai a te oe manuia lo ia saunia ma ta pena. Mo oe, e a whai tātou te, nau tai e mafuta atu maia. Manatu murimuri. Aua le talia i whafo lau malo whalorungi o Iesu le ngai Christmas. I oe Sāmoa e pei ana mori atu, ma tua lalo atu le pionga pa ia le tua. Ni o tātou makele ka pena mele tino.
ne tato makele I mafutanga, mafata singa. O au taimia masoia. E whai ai mafutanga inga, whai ai mafutanga I kalesia, o mafutanga kulupu, so se mafutanga. E ngata le tu I aso whapitoa, e whai poipoi nisi. Le ngata le tu I aso whapitoa, e whai ai matai o isi nuu maisi ainga. Ale tua lalo le fionga paia, le tua mo oe mau mai tato uma. Tau tua nā ne puta tau I mea tino. A tātou te leta li ai le li ma le whalo alo I te tono o tātou loto. E leo tui e sui se whai to toa se whale tu lobo se whai to toa se tawale. O leo tui e su I le pui alo loto. Ina ia te tala atu matali o ia e whai mali ma whaola I o tātou langa. A vea le nei kivisi masi e te whaalo mia ai e su ma e whape atu Yesu e haule nei. Pai au mo oe, a fia mai oe. E whai oe mo, tai e whai oe mo whaola. Tai ino loa langa. E te whatongu ino loa langa. E te tai ino loa inga. E te whatonu mai loa inga. E te tai ino le kalesia. E te angalelei mai, e te whasoa mai I whamurianga whalanganga. Ina ia matou manui ai. Tā mōmalo whaponganga. E pea nā ngani le fionga le tua le nei vai asto. Oi tātou o ona inga whalenganga. Pea whai tātou te talia o ia e whai mari ma whaola e ala I le whato tua. E le ngata I lea. E pei ona manao ia ina ia ofo ina ato tātou langa ato toi a te ia. E tui na atu masi ato tātou lima ma tātou whape atu le tua. O au nei moe. Awa tui na mai ato ena soifua e tongi ola ina ai tātou. E pena whetalai o le fionga pa ia le tua. Awa whape lavo na lofa mai o le tua le lalanga. Oi au ina mai ailo na talia tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whapapau. Manuia le nā lo whatali mai. E le ngata ina tātou manuia ai le tino. Ai le ola e whapapau o tā pena le li. E le tui na mai e le tua se mea afa. O se iwa se 10%. O ona se lau %. Na ia tui na mai ailo na soifua. Na whatino ai le tongi ola. Na whai ai o ia matawanga e tau ai le vāo le langi, male lo langi de sa tolo. Ina ia ola oe, ma ola. Awa, ua, rātou le ofi le whale tali ai malo. Sāmoa malo whaponganga, whaava noa, se no whanga I le roto. E a pio ai e su, ma e talia ai e su. E whai ai le ngai kirisimasi, ma mea lofa taua. E te tau e tuai, ma e tali e tuai le tua. Le tua, o lau mea lofa taua mo e, o au le nei ia e whao ngā ino au. Ona o Yesu, le li ma le whaola. Amene, ma amene. O le atatou te talo. I o vai le tua o le langi ma le langi. O e lava o le puna o me uma. O mea le lei e sau mai lau o fio. Mātou te manui ai pēa whai mātou te fia te lia oe. E whai oe mali ma whaola I o mātou langa. E te whamanui ai manui o le tino. Ai sili manui o le nganga we tā pena ma saunia. Moi lato umo e alo lofa I ato oe. Le ie, wa uma le fe au fola le tala le lei. Mai le nei vai aso atoa, mātou te wala au le nganga pa ia o le fisosoani. O le nganga o le poto, o le nganga o le atamai. O le nganga na te whamanatu. Ia whamanatu iai mātou uma lau fe au fola. O e whalongolongo, mai e langona o e malamalama. Ia whamanatu le nganga pa ia. Fe au fola le tala le lei. Nei pupu o mātou loto I me fia lo langa. Ma le alo atu le whamanatu ina o le whanau mai o oe le pepe o le kiwisi maki. E pupu ai o mātou o langa e ngalo ai oe le tua. Po iai se ava noa I o mātou loto. Le ie ia whauru whale, lau a fia I o mātou loto ia mātou fia e whauru whale lo e pia mā puta moi mātou. Le ngata I le ia mātou whaala lo ngia matalia fia oe.
Io mato loto. Aua mato te tulia e fafo. Matalia o e fafo. Ia talia io mato loto fale nganga la o fio. Mato vala au. Ile alo atu o lo tunu. I fe au mga luengo le nei aso. I anga le lei. Pui matau sia le soi fua maleola. Tai atu lo mato wola. Ile fai unga le nei tau sanga. Wa alo atu le atu lau ma le langi atoa le pa mana tuino le whanau mai o Yesu. Tai atu i ailo mato wola le tua ma le soi fua. Ne ia mato o ria ma le manuia mato wha mana tuino le whanau mai o e ile manuia. Ae tu mau lava lo inga. Le lie mato te mana tua si o mato atu nu pele o Sāmoa. Le telo fa matalanga matala le tau I matangi I mamala fale na tula lo ngai atu mo Sāmoa ma le vasa pasifika le lie fa mole ave sei nu le ai ngai afe atu lo lofa ia Sāmoa ma le vasa pasifika lo iai na yo mato ainga le ngata leo le atu nu pele sa mato fana wai le lie ia anga le lei ma whamnuia tai o le malo Sāmoa ma on tangata nu ia anga le lei lau a fio e ai lo file mu I le vesi aisi o mato tunu ona o le politiki ele leo ma le palapala ta mai ia whalia o amia tonu I tai ma tangata nu mo Sāmoa ia lato lo na ava ma mata tau ia toe manuia ai Sāmoa ne ngata foi lea o le nei atunu o lo mato au mau ai. Ne li ia anga le lei whamruia le ekonomia, maise o tai o le malo, taitaina le nei malo, I le alofa, ia tutusa tangata uma, le tua AVS le whai longa langu, ma le whai longa tangata, ma le manatu whapito, tai le nei malo, I le lofa, ai maise ai a lato loma mat tau ia te oe, o le tupu ma le li, e pule o ia I me uma. Ia lato mata tau ai lau a fio. Ave sea mala fale na tula. Le tua e a fia ai le soi fua maleola. Malutia le nei atunu I au aolopa. Mana tua le ngā luenga talai o tangata le au misionale ma lau whai ngalia ma lau teusiano. Anga le lei oe ma whamnuia I lau whaunga le poto ma le ata mai. E moli ma wai le fe au le tala lei. Wau na mawhale tua mai ka le sia keusi ana umai so se pata whai taulanga I anga le lei lau a fio ma whamnuia. Mana tua nai ta māmat tua ma tina amat tua lo whai ale whaiva o le tapo ingai maota malawa. I anga le lei ma whamnuia o eo mamai so se nofo anga pua ngā tia. Ai atu lo mana lofa e te wha mālolo ina. E tua o eo ti ngāma ma whaano noa. Ma fatianga ona ma tanga motusia fa maise ma fa ma fana lo nganga paia ma to te mana tua pelo nu o Israelu talo ia angalele atu ma fa muri atu pale mia ma lo Israelu on tangata nu ma e ma tua oi nai fa nau so se me foi lo iai se uteia ma se Israelu ia angalele ma fa muria pui o ai paia o Jerusalem I o ao ma tau te talo le lie ave sea mala ma popanga le vata wai o malo ia fio mai o e mau le file mu e malo umo le lololangi le tua tai atu le mato wola I lo sapati ina ia mato o ria malmanuia mato falongolongo le polo lo tala le lei ai vi ai lau o fio manatua le siuponga le lau mua le li pule ma lau whai ngā luenga le leo lo lato whaia e tautua ai Sāmoa malana whaponganga. Ia whamnuia ia I lato ma lato ngā luenga e maise o lato wainga. Ia I lau whamnianga. Oe sawa ina ona le mau ma le talitonu I lau a fio. Lave ina I lau a fio. Oe o whapenano sawa ina I tonu ainga ona le pule sawa ma le pule le uma. Ia fesoani malave ai lau fio. Le matou te talo lea ma le matou walau. E ai o matou se ma le anga ma sala lele ie. Wha mole. Wha mamama wha mangalo I matou le toto pa ia o Yesu. Le matou te talo lea tu mau mai o matou lunga le lofa tu noa oe le tu al tama.
O le atua le alo male mafutanga male nganga paia. Nei se yo le fava vau e fava lava. Amene, ma amene. Tamunia le atua Sāmoa i le Yusimasi ma le tausanga pau. So i fua mai manuia. Ia vi le tua Sāmoa le atunu pele le tau le na ua whaafonga le tātu tunu. I le tātu sauni ngā lotu whale ainga le teite i le sunga le whaafengai pasta pongo langa ai leifi no fo inga no fo sawainaya. I o le whaafengai ngo le kale sia the latter rain Samoan Assembly of God i Miramar. Ia mo ua taulunga tuai mwhai ngā lotu whale ainga le neva yaso veilu leo whantau waa. Ia e whai mawhonga tamun mole o le tātu tunu. E mole atuai le ngā whaaftaima le whaamaloi lau sunga le whaafengai pongo. Ia ono le tāpenanga whale nganga mo le neva yaso mai lawa le aso ngafua. Le ua tau mai le nei tae au wha maa lo le tā pena, wha whatai mo le upu fola le tua na sama yele fina ngalo le tua, ia wale soi fua wha le ngango tātu tangata o le mātu talo, ia sanga wha atumu atu pē le tua la utu, ia wale fia ngai mana ngā luenga le tua mo le atu foi wha munianga o le Kirismasi, ia ma le tau sanga fau i lau sunga le wha fia ngainga le wha le tua ma le nofualo, ia wha pēr foi le tāpo inga le kale sia. O le ua whatonu li tu lai fitu, vi ingo le tua, toi tali mai wha wau tātu polo klamio ata, o le tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of fifi falong, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai le apple feet to the vanveau, si ufonga laumua, ata o le tai au. Ata
O te fia te o folofa ma whaatalo whātu I le whaafong mai o le tātu tunu le tai au fi ia le lofa ia malanga leo le tātu tāpa o siri langi ia o mawhai o na mole melo tō sei fua ia ma sa uola vai ia le tātu toi whairua I le tai au le polo klame o le ata o le tai au le laugh of the morning ia I le tautua mo oia le siu fonga lo moe Wellington le Sāmoa Capital Radio ia ma lo le soi fu manuia wha ma lo fo le tau ata I le nei aso for really ia o le aso valo le nei masino te sema ia o le aso fai u foi o au mga luenga ia fa pe fo ia o nga alo whanau ia mo le nei fo I vai aso o le tau ona neo mari mutui tō whinga fai valu leo tātou whailua I le nei tae au ia wā fo le tātou polo kalame ia vea ia lewa no o te whaantu loa tuai ia ma whaatu lima wan whaafo mai o Sāmoa i ona tūlanga whaalupe lupe ina o pa ia ma malo le tātou tunu I le manatu ia o le anu unu watu ia o whaatino tau sala o le leo ois whaamatalanga leo au nei le nei tae au ia e whaatalo whaatu ma le nganga whaanoalo le sua I lau whai ngaluenga tofia le tua ia o au tau sunga I toi ina ma whale tua la ua fionga I le sea ma le whale tua le fionga ia pātele ma le tua inga saa ia tai nane sunga I tau simatanga luenga o whaafea ngainga mo tau whale tua vi ia le tua I le nei tae au whaatalo whaatu whaafitai tau tua ina o le whina ngalo le tua mai se fo ilo no manua wase manui o Sāmoa ia mo nei mā tae au Whaatalo whatu fo I le nei tae au I le fionga ni matua o sole ia masanga ia po la fionga ni komisina maulunga o malo Sāmoa ia o te roma lo whale tua ia tai nane le malo lo ofisio o komisina ia o te roa whaatalo whatu ia I le nei tae au O te le whangaruina fo ia le tāpo inga nei o tātou mātua mātutua tua sinisina o le tātou tunu ia o eo lo poina le whala maulo le mulila tāpo ia whaiva ia o alom tam whanau o le atunu whaafitai mafuta mai le nei tae au whaatalo whatu fo I alom whanau ta pena te fo I moa o ongo nei as whareile as whaiu wha malolo sui fo manuia le malosi o le atunu whaatalo whatu wompa anga le tātou wana leo I lungo le tātou apio fōlinga lungo le tātou wana ato le YouTube channel mai se foi la tolo ma o mele tatu o nanga I lungo le tatu api fa longolongo ia fa talo fa tu tatu tautua I le nei tae o le aso for really fa vitai le tua o tatu whailoai ia I lumo nu ia ilo tua u o le nu ia peo ia upu le nei tae lungo pea ngalu le ea fa vitai fo le nei o nanga o mwhai o le tatu fiso tai ia o lo e mai moa mai o lo e fa longolongo mai o tanoa te fo le nei tae ia ole whainga fo I o teknolosi ma le avanoa fo I mwhai ia ona tātou whisota ia tunu e mamao I tātou paanga I Amerika I Sāmoa I so tātou tunu Australia Afrika I Sautau Israel o so se tafar kolope ia ono whaiona mafuta mai le to telo le tātou tunu whaatalo whātu le nei tae au ia tau ma lolo soi fua tālo whalava good morning ia o le tātou polo klame le nei tae au ia mafuta mai o le whaiona I o tātou mātua mesi o tātou ainga I le malua le tae au ia vi ia le tua nei tae au ia o waina ilo eni taru tātou taulia mai nei tae au tātou moe ia mamanu le whati ia sau male atia nisi o nai o tātou ainga ia wala whai mai fo iloi manga mali iloi manga ta malingi le fo tae au ia ono le wala au pa ia le tua wha mai se le ngango le tua ia te o tau manatu la tātou talami wha solo nei tae au tātou polo kalame nai minuto I mua ia o tātou report o le talo le tau talo le tai swing o le tupe au no foi famuneanga o sui fo mas whanau tātou whalongolongo foi mena tupu nei anso I le tala whaasorpito o le lalolangi tali tu le valu whapoponga mua tātou tala mai Sāmoa ma tātou tala fau ia tātou a etu sinu musika nei tātou tala tu whati tātou polo klame le pespesenga nei Sāmoa ilo watunu e pele ilo uloto tala whalava good morning Mita lo wanganga ya te oe O vai tafele munga le sami e ila Pe asulu ya mai e le masina O atu mama fa solo La foia ona pao I vai tu loto Na opo lau ai mo langi pese Ia o whalongo I leto sangi o manu lele Sāmoa e o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe
tono papalangi ele galo mai Sāmoa I lana masani e maua fua tama whai o lufi maparusami Masina ia e ina ia I O tangata uma e whe alofani E alofa fua iso o se tasi Le tio amori mau mai le tasi tusitala O samo le penina o le nei masa Sāmoa e o te alofa tele ia te oe E mita lo uanganga ia te oe Me ana mawhai o na opule I le lalonani Manu ua sui Sāmoa I lana masani O mea umalava e whai ele whenango mai No toa lofa matalia so o se tasi Tumauia I le tufa a Sāmoa moni E mawhai ai mea uma I le whaamaoni Sauna ia sauia Ia oe I pangatia I lofu litua isi o wanganu umanaia Me anganu usili Sāmoa ia tunu uma O le fia fia ma le whaalo alo I tangata Ai whai mai o le wha Sāmoa e le hanga Ai ngalo ia oe ua si ia I lo tūlanga Tumauia I le tufa a Sāmoa moni E mawhai ai mea uma I le whaamaoni Sauna ia sauia Ia oe I pangatia I lofu litua isi o wanganu umanaia I lofu litua isi o wanganu umanaia Sāmoa ola upesili O olea e a sautari E moni lava whai ngō pie O whea e a lelo tomanie E te whiu sa ili solo Se mea e mali e ai no roto E lalo langi mata ngō pie O le ai ka mawele roto malie Pangala wale whai ngata O na whaamani e ina E te whiu sa ili solo Se mea e mali e ai no roto Le lalo langi mata ngō pie O le aina mawele roto malie Pangala wale whai ngata O na whaamani e ina E te whiu sa ili solo Se mea e malie ai lo roto Le lalo langi mata ngō pie O le aina mawele roto malie Le lalo langi mata ngō pie O le aina mawele roto malie
Toi whaatalo whātu le nei tae au, le tala nei o le tau ma le talo le tai, ia ua fo le rei aso for really. Reportia mai o le official wa ai tau le Met Service, mo le lau mua le nei aso yang fiai po le rua Wellington and Manhattan Valley, ia le ngata fo le maastone, o le a matele ina langi le leile nei aso, ma o le a vai fo le mata o le lai le tau nei whaasolo antu i le afiafi. Se fulu iwa tika rile mawalunga o le fua o le ea maa fanfana, se fulu lua tika rile fua o le ea maulalo. O se vainga le whai ungo lewa yaso o le aso tōna i o lo ripotia mai ai, mo le lau mua nei o le a mātungo o fie le solo la, ia ai o le aangi malo se ili savili nisio teimi o le a woli whaasolo antu i le a fiafi, ia o tātou maasani ai a tātou i Wellington e le savili o le lau mua nei. Aso sa o lo walu ia mai ono to ulu aiti bunga wha malu malu fo le tau i le aso sa nei. Inisio vainga o le a tunu au kilani wha apea Hamiltone langi leile yaso mo utou, i le motu i saute klai stete le ayo kariso langi lei fo le yaso mo utou. I Dunedin man Invercargill o lo ripotia mai ono wha malu malu nisio vainga o le yaso to ulu fo nei wanga i le auri nei wha solo antu i le afiafi mo utou le pito i lalo o le motu i saute. Mo si o tātou tino i Sāmoa le nei aso o ripotia mai le afori tu la lima le tau nei, le poti lata mai o le official vai tau Sāmoa pe au mā o le ea i le mātu i sasae o le atunu o lo angai mā lia mai mātu o Sāmoa, ia ma o le a fia i le atunu i timu, ia whaapea nei wila ma whai tili nisi o taimi, ia ma ua wha malo sia i fo i nei fautuanga o ti bunga mafa, ia mo Sāmoa i le aso. I le talo tai mo i la tau whangotoina le ngātai whale le aso Wellington na sua le tai le afa o le tasi le waweao na le la. Na sua le tai le afa o le tūlai tasi le waweao, o le a pei le toe se 10 minute i le tai au nei lono winga, ia toe o 9 minute ia ona pele o le tai Wellington lono winga, ia i le awoli ana nei li tūlai lua, ia o le a toe pe ai, toe pe le tai li tūlai lua i le awoli nei, ia ai o le a toe a sua mai i le te o le tūlai valu i le afiafi ana nei. Mo mana le nei aso o lo sua le tai le teimi nei, o lo sua le tai le teimi nei na sua i le 5 minuti te le tūlai fitu, wha moe pe le 10 minuti te le tūlai tasi le awoli nei, ia ona toe sua le toe 5 minuti i le valu i le afiafi nei. Mana tua saunga le mui lunga o ngā sami, me se lunga o vai wha ilo antu foi i lo a inga, ia le nofuanga o le a ngā ia tuai, mo i la toe wha ngā ina ia vae wa foi whangotanga, ia mautinolo i ofu wha ola po life jackets, i lunga o le vaa ia ma wano fisota inga fisota iai, ia i a inga i stemi o se wha lawe lamwe o le tala na o le tau, ia ma le tala o le tai i le nei tai au wha aftai. O le swing o le tupe nei tae au, tasi tala New Zealand ma waile iwa lua sene Australia. Tasi tala New Zealand ma waile iwa lua sene Australia. Ma aloso tala New Zealand i Amerika, tasi tala New Zealand ma waile ono tasi sene ia i le nei aso i Amerika. A mo Sāmoa lawa i le nei aso, tasi tala New Zealand ma waile tala 5 fitu sene. Tala 5 fitu sene. Whaafatai le anga lei, i nei o tātu ainga o lo whaamuli mai Sāmoa. Whaftai fo la fo ina utu se leni. Talo na tai tupe i le nei tai au whaftai. O le vanoa whamunianga o sui fuma aso whanau, mana tuara tātu i meli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ma whai o le tu mai ai, sau whamunianga tōla o lowi nātu rungo le tātu le tio. Ai o le maule nei mai le fionga pa ia le tua, mo mai lea i le tusi ar kenese, tusi mo mua, o le tusi pa ia kenese no mata apu es fulua, ia rona whai upo e tolu. O te whamanuia atu ia te i lātou o e whamanuia ia te oe. O te wha malai atu fo ia te i lātou o e whetu ia te oe. E manuia fo ia te oe a inga uma o le lalo langi. O te wha manuia atu ia te i lātou o e wha manuia ia te oe. O te wha malai atu fo ia te i lātou o e whetu ia te oe. E manuia fo ia te oe o a inga uma o le lalo langi.
Ia o le whetalainga lea le tuana whaia apera amo o te whamanuia ia te oe. Ia o te whamanuia la toe whamanuia ia te oe. O te whamalaia fo ia la toe whetu ia te oe. E manuia fo ia te oe. A inga uma o le lalolangi. Mana ia na mau mo utou manuia utou a soifua. Pesi atu tamo le tanifa. Ia mo utou le nei tae manuia utou a soifua. Tala wala sumel fa fonga tala me le tupu la langi le ya so tato lia le so valu o te sema. O le solta usanga e tasiva fa tasi na fa iloa i Amerika i la langi o le a ia si taua ia Japani. I le mai a lea o le aso talu o na tu ipomo Japani ia le wafu lea i Hawaii o le Pearl Harbor. Tu ipomo tonu a le taimi o le aso sala e malolo ma fita Amerika taimi o le taua lo na lua la langi a so fa ilo Japani Hawaii. Ia mangoto e le tele o vatau mali o tele fita Amerika. Uma lo le os fa inga lea i le aso fitu o te sema tausanga tasi iwa fatasi ia ona wala au lo leo Amerika i le so o le a o si taua loa ia Japani le utato maua le iungol tala o le taimi muli muli fo le nana fia taua Japani ina wapa u iei pomu malo lo si Amerika ia mfumelo Japani o te leto e fia tau ai o le ata pena lolo lo to i fale ma tia elo o tinu e faipe sinisi ma iata mamai o le tangata. O le solta usanga te siva valsfulu
o le alii tautaua le whaida le Beatles o John Lennon ia na tangate waleina i le show i New York i Amerika. Ia o stasi fo yo tamata le vou suafa ia Mark David Chapman e lufu lima o le tausanga whapea o le tangata lea. Fia o io se fan, ia po io se tangata fia le whaini ne le Beatles. Ia ua ia toi wha o le maliu i le tangata e fia. O le sol tusanga e tasi iwa tasi. Ia na mauai, ia le whaavai o le malo Romania. E ala i se la tau whainga palota o le referendum. Tausanga tasi iwa tolu le aso nei, na sa inia ia le Palestine o Amerika, o Bill Clinton. Ia se whengainga e tau le North American Free Trade Agreement. Ia po le whengainga o whatau inga sa loto le vā o Amerika, Kanata ma Mexico. Ia o tātou talana, te maua le wawaponga te masani whawhtai. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai whai mea lofa i lo ainga i Sāmoa. E tū pepe manuia le se ia le titi sao ia so for reile te tasi. Nā le whaatau lava o South Up titi sao lua se furutala, tolu se furutala pe lima se furutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Sāmoa. Whao ngale au nai nge lafo i se Top Up lua se furutala New Zealand pe silia tu foi mo so wawanoa. Whai e te manu malo e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angwai te popole e toi maua foi i lo ainga i Sāmoa le isi tino i tupe lima se lau tala Sāmoa. Whatau nei loa South Up titi sao mo so wanoa i le sei o le kirisimasi mo se wanoa e te whai mea lo whai i lo ainga i Sāmoa e iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau seki a titi sao. Fasisilanga mo le taulanga pa i o le misa a le kapelensia po le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. O le ale le pa ia i Malaisa le vaa na folau tulia. Ai ta oto i le soa le vaa na faua folau. A wapa ia mamamalu o Sāmoa. E amata mai le pai uli o le tui manua, se ia pa ia le pai sina o na whanua. Ai le va ea fo i le fala oto i pa ia mamamalu fa le tala le lei. Le anga e whaingata o lea ua lilingo le atu folasa. A e langa i puenga le ati o tapuloa. E na ua tali le aio a Samonga na pongia i ala fatua. Lele a ua a po ilo le taumatenga tupu na ile maungo a lele na whapeane. Ua o se au e moe li. A o se taotonga ai asa e moe ta oto i atu maunga o le motuloa. Ai o le nei whasisilanga e whasino tonu i le kapalanisia po o le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. E to e whamanatu atu le tātou taulanga pa i o le misa, e whaumai a tātou ngā luenga o le nei tausanga luafe luas fulumaritolu. Ma o tātou whawhe iloa i aloa i atua i lo tātou tamā, le fionga ia aki e piko Paul Martin. No foanga, St. Anne's i Newtown, i le aso se fulu o te se ma luafe luas fulumaritolu, i le se fulu ma le lua i le awa uli. O le ata pena ina fo'i e le whale lua i au lotu Sāmoa a Newtown ma si tūn, le tō nai pe a mai a le taulanga pa i o le misa, a wā se whamalo stino mo le fionga la ki e peko pō, le tua inga sā, a e mai se lau whainga luenga totofia le atua, whapea fo'i le mamalu i le tātou kapelansia Sāmoa. Tātou taupule ola le aso ina ia momoli atu iailo o tō soifua mo so mātou ola, whaftai, sainia le komiti whafoe. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai lo na u whaafonga le tātou tino i le taloratai, swingo le tupe, avonomu whamoneanga o soi formas whanau tātou whalolong fo i mena tupu nei aso le tāna whaasor pito,
o le lalo langi o le aso valo neo te sema na si tau ele malo Amerika nga ia pani e pe ona ia le aso nafi le aso fitu ia o te sema ia na matapomu mai ia pani ia Amerika i Hawaii ia i tausanga o vai ia le aso ia le na matailoa o na whailoa e Amerika ia le asi tauanga ia pani manatu ia le ua alfaiva neo tatu matua ia e le malu o le tae au manuia le malu o le tae au tai fo ila tolo ngā sisina ia tau mawhatanga o le tae au manatua ia fuala au neo tatu matua whanau anga ia tuia onga le aso manuia le aonga tama leite ni lei ia maustai i le whaia onga le utali tu le valu simail whaafonga whaapoponga momua tatu tala mai Sāmoa ta penaina le sunga ia ta Sisalem Sam tatu tala fau i New Zealand ta penaina e ana whaasolo usimaia le whaafonga. O se mai el whaafonga i se whaapoponga o tātou telefou me Sāmoa mo le whai unga o le vaiaso. O le a whaafai ngofia mo le au whai unite le Utah sa Sāmoa e na ua ngālu nue whaatasi le company telefonia le Digicel ma le whaalapo betonga le Utah se whaonga i na ai le mai cash e mawhai e paanga le Utah so no lātou whaatawina unite e whaonga i na lātou tupe te walo i te tonu o lea o nanga le whale telefoni e whaatawa i lātou unite. O lotu maupea le tawa li unite mōne nei māsina peo na whai loe tau ili o le sui al whaalapo betonga le Utahs. Ma e ole ato e whaasolo atu fo i le au whengaluenga i nui tua i le tausanga fau. Mo ana whaalau i loa ma whaamalama lama i le atu nuu. Au wala e manui ai le tangata whai unite pe a filifili se e ka le sia o ni whaalapo betonga foi e teu whaawhaingaluenga ai ala tu se leni mo ni tului le lei whao popo. Watali i oe e mani tala vau se tō tolu o lātou mōlianga i lumo le whaamasinonga e mōlianga lo lātou ngau ia leo se tino i tupe o se masini laptop, pusa pisupo o lava o ni whangu malosi ma flash drives. O ia mea o mai tu se fulma leo no awhe tā la le tau wao whai. Mai watao fia ne i lātou umane lalo le vaawa ai ngā leo e tādi ai le aso e lawi nai le whai unga o le lātou whamasinonga. Whai loa e kumisina o ntanga luenga o leo no silingia telefou le tūlanga o lo i ai i tu ai ngā sori ngā tu la fono le teimile nei a ua whai loa mai le wha te tele ma le si tia leo le numera o tupulanga telefou e mōdi atu i mōlianga o le ngoi ma le telepe fale a e te taulava o na iai ni sotanga ma whala au whaasa ina. E le no whanga lava i o lo i ai au telefou i lalovaya e tolu ni whale no so wha ia ni ngau inga e au fie ma le canteen le a onga le ka le sias fitu i lalovaya e au mai le so e le i loa ma maua i lātou no lātou o so wha ia. Ua whaeloa mai le ofisa le wa ai tau o Sāmoa o le ale ai se tūlanga i whaapopole i nai le atunu i le whao Jasper le walapta ia i ne le atunu o Solomona. Mai o le a iai suinga mo Sāmoa le whaai unga o le vaiaso. Ai o le malosi o matangi a wha o Jasper sa a vema matangi a wha i le vaenga lo na tolu le poan po. Mai o lo tu mau na nga i saute i sisifo sa sae o Queenselani au se tālia. Mai tu mau pea o na wha tupula ialo na malosi mai ono a vea mamatangi a wha vaenga wha e tu tono le isi se furma le lua e le lua se furma le whai tu lao lo luma nai nei. Peitai e le isi a vanoi ono a awhiai lo tātu a tunu a na o swingo e wa aingo le tau e iei mati munga le na amata mai le po na po ma le tai au nei ilo tātu a tunu. E le atoa le tau na ungo sue suenga na tanga rengo leo e whaata tau le whaavlawe tau ta vale lena ma liwe se ta mai ta i luas fulima tau sanga le matua le soi fua. Lena tupu mai la fia onga tufu ta foil vai asun te nei. O le ave ta vale o le ta vale lena la vea ai lea ta mai tai. O le alo o se tasi o whaipule o le pāne mene. Whai loa le sui kumsino le tanga rengo leo ia le ia ta wafa masanga Samuelu. O le ta vale lena tupu ai le whaalawe. Wa leo se ta vale le malo. Ai ole ta vale altama ita ilena whaafuina. Mai o mwele te mineinu whai loe le ianta wa, e le i whia ni mōlianga i lea whaalawe ai o loo wha a wausu e suenga ale matanga wenga.
O se pepo whaamtalanga wa wha i loa ai, le ulua i tō fia le Universite o Otago, se alo tama i ta i Sāmoa mai le Pasifika, wa ia te ia le wha i longa profesa mai mta opu tau le mawhawhau, wa ta sei mahamionga po psychology. O profesa sia otu ale whai o na soifo mai ta niren, mai o se wha ea le ele ngato alo matama whanau wa Sāmoa, ai o ia o se tama i ta i profesa mua mai le Pasifika, wa filifilia engalue moli Universite. O talafo ia mai Sāmoa mo le nei fo i whai unga le vai aso, manuia lo tātu o tunu, whasoi foia. Talafalava o talafou mai le sifufonga le lau mua mai Wellingtoni, mo le nei tae ao le aso valo te se malu a whelua tolu. Ua tōwhia le tamaitai Sāmoa o Dr. Siautu Alewhaio, e avea maulua ai Polofesa Pasifika o mata upu tau le mawhauwhau po le psychology i le Universite o Otago, o le a matau na ngalue Dr. Alewhaio i Otago ia Februari le tausanga fou. Masata lia ma le loto mawalalo ma avea mawhaamalo si au ia te ia, le tofinga ua whaamanu ia ina e ngalue ai i se pepa whaamatalanga mai le University. O se isi lea whaailonga e atangi ai le whaataua ina e le University o Tangata Pasifika e ala i le whaonganga o Tomai o Alewhaiona soifuane i Dunedin ma olona tupuanga o Sāmoa. O ona Tomai e mata upu tau le mawhauwhau, fesosoani i me whaia tangata e fesosoani ai i le suinga o le tau, ma whaaleleia mai whaalawelawe whaale nātura. O le itulai se fulu i le tae au nei o le a patipati ai le se lau tau sanga, talo na whaingaluenga ni fō mai se toa lua i le whale mai tele Wellingtone o le fō mai po le nurse i a Jenny Kendall, ua whasfulu walu mo na tupu tau sanga, talo na whaingaluenga whafo mai i Wellingtone, talo mai le awhi iwa se lau ono walu, mana a matau se fō mai le poto e whai ei wha ata, o le tamaita ai a silaina sione, sa malanga mai Sāmoa ua avea ma fō mai. Mai lima lua tau sanga o whaingaluenga i Wellingtone, mai le lima sfulu iwa tau sanga o avea ma fō mai. I se molimau wa Jenny, e whaapea ngā lulu e whaatasi la ua whesosoani ai, ma ole naunau ta inga lava, ia whesosoani i tangata ngase ngase. Ua whaafai fienga luenga le taimi nei pe a whaatusa i tau sanga ua mawai, ona ole vave o le teknolosi pe ona whaalia e silaina. O nisi o whaafita au li malu i tau na whea ngai ma ila ua ilenga luenga, ole whaafenga ta lea ona whaamalie mana onga, ma mea e manana o iai fō mai pe a wha o atuni o latou leo i pūlenga. Peitai, na wha au pea le fia e whainga luenga, ona o le fia tau tua. Ele o iai se wha moe e malolo li tae ai i la ua, mo se taimi lata mai pe ona iai i li poti. Na whaatumulia luma le mautal pale mene ana nafi, i tangata e tutu whaatasi malangolangoina i Sara Elu. O Brian Tamakina taitaina le solo, mana wala au i le minista o le vai fafo, wa o wasa mana ia Winston Peters, e tau fia le wala au mo le tau finga o le tau waikasa, na whaafetaia e Tamaki le pātia le Act, mo le tau li maina o lana talosanga, e whaapea ia whaingoaina pe tā ua whaala potopotonga, a le Hamas ma le Hezbollah, o le au whaatupu whaalawelawe. E tusama le toa fitu se lautangata na waaia o lo umia tanga vai o Israelu, ma sa whaatinoina siwa tau ilu ma le pale mene. Ina wafsilingia le leiti o New Zealand nisi sa iai i le solo te i le mafuanga na awa iai i le solo, na taliane o lātou e tutu whaatasi mo le mea moni. O whafuani o le whaamasinonga whaitu māloa Wellingtone, na whaiai fo isi solo te e atangata e langolangoina Palestina, na waaia lau papa e tūsi ai le mananao i a tau fia le tawaikasa mo se file mu. Ua whautuaina inisi o whaipisinisi waikato le lau tele, ia tautua nā mamata alia i tupe pepa pepelo ai maisele kirisimasi i whainga mea lofa ma whaataunga. E tele whale o loa i waikato na mawai tupe pepa whaafolinga a mata maile masino o ke topa, na mawai tupe tau whaavalea i whale whalawa ma le tele o isi pisinisi. O le asonga fual vai aso neina o atuaise ali i le whale whalawa ma whaatau se mafen e whaaunga ai se tupe pepelo se lau tā la. Mana tau whaafo i ai e le whaatau o loa le silia ma le iwa sfulu tā la o lana sui, peitai na maua mulimuli e le whaatawa loa e leo se tupe moni ma lipotia loa i leo. O lo ovalo ia e le au whaitoa whao le tamau ainga o New Zealand,
E ono toi whaupopo le isi fitu se fulu tā lai le paketi le ainga I ona tūlanga māsani mō whaataunga I le tausanga fōu. O le si iti o tupe tului ma tau o loa o le a awhia I paketi a ainga. Pei ona iai I reporti le ASP. O le ai se whaafi tāuli e ono whengai ma ainga I le whaasosoaina o tupe I le lumanai. Ma o le a tele na whaate ia tangata whaatau I le si itia I lunga o tau o loa whaapea mea fale. E 5 miliono pasene na tele ngese ai le si itanga o le tau o loa I le tolu masina e o mai a se tema. Mai le fitu te sima le whapasene na sawa ai le si itanga I le tau sanga taluai. Na whaalia le whaito whao le tamau ainga Mark Smith. O tangata pito a fia I suinga ma si itanga. O tangata o lo totongi mo kesi. Ona o le toi loilonga ma le toi whaafonga o tului mo fale. O le ao no ia isi suinga I paketia a ainga. Ua toi tu atu le whātua tuanga a le minister o leo fōu Mark Mitchell I le komisina o leo Andrew Costa e ui I sana sau noa ngai whaapea e na tele I whātua tuaina Costa a oi lalo le whainga māloa le Labour e fitu se furupa sene le lango tangata lau tele leo pei ona sau noa le komisina ma ua sa auni e whaatau nuu ona ti ute ma matawhaioi mo le matanga luenga I lalo le taitainga a le whainga mālo so o whaatasi. E to alua tangata malanga mai Brazil, ua lokaina ona ole au mai whaanana o pautau le cocaine I to tono ato paau e tu sa male 5 kilokalama le mamafa, malona tau au whaai eo o I le 2 miliona tā la na maui le malaiwa alele whaavao malo I au kilani. O Ben-Hur Martin luas fulu tolu tausanga le matua na maua ia a perila ma na laua na nafilo na unga e whaafale puipui ai mo tausanga e ono. Luas fulu iwa tausanga o le tamaita ia Miss Lynn Dos Santos na lokaina fo'i mo le au mai whaananao cocaine mai malanga umamai I Brazil. E ono toi pa ule tau o le sua ui le tau mawhanawhana. E ono le whaatau no ui nai valo anga na valo ia I le si I mawalunga le tau o le sua u. Na valo ia ele AA e ono o atu I le tolu tā la 5 sene I le lita penisini. Peitai e silia ma le 2 sene o le apa ua I le tau o le sua u. A mata atu I le masino Januari. I whaamaumaunga ale Gaspi I le tai au ananafi. O tau o lo ta atele I pamu penisini I le atunuu. E lua tā la fitu ono sene I le lita le tau o le penisini iwa tasi, lua tā la iwa ono sene le iwa 5, tolu tā la valu sene le penisini iwa valu, ma le kiso e lua tā la se fulu iwa sene le lita, o tau uma ia ua pa uma I le whama sina taluai, pei ona lipotia le liti o New Zealand. Olo o iaise nau ta inga I le ainga o Jamie Kaiwai mai Gisborne, ia maua se tani mai I le toi loiloina o le suinga o le mata upu ia Kaiwai, lea olo o le iloa pea talo le whātau sanga taluai, o le aso se fulo o ke topa lua fes fuluiva, na mawaila na ta avale maleki I le wafu I tōlanga pei, e le o iaini masaru salonga o leo I le iloa o lea tamaitai, peitai, o le talitonunga o lona ainga, ua maliu mai I tangata na whaao o maliu I ai, ua toe amatalia I loilonga I lea mata upu, pei o na talo sangaina ele ainga o Kaiwai. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae ao. Malo whawtai o le ua se fulmal whaminuti le ute nei litu lai valu tu tuola nei mo e le si ufongo le lamui Wellington le Sāmoa Capital Radio. Ia mana wata ulunga tua ili wha pōponga mo mona o tātou talafou, tātou talamai Sāmoa nei tai au, tā penene le sunga ia tā Sisalem Sami Sāmoa, ia malatua whina ia ana wha solo I Aotearoa New Zealand. Nei, manatu, ia nisi nao meolo tutupu tātou tatanoa I fo I nei minuti o mua awhalitu lai valu, e le wha ata o tonga le tātou poloklame nei tai au, ia I le manatu, ia o le a wai mai, ia le fionga le tamaita I whai pule o le tumalofa palota o mana, ia le fionga ia Barbara Edmonds, ia o le a whai ona taratana noa tuai, ia ma le fionga I li pule ia af masanga talo morisi I le tātou poloklame afoli tu lai valu I le tau. Nei, o le poloklame masani o tala lawalunga o le vaiaso, I le afoliva I le tau. Nei, ia o le whatasi tuai, ia le tuafine ia Savelina Kasiano, ia le ngata fu I lea ia af masanga talo morisi le li pule o le tātou le tio. Manatu, ia o le atu nasu sine musika whawhiwhianga o le nei teimi o le taiao, ia o le whaiwa nei o tātou mātua I le mālu o le taiao. Whanau fo ia ngai atu ia onga, I le nei teimi manuia nei aso mafuafuanga o toe.
O le pesipisenga neo le atu inatu, ia o le pese fou lea, ia ua whaingoina o le Sāmoa matalasi o te iloa, ia ilo se pese fou, ina langina le sunga ia le sā, liu tuanai, ia le ua toe la langina whaatasi mai ma le sunga ia le sā, lani alo, ia le nei whaatunga, se tasi o whaafiafianga Sāmoa, e se le māneia, ia le lai whaafonga le pese fou le nai, nei te mo le taiao, tau tō mo le se fonga, o le lau mua i Wellington. Sāmoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Sāmoa, te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Sāmoa, matalasi. Hangi mai se matangi, te momoli atu ai. Alofa i laku Sāmoa, matalasi. O aolelea, whaasolo Ia o na paolo Lona sami i la pe asulungia e le masina Pe wha pe whea na ngalo atu o e a ita Sāmoa o le penina o le vasa pasifika Hangi mai se matangi Se momoli atu ai alofa i lau Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai alofa i lau Sāmoa matalasi Fie, le afi, pe asa vali Lona la lele, ma fōlinga e whilanu ai Pe wha pe whea, na ngalo atu alo ingoa Sāmoa, o le penina oe o le vasa loloa Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa i laku Sāmoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa i laku Sāmoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Alofa i laku Sāmoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu
Si o fonga mātunga whio le sunga ia le sā lani alo ma le sā leo tuanai ia ma le whātunga nā mātunga whie ia Sāmoa matalasi. Le ua 20 minuti le ua te litu lai valu e le tautua nei moa si o fonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital Radio. E le si o whaasi silanga ia e fua fiato laulau inatu ia i le teimi o le tae au whaafoma o le tātu tunu. O le silanga nei mo le fonatanga le mafutanga whaifi au so whaatasi Wellington e porirua ma le Hutt Valley. O le a whaataunuina le tātu fonatanga le board i le aso lua aso sifuma lua te sema o le vai aso fau i le malumalo le kālesia e whankasa e puni tolu sifuma le valu Mitchell Street i loa hati li tūlai se fulu i le tae au ia ma o le tātu fonatanga muli fo le nei o le nei fo i tausanga ma le whaano lava whaaftaisa i nia e le laulau a fono. O le si tātou whaasisi langa le ua a tauru mai wā fo i le whaafome o le tātou tunu. O le a whaia se konferenisi o le a oina o le a fionga le tua i le Sāmani Pule Hall i le tolu Smalvalu Robertson Road i Mangele i Luinga i mo i lātoi au kilani o lo whaafonga mai le aso tofi aso lua se fulmalvalo o te sema e o atu i le aso sā tolu se fulmaltasi o te sema ruafe lua se fulmaltolu. O le manatu au tū o lo whaonga i naili Ioane no matau mua a o lona foi upo e se fulmaleono. A lofa tū noa e whao popo i le lofa tū noa ia o le manatu au tū le nā o le wha moe o le whaia onga o le sunga i Dean Mark Rasmussen e wala o tuai i wō a inga ma so se tasi e whaavanoina lo teimi tātou te mafuta whaatasi ma tātou whaalongolongo ai lea o ina o lea fionga le tua e fia so soani ma whaamalosi ai i o tātou o langa whaaleanganga. O opua Paulo e tupu le whaatua tua i le taurongolongo o le taurongolongo atu fo i o a fionga le tua i le fia malamalama atili ai whaamole mole whaaso tai telefoni mo Wellingtone o le olua fitu lua a whaalua o no valu fitu tasi. Olua fitu lua whaalua o no iwa sa anto le o no iwa fitu tasi po au kilani on olua tasi o valu wha iwa valu lima o olua tasi o valu wha iwa valu lima o whaafitai lava ia manuira Christmasi ma le tausanga fau whaasirisilanga na ia ili nei teimi o le tae au. E pe ona whaido antu le teimo sola o le afori tu lai valu le tau nei le ua i le fuafuanga o le awhatanoa tuai i le fionga li puli af masanga ia le fionga i le tamaitai whai pule o mana ia le sunga ia Barbara Edmonds i le tau nei. Ai onisi o tātou talafou ia na mai le tae au ma nei e fwoi tala noa tui fwoi le teimi a o alwhai o fwoi nei o tātou mātua le mālua le tae au. O se tala fia ia evi ia ile lofa malanga leo le tua patipatia i foi ia se tasi foi o tamaitai Sāmoa ia le sunga le fo mai doctor se utu ale faio ia le ufa sila mai o leo a vea maulua i professor ia po ua tofia e vai ma ulua i professor Pacifico matau po tau le mafau po le psychology e le universite o Tago ia malo e se tala fia le nai le nei tae au i wa fo whaafomer tātu tunu whaapalaina fo i se tasi ia o alo le tātu tunu Dr. Siautu ale whaio i le fo i tūlanga tau o loa o le amata fo i ananga ruenga i le masino February tau sanga fo ia i le tūlanga ia o le Universite o Tango ma tā upu tau le mawhau po le psychology ia mahana ia si nā tala le nei teimi o le tae au wa fo i whaafomer mai o le tātu o tunu o le fo i tala o melo tupu le nei teimi o a ye pele tau i Israelu le vao Israelu ma le vaanga tau wha tu vesi leo Hamas i kasa la so na filiana au mai tatu telefou na fa tu mulia i lumo le mau te fono le pale meni ia taita ia le sunga Brian Tamaki o le Destiny Church ia le aulango mo Israelu na tu wai to telo tangata malato fua Israelu la so na fi lango ina ia Israelu ia le nuo le tua ia i tūlango le tauolo iai na avele le fe aua a le avaanga nei i olo langoina Israelu i le whainga malo i le asua nafi ia awane i whaise wala au fo i le tau fiai le tau e kasa ia ana i fo i le avaanga i te e fo i e te tau o na a tau fi le tau o le teimi nei po e whaile ceasefire le whaperitania ia e tau sefe maiso i fo molo nisu tangata i Palestina ia me se ai kasa ia e peo vaenga na lo tula i mai teimi nei na lo vaenga faila ale act ele peo mai tatu telefou na lango ina ia le mau
ia mo le awana i tau fia le taua Israelu ia whaingoa ia tūlanga whaalapetunga le Hamas ma Hezbollah ia o au whaatupu whaalavelave ia peo nisi nau vaenga lo tula i meili te mini ia a o le vaenga whaufai le Labour vaenga whaufai ia le Greens ma le Party Māori o lato ia na tui tono le palemeni le aso nafi ia avatu se mau e whaapea tau while taua a mai fo ile mau le malo lato ia le na fonga ina e vavasa mana i Winston Peters i le aso nafi e tau na whaatu langa ia ni vaenga e tau fiele taua i Israelu makasa ia tātou tālia nisio meo lo tutupu tātou stalo fo i molo nu o le tua ia i nei meo lo tutupu mai ia i le nei teimi o le tausanga me se fo le tātou anga ia tu whai ngon nei tausanga ia o lo tu lai mai ai pele taua i le vao Ukraine ma Rusia ia ai o lo o whai fo i le taua i le vao o Israelu ia ma Palestina po kasa i le nei teimi ma ne se tala fia pe ona whaalongolonga tu le tai au ia o te lo se tala fia mo tātou langa ia tuai ia i le sama ia po le tau ma fanfana fo le tausanga i tūlanga le a pa uai le e ono pa uai ia tūlanga ia o le suahau ia lo winga ia la mawhai fo i ono pa ua i lalo ia tūlanga o le tau o suahau la tau ia wau te lorto telo tātou le a whemalanga hai fo i le teimi o le tausanga fau ma le kirisimasi ia mānea ia le tau ngofia i o tūlanga o tātou a penisini ia msuahau whaungaino ta avale ia i le whai ungo le tausanga tātou sina musika o le teimi o le tāu le uta pena mai le tātou whatatanoanga ia ma le fionga le tamai tai fai puli a Barbara Edmonds. Pes pesenga nei sunga ia Seti o Sefa wa fa nau le tupu i le nei te mo le tafa talofa tu ia vai malu le amfa fa talofa tu sunga ia Saulo fa ea ia malolo o tatu tu lo mafuta mai le taia.
toi lua suliwa minuto toi neo na tale uli tūlai iwa o lo talia tātou whatatanonga ia manawhionga le tamaitai whaipule ia Barbara Edmonds ia o le tūmalo mana i le nei fo i tai au manawhionga le pule ia masanga te alu Moresi manatu ia o le hata o tonga leo tūlanga o taalonga le HSBC 7 te whaingo lewa ia so Cape Town ia Afriki Saute ia mo le whaafonga o le tātou tunu ia o alo tuwa atoi fo le tātou au manu Sāmoa taito fitu ia i le tūlanga o le tamisanga i Cape Town. Mo le sifio le tātou tunu o lo i le tātou au o le manu Sāmoa i le Pool C au fia ia tunu o le Australia, Kanata, ma New Zealand ia whapia fo i Sāmoa. Australia, Kanata, New Zealand ma Sāmoa ia o lo au fia i le Pool C i Cape Town. O tālonga la nei mo le tātou au o manu Sāmoa i le aso atai au leo le aso iwa o te sema ia e o atu i le aso sa aso se fulu ia o te sema. O le tālonga mo mua le vāo Sāmoa ma Australia ia o le tālonga mo mua fo i le tālai tālonga le tūpau alii ia po tane i le aso atai au o le ono minute te elitu lai viva i le po atai au. O le ono minute te elitu lai viva i le po ia o le aso toa i le aso atai au ta aloi Sāmoa ia ma le aua Australia. Tātou tālonga lona lua o le vāo Sāmoa ma Kanata i le afoli tulai sifuru maritasi. Afoli tulai sifuru maritasi e maritālonga muli le tālonga le vāo Sāmoa ma New Zealand i le toi sifuru minute i le tulai lima i le tai au le vaveao o le aso sa. Toi sifuru i le lima i le tai au le vaveao o le aso sa. I o le tālonga na le vāo Sāmoa ma New Zealand. La tu e vature au te lenga ia i se teimi o le aso ia pio le whata utonga na ia mo le whafoma o le tātou. Tunu, whaftai. O te whatalo whatu mo le o whalalo le whafunga le tino le tai au. O a iele ama noa e tatal tano e fo ima le whaipule o mana, Barbara Edmonds. Ia, maturia fo i le watu nei an tatal noa o minstai, whamtanga ruenga nei ai. Ia, leo o le fo le opposition o le tuangai, ia mo fo le ama noa tatal noa. Sau tana noa ia Barbara le tato, na umale le tanoanga muli muli. Ma le foi pe fa no son teimi I masinta tasi po la level teimi ava noi e taltana no tu tau manga o le palmini o la tole ton I faingo fi fo na mo ta to from talanga e le la mo le ava no taltana no ma papa ni ta o fata lo fa papa thank you and taking the request on my when I ask you if you could help with our program from the parliamentary point of view. Oh, talofa lava malo leso I manuia. It's always good to be here, you know, and it's there's always a lot to talk about in politics, and I think it's important for our Samoan community to also understand the New Zealand system of parliament as well. You know, having worked there for a long time and now as a whaipule, it's so it can be a complicated system from the outside. So I'm here to assist. Yeah. It's a new thing for you because you've never been in opposition before. No, this is the first time. It's a very different position. It's the same, you know, same parliament, but we know we're now on a different side. Our offices are smaller. We have less staff, you know, but it's
it's still a very important job. Yes. You know, and our principal role is to hold the government to account. So what's been really interesting over the last few weeks since this coalition government of National, New Zealand First and ACT have come together is that actually there's been a lot of opposition from within the community. You know, we'll talk about it, about the smoke-free, around the some of the policies they have around Te Ao Māori and Māori people. You can see the opposition is actually really starting to grow within cities and towns and people's areas. You know, we've seen protests here just in Porirua. So our job as opposition is obviously to try and convince other people that this government is not doing a good job, but actually it's being led through people at the moment. So we are working in tandem with a lot of what's happening. Interesting times. Thank you. Well, perhaps we can go back, since we last spoke on air, what's been happening at Parliament in politics over the last 3 weeks? Yeah, so was it actually last Monday, not this Monday, last Monday, Christopher Luxon was formally sworn in as the Prime Minister. Yes. He's the leader of the National Party. And so himself, Right Honourable Winston Peters, who is New Zealand First, the leader of New Zealand First, and Honourable David Sāmoa, who's now the ACT leader. So they brought in their 28 ministers for them. So they were sworn in because they managed to get an agreement with National, both New Zealand First and ACT, it took them about 40 days, just over 40 days to come to a coalition agreement after the election. Because a lot of people remember the election was on October the 14th, Yes. but it took them 40 days to get agreement signed, and then they went to the Governor, Christopher Luxon went to the Governor General, who is the representative of the King here in New Zealand, and said, I have the confidence of the House, which means I have the number of votes in Parliament to be the Prime Minister. So they've been signed in, they've got new ministers with different portfolios, but then also on the other side, for Labour, we now in opposition, we have confirmed Chris Hipkins as our leader of the Labour Party. We've also confirmed Carmel Sepuloni as our deputy leader of the Labour Party. Before she was the deputy Prime Minister, now she is the deputy leader. Yeah, deputy leader of our party. The leader of the opposition, Chris Hipkins, has also issued out his portfolios, spokespeople. So for me, I am the spokesperson for economic development. I'm the opposition spokesperson for infrastructure and the associate finance. So those are the three key areas that I will look at as part of my role in opposition. And opposition is different from government because you can spread the portfolios across all your members. Right. So Labour has 34 MPs. We will spread the load that used to be just 20 ministers across 34 people. And then what has happened is Parliament has been convened. We had a commission opening, so that was on Tuesday. The commission opening is when the Chief Justice and her commissioners, or two other judges, they come into the chamber. They allow us to do a vote of a speaker. So we voted in Jerry Brownlee, and we also swore in as MPs. So each MP has to swear an oath or an affirmation to serve King Charles. And we've had some interesting things happen from there. Yes, so as some people may have seen on the news, Te Pāti Māori, as an MP, you cannot vote, you cannot speak in the House unless you make that oath or affirmation to the King. And Te Pāti Māori, they obviously had planned this, and they must have let the House, the clerk of the House, who's neutral, know that they were going to do this. They stood up, they swore an oath to their mokopuna, their grandchildren, signed this oath, and then they went and did the oath in allegiance to King Charles. So it was a little, Winston Peters calls it theatrics. Yes. Willie Jackson says, for him,
It was good. It was showing that Parliament can change, you know, we can progress as a country since, you know, the way that Parliament has been for years. But yeah, it was a very interesting time. For some of us, you can swear your oath in different languages. For myself and Le Maunga Lydia Sosene, we swore ours in Te Reo Māori first and then in Sāmoa, Ngangana Sāmoa after that. Yeah. So it's been lots. Yeah, I watched a bit of the replay on television, and what I noticed with Labour MPs, a number of them Palangis, Europeans, they did it in the Māori language, Te Reo. It was quite good. Yeah, and I think, you know, there is the Labour Party is really focused on being able to recognise that, you know, that Māori are tangata whenua. They are the people of the land, you know, so they are being respectful to Māori by doing their oath in Te Reo Māori. You know, if you think about it in Samoa, it's like a group of people that have come to Samoa to live there, but they want to be able to acknowledge Samoans who are tangata whenua, you know, of Samoa by saying and speaking the language, you know. So, yeah, a lot of our Labour MPs did that because they genuinely believe in the importance of Te Reo Māori. And there were some maiden speeches, but the question for you, Barbara, how did you feel sitting on the opposite side? Because you've never been on the opposite benches. I think for me, it's always a privilege to sit in Parliament. It doesn't matter which seat you sit in. You know, I've always been, I've always felt that privilege and that responsibility in sitting there. Yes, you're on the other side. I think if anything, it creates more, for me, a passion to work harder, to fight harder, knowing that we are in opposition and that I think the Prime Minister has really seen over the last 2 weeks, you are now the Prime Minister. You are responsible for every word that comes out of every one of your ministers and all those other people behind you. You are responsible for every word that they say. So there's a interesting tactic that the Prime Minister, Christopher Luxon, is doing, which is, you know, Winston Peters will say something and he'll be like, oh, that's just Winston. But it's like, no, he's your minister. You are responsible for him. So we've been really pushing quite hard on that. And we've only had one question time, but there has been so much content in which we can now oppose, you know, and that's, again, boosted by the community protests that are starting to happen around smoke-free and the use of Te Reo Māori. So, in opposition, obviously, you'll be focused under these portfolios that you've been allocated, so you'll be focusing on those ones. But you can speak about anything. Yes. Speak about anything and everything. Yeah, Pacific. So my first contribution, I did a speech in the House 2 nights ago. For me, what I didn't explain is there's a state opening of Parliament, and that's when Dame Cindy Kittle, who is the Governor General, comes into the legislative chamber, which is next to the main bit that you see in TV, and she reads a speech from the throne. Now that speech is a 30-minute speech, which is effectively written by Christopher Luxon's team, or Christopher Luxon, and, you know, it sets out the government's priorities. And as I listened to that speech, it was probably this is very political, but it was probably one of the worst speeches from the throne I've heard. And the reason being is it didn't provide a vision. You know, usually the speeches from the throne are a little bit, what they say, high level. It sets out the values and the principles in which the governing party want to take New Zealand. Like, this is our vision for New Zealand. And then it does have the content of, and this is how we get there. But it was a very political speech. You know, it referred to what's called a ute tax. You don't refer to that sort of information in a speech from the throne, because a ute tax, there is no ute tax technically. Like, technically it's wrong. But so it was a very poor speech. And then what I got to be able to, the MPs then go into the House, into Parliament, the debating chamber, and then we debate that speech. And it was interesting to find out that speech was almost a copy of a speech in 2008 that John Key had written for himself. It had basically taken bits and pieces and had copied it. And, you know, for me, when I was sitting there listening to that speech, I was waiting and waiting to hear the word Pacific. There was nothing.
not once was the mention of Pacific. And for me, that is a huge disappointment. You know, we're already saying to the National Party, you've got no Pacific representation in your government at all. And then the very first major speech that opens our parliament, there is no reference to the Pacific. And, you know, I made mention in my speech, my contribution 2 nights ago, that, you know, even when Winston Peters was under the Labour government in 2017, there was a very, you know, there was Pacific right throughout that speech, but even there was the reference to the importance of the Pacific for our foreign affairs policy. Yes. There was none of that in this speech. So for me, that is the first very clear example of what this government will be around Pacific people. Will be forgotten, will be left behind, not mentioned. So for me as an opposition MP, that empowers me. Even though I'm not the lead spokesperson for Pacific peoples, it's my role as a Pacific woman to call that out and to hold the government to account for that. We contribute to the economic development of this country. Absolutely. And not just in the economic development, in the whole voluntary sector, which then creates economic development. You know, the contribution of Pacific people, you know, for unpaid work, you know, the pay equity gap, you know, the pay gap between Pacific people and Pākehā people, and then Pacific women and Pākehā women, and it's unbelievable. But the difficulty is that the National Party didn't even recognise us in their first speech. Yes, it must have been hard, but I watched the, you know, Kiro during this, and I thought it must be hard for you to read all these things, you know, and not sort of emphasising the importance of Te Reo and Māori. And I think it goes hand in hand. You know, it really, so what people across the country will start to see is on Tuesday there was some, what they would say is gatherings, protests against the current, the coalition government's policies they're bringing around Te Reo Māori, you know, removing Te Reo Māori names from government agencies, or making it the second one, you know, it has to be English first. They've started, the Minister of Finance, Nicola Willis, has already started to, she's had to walk back her comments, but basically saying, why are people who speak proficient Te Reo Māori having to get bonuses, you know, to learn? These bonuses are like $3,000 a year to help them learn the language. But, you know, and then you're starting to hear the treaty's principles, which is part of the coalition agreement with ACT, which National are bringing in. So Te Pāti Māori managed to organise a small protest on Tuesday. Iwi leaders are now going to have a whānau next month in January. The kingitanga, the King, Kingi Tuheitia, has called the iwi leaders together and people together in Waikato at the end of January to talk about this coalition government and how they move forward with them or not. Yes. But that'll be a very important time, because you have Rātana, which is around sort of the 26th of January. Rātana is a Māori, was a Māori prophet, and there's a very large number of people in the Rātana church. So they have their gathering in around the 26th of January. You have the kingitanga calling their leaders, their iwi leaders, and the public to come and have a talanoa about what's happening. And then you'll have Waitangi Day on the 6th of February. It'll be, that period's going to be very interesting to see for New Zealand history, to see how they mobilise and how the government responds, and how Māoridom will respond to the government around their iwi and Crown relations. Because, you know, there's a very clear reason why John Key, you know, a referendum was asked of John Key back when he was the Prime Minister, you know, you have a referendum on the treaty, and he said no. It is basically, you're going to have protests every day. You're going to, you know, it's going to be a protest right throughout. Why would you want to do that? But also, he identified the importance of the treaty. He had a really strong treaty minister in the Honourable Chris Finlinson. So, yeah, it's going to be a wild time here in New Zealand politics. Well, the thing is, they could be spending a lot of energy on that when they should be focusing on economic. Yeah. Because I haven't heard any of out of the 49 priorities in their list for the first 100 days to deal with, most of them seem to be repealing and
They're about unwinding Labor's work, which they say we didn't do anything, which is quite ironic. Yeah. So a lot of it is, repealing fair pay agreements. Again, this is something that there has been a leaked cabinet paper in the last week. Again, that's something, the ill discipline of this government. That cabinet paper really clearly said to the minister, if you remove fair pay agreements, the people most affected are Māori, Pacific, women, and people of low wages. Really clearly, that was the official advice and information given to the government. And what did the minister say? Oh no, she doesn't agree with that. These are experts. This is a minister who's only been a minister for a week, and she's saying she doesn't agree with the experts. She's got her own views. So things like repealing the fair pay agreements, again, huge, impact on Pacific people, because it's the bus drivers, our cleaners, our security guards, our supermarket workers, where a lot of our Pacific people work. So that they will be affected by these fair pay agreements, and we will be working really hard in the next couple of weeks to stop that, trying to get through. You'll see a lot of unions will be starting to do stop work meetings around this, because again, it affects our lowest paid workers. But it's not inspiring, the 49 action day or the action plan. It just basically removes the things that are important to everyday people to help them go through the cost of living. Better wages helps cost of living. It means that people can buy more food or can afford the food because it's gone so expensive. One of the things I can't understand is Labour, when it won the election, it had the overall majority. So they had to do what it mandated to do, like this fair pay agreement. Agreements, yeah. And then you got this new government come in and just cancel it. Yeah. Some ruling the government should agree to. If a government with a mandate, majority comes in, got voted in because we want to do this, then they should just come in and just cancel it like that. Yeah, and unfortunately, that's our constitutional framework. I think the most interesting is the big swing. Previous governments, it hasn't been a big swing, like we put in one thing and they go the opposite. For example, Three Waters, you might have the Mayor of Porirua who's talked about how good Three Waters is for our infrastructure here in Porirua. So Labour put it in because we know there's going to be huge rates increases to ratepayers who own a house or who rent here in Porirua. Why I say rent is because eventually it will be passed on to the renters. But National have come in and basically said, stop work on that. But now councils have nothing. Yes. And they're going to have to pass on those rate increases to their people. We've started to see across the country councils basically saying, looking at 25% rate increases, 16% rate increases. So these big swings that have happened in this election, unfortunately, that is part of, unfortunately and fortunately, that is part of our constitution, and which is why, right throughout the campaign, we have been pushing people to vote. Again, here in Mana, we've done well. We had over 42,000 people vote here. Still one of the highest turnouts in the country. But it's the other areas that we need to activate more. Because you look at the South Auckland area, they're in the early 60s for turnout. 62%, 65%. Mana was, I think, close to 80% turnout. That is 15% that are missing. Yes. And who are in South Auckland and who's in Paemio Otahu and who's in Kelston, who's in those areas? It's Māori and Pacific people. And that's why we've been trying to get our people out to vote, because this is what happens. You get affected by a government that comes in and gets rid of the things that makes your wages go up. And Te Puna, what's the name of the Pukina? Te Pukenga, which is the amalgamation of the polytechnics, because they were going broke. So we had to bring them together to try and find the money to put them together to run more efficiently. Again, Labour puts it in, National removes it. So there's a lot in their 49 actions, but a lot of it is just unwinding our things. And the question is, what are you replacing it with? Because those problems don't go away that Labour tried to solve. The problems are still there. So it's causing a bit of concern across different sectors because they don't know what's going to happen and what they need to do.
Yeah, and then the Māori Authority, Health Authority. Yeah, Te Akawhai Ora, which is the Māori Health Authority. So we know that Māori people have the worst health comes across the country. They are the worst in a lot of health indicators, you know, highest number of diabetes, you know, die from heart disease, preventable diseases, you know, preventable diseases. Yes. They are the highest number. So Labour, Te Iwi Māori said to Labour, you have to change things. You can't just keep doing the same thing. Māori know what's best for Māori, so give us the ability to be able to basically serve our community the best way we know how. Because there is evidence to show that if a Māori response is undertaken, then it's better response rate, you know, by Māoridom, by Māori people. So we built up Te Akawhai Ora so that they could commission their own funding for Māori health services to try and do something different, because it's not working for Māori. And what's happened? They say it's racist, that we're basically choosing race, that we are making Māori have special treatment, so they're basically getting rid of it. But that's not the point of it. The whole point of it is because Māori are getting special treatment, because they're the worst ones in everything. Yes. So you have to do something different. And there is always a benefit for Pacific from this, because a number of those Māori health providers, such as Oratoa, which is here in Porirua, services Pacific and Māori people and Pākehā people. That's right. So it's good for the system. But again, it's just another unfortunate example of this government coming and removing it. So you can see why we've got a lot of content to be opposing. Yeah, and the thing is, it takes time to repeal all these things, because you've got to go through the legislation process in the House, and everything will be at limbo. It is in limbo, yeah. And then they'll have to come up with plans like the polytechnics, because they're trying to recruit the teachers for next year, and they're not quite sure what to do. But they're not quite sure what to do. Three Waters, basically the councils are like, okay, you've stopped worked on it, so we now have to assume that we have to pass those rate increases on now to our rate per base, you know. So it's very much you know, the legislation for fair pay agreements, they say it's going to be introduced next week. Our job as opposition is to slow that down as much as possible, and to still try and convince, if we can convince a few of them to come across the floor. It's unlikely. But, you know, for us is to slow that down as much as possible. Yes. Well, interesting, the trio. Do you think it'll last? No. Or if it's not, and my speech in the House 2 days ago is a good one to have a listen to, because I said it's like a marriage, you know, if this was a honeymoon period for them, they say when new governments come in, there's a honeymoon period, you know, people are really happy with them and really enjoy the new lease of inspiration they bring. And so in my speech I said, if this is a honeymoon period, now, I hate to think what the marriage is going to be like, you know, and then my prediction is it will end in divorce. So, you know, that's I can't see them holding together well. I mean, you're really starting to see different tensions. Yes. But even if they do manage to survive for 3 years, you'll see, the interesting thing is Winston Peters is Deputy Prime Minister for the first 18 months of government. Then the next 18 months, it's David Seymour. I thought he did that on purpose. 18 months in which he can be well behaved, and then the 18 months leading up to the election, he'll peel off and start to basically be difficult. And that's what we saw in a Labour coalition government. We started to see New Zealand First peel off in that election year and start to basically hold their own sort of policies, not work together as a government, but say, well, New Zealand First doesn't agree to this, New Zealand First believes this, not the government. So I think either one of two things, they'll either break their coalition, or in the third year you'll see New Zealand First peel off and start to put it at the arm's length from the government. And the COP27 summit in Saudi Arabia, we got the fossil award. New Zealand has actually made the international headlines in two things in the last 2 weeks. One is to pay for tax cuts. So if you're on a medium income, you'll probably get $2.50 a week. To pay for those tax cuts, what they're doing is repealing smoke-free legislation, because the Treasury said by repealing it, it costs $1 billion. So Nicola Willis wants that $1 billion to pay for her tax cuts, because she couldn't get the foreign buyers ban through in the coalition agreement.
So what that means is that the previous rules were, if you're 14 now, you will never be able to buy cigarettes ever. We have a smoke-free generation, and those were what the new rules came in with. And so basically, all the health professionals are now protesting against this because it's like you want to make people smoke more to pay for your tax cuts, and yet it costs $1.3 billion for the healthcare, the strain on the healthcare because of smoking. It's one of the number one preventable things to do to prevent disease. So the healthcare are not happy with that. So that made the world news because New Zealand was world first. Yes. We were a world leading country that was going to be smoke-free generation. And then the second thing was because this government's going to bring back oil and gas exploration at the COP, the World Climate Change. Yeah, we got the award for basically being the worst climate change, policies. And it was just embarrassing. This is what the world is now seeing. And I said in my speech 2 days ago, wait till the world hears about the gun reform. So we put in world-leading gun reform as part of March the 15th. We basically showed to the world that we were going to take leadership and ban those military-style semi-automatics. The ACT Party are now in. There is a minister for gun reform, and she is pro-guns. She's about pro-safety as well. But you'll start to see some of those really strong gun law reforms start to be watered down now. That will make world headlines, I think, as well. There's a lot of things we want to talk about, but we've got the time limitation. We're on to the news. Barbara, thank you very much for coming in and sharing. We'll try and get this translated to our Samoan language, and then we'll pass it on to our listeners later on. But all the best. And we'll be seeing you around more often now because we're not running all over the country trying to manage the portfolio. Oh, there's still be a lot of travelling, but the main thing is, again, I'm just so grateful to the people of Mana, and thank you very much for voting me back in. I will promise to be that strong advocate, and you can see why you have to fight hard because there's a lot of things that are going to impact on our area. So I'm here for it. Right, all the best for the rest of the weekend and future. O le tato pol kalame na o la tau mwhai e tala noa tu nisi o vaenga i le tato pol kalame le afole iwa. Ia o na whaatūlanga le o sistem muli muli e mwhai o na abatu a tō le mata noanga le tai au nei. Ia whaatai lava toi fo ia tu ia mari mo le whaongi le tato whaasalalonga. O se mai al whaafonga i se whaopoponga o tātou telefou me Sāmoa mo le whai unga le vai aso. O le awha whaingofia mo le au whai unite le Utah sa Sāmoa, e na ua ngālo nue whaatasi le company telefonia le Digicel, ma le whaalapo bitonga le Utah se whaonga i na le My Cash, e ma whai e paanga le Utah so no lātou whātawina unite, e whaonga i na lātou tupete walo i te tonu o lea o nanga le whale telefoni, e whaatawa i lātou unite. O lotu mo pea le tawa li unite mo le nei masina peo na whai loe tau ili, o le sui al whaalapo bitonga le Utahs, ma e ole ato e whaasolo atu fo i le au whenga luenga i nui tua i le tausanga fau. Mo ana whaalau i loa ma whaamala malama i le atu no, au wala e manui ai le tangata whai unite, pe a filifili se e ka le sia o ni whaalapo bitonga foi, e teu whaawhainga luenga ai ala tu se leni, mo ni tului le lei whao, popo. Watali i oe e mani tala vau se tō tolu o lātou mōlianga i lumo le wha masinonga, e mōlianga lo lātou ngau ia leo se tino i tupe, o se masini laptop, pusa pisupo, o lava, o ni whangu malosi ma flash drives. O ia mea o mai tu se fulma leo no awhe tā la le tau wao whai, mai watao fia ne i lātou umane lalo le vāwa ai ngā leo, e tādi ai le aso, e lawi nai le whaai unga o le lātou whamasinonga. Whaai loa le kumisena o le tanga luenga o leo no siringia telefou, le tūlanga o lo i ai ia tu ai ngā sori ngā tu la fono le teimile nei, ai wa whaai loa mai le wha te tele ma le si tia leo le numera, o tupulanga telefou e mōdi atu i mōlianga o le ngoi ma le telepe whale, ai te taulava o na iai ni sotanga ma whala au whaasa ina. E le no whanga lava ia lo iai au telefou i lalovaya, e tolu ni whale no so wha ia ni ngau inga, e au fie ma le cantina le a onga le ka le sias fitu i lalovaya,
e o mai le so e le iloa ma maua i lātou no lātou o sawhaia. Ua whaeloa mai le ofisa le ai tau o Sāmoa o le ale ai se tūlanga i whaapopole ina i le atunu i le whao Jasper le walamta ia i ne le atunu o Solomona mai o le a iaisuinga mo Sāmoa le whaai unga o le vaiaso ai o le malosi o matangi a wha o Jasper sa a vea matangi a wha i le vaenga lo na tolu le po an po mai o lo tu mau na nga i saute i sifo sa sae o kunselani au se tālia mai tu mau pea o na wha tupula ielo na malosi mai ono a vea matangi a wha vaenga wha e tu tono le ise se fulma le lua e le lua se fulma le wha i tu lao lo luma nai nei. Peitai e le ise ava noi ono a awhia ilo tātu atunu e na o swingo e vainga le tau e yei mati munga le na amata mai le po na po ma le tai au nei ilo tātu atunu. E le ato le tau na ungo sue suenga na tanga wenga o leo leo e whaata tau le whaavilawe tau ta vale lena ma liwe se ta mai ta i luas fulima tau sanga le matua le soi fua lena tupu mai la fionga tufu ta foil vai asun te nei. O le ave ta vale o le ta vale lena la vea ai lea ta mai tai o le alo o se tasi o whaipule o le pane mene whai loa le sui kumsino mtanga luenga o leo leo ia le ianta wafa masanga Samuelu o le ta vale lena tupu ai le whaalavilawe wa leo se ta vale le malo ai ole ta vale alta mai ta ilena whaafuina. Mai o mwele te minei wha i loe le i anta wā, e le i whia ni mōlianga i lea wha alavilawe, ai o loo wha a wau su e suenga ale matanga wenga. O se pepo wha amtalanga wa wha i loa ai, le ulua i tō fia le Universitea o Tako, se alo ta mai ta i Sāmoa mai le Pasifika, wa ia te ia le wha i longa profesa mai mta opu tau le mafofau, wha ta sei maa mionga po psychology. O profesa sia utu ale whaio na soifo mai ta niren, mai o se whaia ea le ele ngato alo matama whanau wa Sāmoa, ai o i o se tamai ta i profesa mua mai le Pasifika, ua filifilia e ngalue moli Universite. O talafo ia mai Sāmoa mo le nei fo i whai unga le vaiaso, manuia lo tātu atunu, whasoifo ia. Talofa lava o talafou mai le sifofonga le lau mua mai Wellingtoni mo le nei tae ao le aso valo te se malu a whelua tolu. Ua tōwhia le tamaitai Sāmoa o Dr. Si Autu ale whaio e avea maulua ai Polofesa Pasifika o mata upu tau le mawhauwhau po le psychology i le Universite o Otago o le a matau na ngalue Dr. ale whaio i Otago ia Februari le tausanga fōu. Ma sāta lia ma le loto mawalalo ma avea ma whaamalo si au ia te ia le tofinga ua whaamanu ina e ngalue ai i se pepa whaamatalanga mai le University. O se isi lea whaailonga e atangi ai le whaataua ina e le University o Tangata Pasifika e ala i le whaonganga o Tomai o ale whaiona soifuane i Dunedin ma o lona tupuanga o Sāmoa. O ona Tomai e mata upu tau le mawhauwhau, whesosoani i me whaia tangata e whesosoani ai i le suingo le tau ma whaaleleia mai whaalawelawe whaale nātura. O le itulai se fulu i le tai au nei o le a patipati ai le se lau tau sanga. Talo na whaingaluenga ni fō mai si toa lua i le whale mai tele Wellingtone. O le fō mai po le nurse i a Jenny Kendall. Ua whasfulu walu mo na tupu tau sanga. Talo na whaingaluenga whafo mai i Wellingtone. Talo mai le awhe iwa se lau ono walu. Mana a matau se fō mai le poto e whai ei wha ata. O le tamaita ai a si laina si one. Sa malanga mai Sāmoa ua avea ma fō mai. Mai lima lua tau sanga o whaingaluenga i Wellingtone. Mai le lima sfulu iwa tau sanga o avea ma fō mai. I se moli maua Jenny e whaapea ngā lulu e whaatasi la ua whesosoani ai ma ole naunau ta inga lava ia whesosoani i tangata ngase ngase. Ua whaafai fienga luenga le taimi nei pe a whaatusa i tau sanga ua mawae. Ona ole vave o le teknolosi pe ona whaalia e silaina. O nisi o whaafita au li malu i tau na whea ngai ma ila ua i lenga luenga. Ole whaafenga tā lea ona whaamalie mana onga
ma mea e manana o iai fo mai pe a wha o atu ni o latou leo i pūlenga. Peitai, na wha wau pea le fia e whainga luenga o na o le fia tautua. Ele o iai se wha moe e malolo li tai ai i la ua, mo se taimila tamai pe ona iai i li poti. Na whaatumulia luma le mauta le palemene ana nafi, i tangata e tutu whaatasi malangolangoina i Saraelu. O Brian Tamakina taitaina le solo, mana wala au i le minista o le waifafo, wa wasa mana ia Winston Peters, e tau fia le wala au mo le tau finga o le tau waikasa, na whaafetaia e Tamaki le pātia le Act, mo le tau li maina o lana talosanga, e whaapea ia whaingoaina pe tā ua whaala potopotonga, a le Hamas ma le Hezbollah, o le au whaatupu whaalawelave. E tusama le toa fitu se lau tangata na waaia o lo umia tanga vai o Israelu, ma sa whaatinoina siwa tau ilu ma le palemene. Ina wafsilingia le leiti o New Zealand nisi sa iai i le solo te i le mafua anga na awa iai i le solo, na taliane o lātou e tutu whaatasi mo le mea moni. O whafuani o le whaamasinonga whaitu maloa Wellingtoni, na whaiai fo isi solo te a tangata e langolangoina Palestina, na waaia lau papa e tūsi ai le mananao i a tau fia le tawaikasa mo se file mu. Ua whautuaina inisi o whaipisinisi waikato le lau tele, ia tautua nāma mata alia i tupe pepa pepelo ai maisele kirisimasi i whainga mea lofa ma whaataunga. E tele whale o loa i waikato na mawai tupe pepa whaafolinga a mata maile masino o ke topa, na mawai tupe tau whaavalea i whale whalawa ma le tele o isi pisinisi. O le asonga fuol vai aso neina o atuai se ali i le whale whalawa ma whaatau se muffin e whaaunga ai se tupe pepelo se lau tā la. Mana toi whaafo i ai e le whaatau o loa le silia ma le iwa sfulu tā la o lana sui, peitai na maua muli e le whaatawa loa e leo se tupe moni ma lipotia loa i leo leo. O loo valo ia e le au whaitoa whao le tamau ainga o New Zealand, e ono toi whaupopo le isi fitu se fulu tā la i le paketi le ainga i ona tūlanga maasani mo whaataunga i le tausanga fōu. O le si iti o tupe tului ma tau o loa o le a awhia i paketi ainga, pei ona iai i reporti le ASP. O le ai se whaafi tāuli e ono wheangai ma ainga i le whaasosoaina o tupe i le lumanai, ma o le a tele na whaate ia tangata whaatau i le si itia i lunga o tau o loa whaapea mea whale. E 5 pasene na tele ngese ai le si itanga o le tau o loa i le tolu masina e o mai a se tema. Mai le fitu le 4% na sawa ai le si itanga i le tau sanga taluai. Na whaalia le whaito whao le tamau ainga Mark Smith. O tangata e pitoa a fia i esuinga ma si itanga. O tangata o lo totongi mo kesi. Ona o le toi loilonga ma le toi whaafonga o tului mo fale. O le ao no ia isi suinga i paketia a ainga. Ua toi tu atu le whātua tuanga a le minista o leo fōu Mark Mitchell i le komisina o leo Andrew Costa e ui i sana sau noa ngai whaapea e na tele i whātua tuaina Costa a oi lalo le whainga māloa le Labour e fitu se 4% le lango o tangata lau tele i leo pei ona sau noa le komisina ma ua sa auni e whaatau nuu ona ti ute ma mata whaioi mo le matanga luenga i lalo le taitainga a le whainga mālo so o whaatasi. E to alua tangata malanga mai Brazil, ua lokaina ona o le au mai whaanana o pautau le cocaine i to tono ato paau e tu sa male 5 kilokalama le mamafa, malona tau au whaai eo o i le 2 miliona tā la na maui le malaiwa alele whaavao malo i au kilani. O Ben-Hur Martin luas fulu tolu tausanga le matua na maua ia a perila, mana laua na nafilo na unga e whaafale puipui ai mo tausanga e ono. Luas fulu iwa tausanga o le tamaita ia Miss Lynn dos Santos na loka ina foi mo le au mai whaananao cocaine mai malanga umamai i Brazil. E ono toi pa ule tau o le sua ui le tau mawhanawhana. E ono le whaatau no ui nai valo anga na valo ia i le si i mawalunga le tau o le sua u. Na valo ia ele AA e ono o atu i le tolu tā la 5% i le lita penisini. Peitai e silia ma le 2% o le apa ua i le tau o le sua u a mata atu i le masino Januari. I whaamaumaunga le Gaspi i le tai au ananafi, o tau o loo ta atele i pamu penisini i le atunuu, e lua tā la fitu ono sene i le lita le tau o le penisini iwa tasi, lua tā la iwa ono sene le iwa 5, tolu tā la valu sene le penisini iwa valu, ma le kiso e lua tā la se fulu iwa sene i le lita, o tau uma ia ua pa uma i le whama sina taluai, pei ona lipotia i le liti o New Zealand. Olo o iaise nau ta inga i le ainga o Jamie Kaiwai mai Gisborne, ia maua se tani mai i le toi loiloina o le suesuenga o le mata upu ia Kaiwai,
Lea olo o le iloa pea talu le whātau sanga talu ai, o le aso se fulo o ke topalu a fesfuluiva, na mawaila na taawale maleki i le wafu i tōlanga pei, e le o iaini masaru salonga o leo leo, i le iloa o lea tamaitai, peitai, o le talitonunga o lona ainga, ua maliu mai i tangata na whaao o maliu i ai, ua toe amatalia i loilonga i lea mata upu, pei o na talo sangaina e le ainga o kai wai. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaafatai na ua whaafonga tātou tunu i le whaapoponga no lua nao tātou telefoma tātou tala mai Sāmoa i le nei tae au ia ua mai atu e fwoi mara tātou whaatanoanga whaapitoa ia malafionga na tamai tai whaipule ia Barbara Edmonds e peo na tala noa tuai malafionga li pule ia Af Masanga te alu Morisi i le tae au nei. Manatu la maula o te lenga i le tātou ngana ia i le afoli tulaiva le tae au nei le polo klame ia ma Savelina Casiano malafionga li pule i le tala la ulunga o le vaiaso le uta pena mai la afoli tulaiva fa foi na te foi ia e ana fa solo ni foi te ale tato peno mo le foi polo kalame o le polo kalama sani o le asi singa i mota ngase ia il mai o polo kalame o tala la ulunga o le nei foi ia aso for really ta pena ni sunga to ina malo lo man malo risati soni ete ia wa foi fa forma o tato tunu manatu ia olo so le nga leva nga o le nei tae au ile fa forma o tato tunu ona ua ilunga o tato ape folinga ni sio vaenga o tato talafou tala oto lo mfai ona tu ina tu ai ia mo ila to e fia fai tau ia tato talafou ia wai o to telo la to ia na o fa longo ai lunga o tato unang ia foi lo malo o tato tunu e fia fai tau tato talafou ia o nisio vaenga o lo o tamu fai tu watu ia ilunga o le tātou apia fōlinga mwhai ona whai tau tātou talafou. I nei tau na ua lua tātou talafou na watu ina atu o le tala mua mua to fia i o Dr. Siautu Alefaiu ia e vai ma urua i Professor Pacifico ma tā upu tau le mawhau po le psychology i le University o Otago. Lesi tātou tala na ua ilunga o le Facebook le temi nei wha atumulia lumo o le maoto le pāne mene anafi i tangata e stufa tasi malangolanuia Israelu. Aina whai fo i mara solo tangata langolango ia Palestina. I o nisina o vaenga nei teimi o tāu te whaatalo whatuai lo tātou tunu, a wane i ngalo i a tele tātou Paul Klame o nei tāu leu tāpena mai i le afoli tu laiva Paul Klame i o tala la ulunga o le vaiaso. Tātou i sina whaafithianga nei teimi o tāu, longo tangi mai le ifile le band i le whaafoma o tātou tunu. Lea ua se 40 minuti leo tēni li tu laiva i le nei tāu. Mālo si fua.
Sa pena mea uma malelo sa pia pia o sana maale. Malu atu nei le mananga, le pita ole awala, matau nui le noa, mate engala ua e tangata, kane nau te whaanoa, ua le ai o se anoa, ua na ole whane o mau, lea ona ua manoa. Longo tangi, wala tamai te kirisi mas. Sa pena mea uma malele ta pia pia ua whana o mai le nasi. Longo tangi, wala tamai te kirisi mas. Sa pena mea uma malele ta pia pia o sana maale. Le ifelele ma le pespesenga na longo tangi ia o longo o le kirisimasi i ua tātou whaalongoina fo i le nei teimi o le tausanga o tātou iai. A manatu o nisi o tala o mea o lo tutupu i tutono lau mua nei o lena o vai atu nei tae ao e eise tasi o te nā matua se lau ma le 5 tausanga i le so. Se lau ma le 5 tausanga i le so i ua ato ai ia se isi tausanga wha o popuru so i fo. Se tasi o te nā e nofo i le vin. Le vin o lo iai le tina matua leo le so a toi se lauma le 5 o na tausanga o lunga la 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 tar TV tasi le no wa ia tuai ia ma nei fo il matua i o le fo tina ia ai o lo o manino pela na tala noa ia lon fa soa ia o lo wala pero na ma fu fau ia pe o le vinga na fa fo ile tua se lauma le 5 tausanga o le so i fo netina ia a toi le le ia so se lauma le 5 ia ua te amaliva se fulu te amar se lau le ua 5 tausanga te aile le se lauma tupona tausanga ma neia SLV ia le tua ia i le nei fo i whamurianga i stasio ti nai le vin ia ta ilo po se tūlanga i ni meo tupu i nai le vin ma ua i whaasiringa malo se tina ia e manatu le i o tausi ngā lofa le tua ia i le fo i tina se lauma le 5 tausanga i le so ia alona soifuo alona matua. Mana tur fatu o tongo tatu ta longa le tatu te fitu le manu Sāmoa pe ona fai doa tu temi ua sola la so tau ta longa mo mua le va Sāmoa Australia i le 1 minuti te litu la iva o le ta longa lono nua la fia tau o le 2 minute i le afori tu la sumartasi lo winga o le sumartasi luono pi mo ai te ai litu la sumartasi i le fia tau por po tau ta longa na lono lua Sāmoa makanata o le statu ta longa va Sāmoa ma New Zealand i le vavea o le aso sa i le toi se 10 minute i le tulai 5 i le vavea o le aso sa tatu ta longa na e tolo le pusi i ta longa le HSBC 7 to lo fai i Cape Town i Afrika i sauti ia amata tu i le aso a taeo manuia faiva ia o le hanga i tuele tatu au le manu Sāmoa i le latu ta longa i le aso a taeo manu tu ora ta amnisanga le Cape Town ia Afrika i sauti lea na asian pini ai le tatu au le manu Sāmoa te fitu te usanga na vai atu nei po le amatango le tau sanga te whaasa o atu le tatu iai na tatu malo ai ia i le tamirisanga leo le HSBC 7s i Cape Town ia te whaasa o potu whai unga e o le tau sanga na mawai atu nei ia ta ua tele pia mana ia fui pia tatu tue maua ia le sian pini ia pia ale le ia tulanga o tatu ta longa o tui loa ia leo te lenga i leo uli nei tatu polo kalame ia la fata tanoa tu fo sunga le fa ia onga ia tasi tu tula va ia e to va mai fo ia le fa ia onga ia mai lato ia te lo lato malam lamo trato le vanta alu ta longa le uto e 5 minuti o tale o le temo polo kalame o tala la lunga manatu ia se mai le to fine ia anfa solo ia e tautu ina tu le temi nei wal polo kalame atu fa tatu polo kalame o tala la lunga le yaso
ai tātua nga ia tui polo kalame ia o le talaulunga le te au. Atau ina tupe spesianga nei whanau le tama tau lunga tui le polo kalame o le ator tae au, whaftaini mafuta mai i leo tātua tinu, tātua whiloa le polo kalame o le asisinga i le mai e o talaulunga o le nei fo i vei asu whaftai.
sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua langa alif sili le sasana i tu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale bana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea Whātalo whātula nei tai au fōu, malo lava le soifua ma le langi mamai, le mamalo le au whaafonga, whaafitai le atua o le fo imu whaion tātou toi ainga whasilwhai, i lunga o pia au le ea li tautua maasani, a le si o fonga o le laumua ia po le Sāmoa Capital Radio, mai lona ofisa autu i porirua nei Wellingtone, tālofa lava, po kalamil nei o tala la walunga o vaiaso, pe on tartanoa toi ma le fionga le li ipule af masanga te alu moresi, Whalau tele nisi o mta upu pe ona lawalunga nei vaiaso ia mai sei fo ia toi wha manatu ni vaenga tā ua o le tautua maasani al tātou le tio. Ia, malo ar sei lau whionga msanga tā lofa lava. Tau wha malo Savalina, whata lofa tfo i le tātou au whaafonga maasani si ufonga le nau mua nita au. Ia, leo tātou o me whai ungo le vaiaso. Malo lava, ia, pisi fo nita au lua interview ma le whionga Tama i tai whai pule a Barbara Edmonds. Te fia pe a mo sota inga ma Barbara. E mo sa o afa mtalanga me tupu tonu polkiki a tātou nei New Zealand. Ia lea fo i lai pe nei leuto e amatalia le palemene i ona fontanga ma nei eli nei vaiaso ma na vaiaso. Ia na sa mo la vano tatano i fo inisio vaenga tai au nei. A tonu mo tamta upu tai au nei. Ia mane fo i amatai vaenga lea Wa ese fo ile mantua te misa masani na sumai Barbara le te mi le ave minsta tonol fa nga malo ya te mi nele o sa fa me le situ ana fa ile si pe le how does it feel to be in the opposition ne pe le masani wana rotwa ye o tonol palmin ya le o sa ne la no fo le situ va e tu men no fo mai ya ai lan fa me e te le ale nga venga la toli tuanga ye fai ina ia tuli matai ngā ruenga o whai ale mālo i rato fo i manifesto po me o polo misi ana whai e tauna ngā rua iai. Ia o lania nā vaenga i. Ai, mane o lela o tam whai o tatu nisi o vaenga i ai steimi muli o le wha liu ato le o tanoanga ma tanoa toile iai. I le taiminei, ai pe ia o polo kalami wha apea ma le fo i le tato whai puli. Ia e whaile ngana peritania e whaingofia mo ia. Mai e le fo ina e mauaile a whaitu la i tanoanga mta upu ia in tau. E whaile liu muli ma tanoa tuai. A pen talanoa le sini mua. Ia po a mai e tonu pale meni talu mai te mina ma talanoa. Ia a leo wha mautulan tanoanga i le lova ia so mvai pe ia ona a matalia na ua muna wha saini le whia ngai ngā le pāti. Fōulea ua whaine o vene malo. I le National o le Act ma le New Zealand First. Ia ma amata loa na awatu le palemene, ia ma whaia whaatautonga o le tu o le malo, ia whaapena malato. Ia ma fio atu maso atu la ia o le kovana. Ia ma tala lo ia lola ia o le fono o le al palemene. An whaamtala ia tu la ngai peona ia ni la tofo i tu. Ia o Chris Hipkins lewa ave mataitai au Carmel Sipoloni ia lewa ave ma sui taitai ia lato i le whainga i le pātia le lipa. Ia o ia la
o ia le ana vaenga o wala o manina to su fala to fai pule le ia nei le la wa fa sa fu nei ia to finga se ia va ia tanga se si mane fo le o tof si ia ia mi sta ma se vaenga e tau la ia la ni va ima fina o ia to no pan min ia papro le ia economic development ia wa o ia fo sa min sta vaenga le o tama o ainga o New Zealand ma le ate enga le tama o ainga ia ma le infrastructure ia le infrastructure ia o whaingo ngā benga te tele fo i New Zealand a wala o whaile ngata i whale o wale i lalo o le ele ia ma le Associate Minister of Finance mana ia tele ia vaenga ia lona winga e altanga te whaia le Grant Robertson la ia pele tufina o le fo le minister o tupea so pisi so upo ia o ia le lango sua ia ia mani tele vaenga ia a fo i vale fo na fai papra mua o ia le minister pa ole si senga le nei wale to pisi tele la to pe o tulanga le nei fai o le fioa ia tuli le fai te tala ma news media in Italia ia le o tuli mata ia la to ia vaenga i tau o na fina wa ia ima langa i la to no palimini ai le tulanga la na ile fo i mata upu ia la fa mafa ia na nei fo inga due i o lai va i meangi va nga i utu atu ia ai tasisi mere na va ia ele ai ma se upu Pasifika na ta ua ile saunoanga ale tua al fainga malole nei tu se laksen pol palemia la fo la to a la unga le na ave fonga mai ele kovana ia uma le ai ma se upu o ta wele Pasifika mena yo foi luna winga la va ai o mena le la fina wo ia po le atonu ale tu langa o tato Pasifika le va ai le malole ia ni ia mari a langa tele taimi ma fo le la tu le mta upu ta noi pa ai ole New Zealand e tu tonu ole li o vo le ole Pacific Island Forum mena yo foi o le tu tonu na ale mangalo ato le Pasifika ia atonu sa oi papa se va ai pe o tu langa dan tu lai mai ia ma vaenga i tala noa i mta upu i fast food river le fo tata nol va so lentia fast food river le meita o la to o fa mo ia ale fenga malole ni e to i faiela to ngal venga mo se lawa so mo ia mai ia sa wa le fo tata noa le minsta o ia i papra e tele a meu swing o la to o me faiele le pa ia le o mai ale sui ta ofi a mata o na sui ia o to inga fa punga la mai to no me yen tata no vol va son te e o to tana no i pap ia male vainga la le no fisili no filo pe e se si fai pule ale o to no parliament e o voto nei mana postanga te le lisi MP le ale lisi vo le ia le luna winga ia na papra la le fai pule le nei mani tu malo ne o me tanga te e avinila tu mta upu e fa awala ele fai pule ia male lisi vanga le ro no pe la no sin sila pe mate e a foi e tu mau e umal tolto sanga o fai pele ia la na ia mate tele ale e vesi le tu la i mai e o no anga ia ti ai ia si tato vava ai po feanga ia il fainga malo le ma le turanga ia o le si vaenga pe o le saia ta waina le wa sa no le vaenga le o le sa no anga po le launga le kovansili le fa pe ai toi tape o se kopi o le launga le sa fai John Keely lua fa malvalu ia elisi upalangi volele elisi me to reinvent le wio ape ai si la ngore na bana na suya na upo mo telefone si tala to fai ia mo o tala na live ai ia o la to ia o me na va ai to ia o le si vai ngana na so le sa nga pa pa le fai o le la unga pol malilenga ale kovana i tulanga fa pia e high level mai ele nga te tele po le ato no le miti le malo le mana fa tino ele le ele atu no ato ai mai
ia o le political speech na e mai a me fo ia la i te desi tala no e mo la fonga ia ile youth ia la fa mai ele se la fonga le tupulanga la iti ia la e mai umai tono elo no winga te le ale le ta pena le pa fa pe atono le upuna e ia langa le te le te mine na tau fo ia election ia fo ia Winston Peters mo le si misi mo ia ule la se te mita pena le me ia langa le sa le o mane fo i wa tato fa longo ile fa nga solonga o me fa tino i tono le palemene mai le taimi lava na amata fa tauto ai al palemia so i palemia ma minister io o tulanga umana o te loe o se matanoanga le na mo le no matano na o mo tano le la fa ye por kala me fo le fa sol solo ina ia mo le no e sa no ai mana ia vai sa un fa mam la mai so va nga na ita to mal la mai fo i tulanga fa tulanga o palemene taimi amata pe o mo mai palota ia mo swing o tula fono ia malinga luenga le i fo le alu male mais le ta o le mais io le lo pole fa sa mo le mais se so stato ia i tono e ia o mei na fai mai na mo ia sola i o i Westminster i fono pala ia le tau avene ina atu lo le nai mauri fa ali atu la tu manga tono ai pe e le talia le i tono fontanga ai tau vo ma vo ava pe le fai atu manga ia mai aso na mua al pala a me la le fatoli ai tu manga mai aso na mua mauri sa le ia le foi lana tu poi le vai nga le ua fai fa tau tonga a vai nga te pati maori ia o tau wa toi foi ma fa tau tonga la tau ia tu poi ia fa punga e tau na muli ta i le tangata pe o le taimi fai tau fa tau toi tonu palmeni ole pe mo a fa pe te le muli upuna e lona winga le fa nganga o tonu le palmeni a ia o atu lo le maori a misia le mele ta o ia King Charles ia o atu lo maori fai mo la tau tonga ai tau tangata o mali liu mo tangata o la tangata maori ia to mai lo le tau fai tau atu tau tonga le tu si fa pertani le muli ai ta o fo la ia Charles e le ta wari e lo to ai nga o fa nga maori fa li liu o Charles e la malesi upuna o le hari e po le tau mo watu ia fa pe fa winga lo le sa o le singo na o Charles ai e sina winga fo le pe se upu le mane le fa lo ia ala o watu fo maori fa ngale upu ai ala e o male la to i lo la to mele fa ia pe o nai vai nga na la le mau fa pe ai este nga tol palemene e a fo i le fiel mena e ma fai on avela na fa se ale fon fitalai ia ona va ai role fon fitalai po la tono me tono fai pe to mai to fa tau to ia no mai lo tau to ata o mai si o pule fa ngo Charles le lo ia ia pe ona i tu langa na le na va ai tono palmin ia le na sa no ia pe foldinga mai o le o fai nei ia o i fo Winston Peters ma Shane Jones ia le la fa fe ngai nei ma o mauri e tonu i wala o mo fa tala Winston Peters tau to mai man to polisi le tonu palmene ai no ni mene o mai fai to pe ni tanga o fanga ti fanga me e fai tonu i lo mena ia le foi lanza o e Barbara ia le fina lo Willie Jackson ia o i lo ai fo i le e ma fai ona fai swinga i dia i luma ma tulanga fa pe nei loi fo le ta o nei nga no uma o tangata o ele le nei tala no i vai nga nei mani a mino sa uma la fantana to ma o li mai ba o sa mo fo le oi ele no fo ai enjoy ia o i si vai nga pe olena ta o fo ia mai fa ta inga me se fo ila fina ngalo fo i o le minister tu pe Nicola Willis ele vai nga le pone si mo tanga ta ia le to tono mtanga le tono le fo ta si ta ta le fa ta no ia si vai nga nga te lo le la mo fo ni si ma fa ta no nga ta ni i mata o poe pe ese ia le mele ta ula ia le fo ile fa nga malo na matala no i suinga le fa ia la to
i le Fair Pay Agreement. O le Fair Pay Agreement, na whai whaatatau mō nei tangata e maulalo tonga. Ia, mea lai marie, o le ana e le vaiso mō mō le whainga malo, ai liki e le tangata le pepa na ave o se whautuanga. Wha mule mole tui tanga i aone i tōlo ia le tūla whono lea. E au ngāli lei mō tangata e maulalalo tongi, ma le o ngātu tonu. Ia ma le tō tele o tangata ia le tautua ina le atunu. Lea la uso e po e tangata uli kia mea na, wa e watu alai le tali al maro, le whautuanga le watu aua le whaisuia a. Mela na ofisile fo le ia papa. Na whai le tūla whono lea, ina ua pale mai le whainga malo le leipa, ti le i ola na malo le na ia. Ia, na o fo i whai le whatosina mata utangata o le mele ma na e whai pe a pale mai. O mai lo whai le tūla whono, a lea wana le uma o mo umen tūla i mai tūla whono, a lea mai pati fōleo mai a vese a. Atunu e la o tali la papa mai i o whainga le whatea mkarasi. Ai te tauna e se pui nga fo le lum tau whapene. O le tele o le taimi matupe ala atunu unalu le whainga me whapene. Ma le taimi o tangata na whaalongo ma ia talatala noa. Ani ana le sawa o le se whainga malo e whai pati e tolu wai le mwhai pati e tasi na tūla e mena o ia. E le pe o le taimi o le leipa le na tūla e mema whai le. Ale o mai sui. Ia, lea la usui al foi, e le talia la tole fina unganala na whaile mea le mo nei tangata maulalo tong. Si tato wa e wae o le meso, a taipe on sau noi papa, e un tato wa e le telo solo te. O yuni mo tangata ia la to e a fia foi, e una le a. Ia, o le tūlanga whale tongu nei, ia na mata no foi la, ia le whala putonga le na whau mai tu whatsia e le whainga malo le leipa. E tu e mai tonu ia polytechnics ia vaenga fo ia mtata e le mai university awa o loa e tele amisia ia fo mtata e na le ngau tu le ngau one le lavon tupe ia fa tupe malo mai lo le fa pe tu fa tasi ia fo ia shepe vai lomo me o tau isi vaenga inga luenga lango mo vaenga ia mtata e ia ale vo mai malo fa mai le o le fta o mo de ande tau fa vai mai le mea le i mau tu le isi vai ngomuni ale vo mai sui mai le mana fa mena le la ofising ye le minister le nga fa mai o le ala le to plan o ye ia le se plan o le mo le fa tu langa i tu la fo no ina i em fa ye to tala se le mele ia to fa lo le lo inga pe ato ale si tau sanga mai afa fo ya le fa almena le tu ne pe na fatala no ni si ole vaenga le lungo le TV ma le tiu ole ala le me tu pul termine wala na tu e a foi e avi tu si wala au tau sanga mai tanga tenga bu ia ma ale la tau fi le lo inga e le fainitana e ya lo e ma se fa ya o nga o le si temi fa ya bo mo longa le lo to sui atu Winga lela e limpo pela no fo ne woli lopo la me fai tu tele la tu. Ia e nei se fai a ngol fa pe wole la va le mele o le sui so. Ava ele mena le tu pune. Mai le pa yesu mai me o ia onga. Le la le ve ma onga ia ma ulunga fa pe ma university. Ia le foto sa le fai nga ba lo su. Ia wo fiu nei tangata o le me tu. E to su e sanga te o mai Australia mai si no a che ta to ni na le lo vole po fe me so me ti fa ya o nga mani ta ole ia le nga tai leo swinga ia le Three Waters vai e tolu ia New Zealand fo isa o no tanoa sa ta o fo e papa ia Anita Paika le pole no vai sustain me sa o Anita tala no tele o ye mato se la po se le lona lango i le afo le si fo fanga le malo le o vai tu ni awai i le ngā whatia i nei pōru o le whātupe me ai a whaifo e a fia ma tangata i la fonga e a lulunga rates me va pena ma lo la vea i fo isi no o New Zealand e a mai fo isi fi nau whambai e le whitaui i a pipi e tua i ma le national e le o mai le whamai whatati ar nā tai pe ala o tele o isi me ta pena mai le halo le tele 4 miliona ta pena ai whatulanga tū la fono whaia a whaitanga te whainga ringa ai saulisi mai a malo fa mai le to te lai mo na me ia faile mo tu la fono to repeal to e fa fo ia e alo e mo tu pe mo tala no ngal parliament lona wi
o le si o le taimine o tu le taimine a fo e tu fatula i le fono le palmini na tala no anga le swing o tu da fon ai le tala no ni mea tia e tato nei New Zealand e fa alore le ati nga engole o tamao ai e to ya me tau sanga le o fa wa volta no anga e su ye tu la fono ma fa a me to ta au fini su fo fuanga ia atonu o le taimi mo nei la lo mo tele ni me fa pe o fa nei New Zealand talo no nei atonu o te tau fo ina i a sila tu to ia le panemini po le atonu wale tau le me tau na ta te me fa pe o le o suisi me ale le yata mai pe vala mai pe mani pe ia mane sila vaenga ta wale na o yelo tano anga fo yole toi fa te pai i le numero tangata sao ta wal palota ne foi le mana e nei tu malo nei mana o nole tele ona yo tatu tangata i sao palota yo mai nei fa sa mo le foi fa ta i pa pre tu malo nei toi pale mai o ia fa to ino ia ma fa ta i to tele tangata na palota pe fo i South Auckland i lungai o kilani sauti ia o nai to tele o tatu tangata Pasifika Maori ia ai le to tele tangata na palota pe o me nai fa no ai ma te an ho me palota ia te le ale swingo nga ia fa la vela mai ia me de io e fa ni palota le la tatu no vo ne va le mele tu a fa pe o la to na e manui la lo le fia pe e kulmi ia le la o ti lo le mele la to fa fo tu ia le o mai male 90-day trial ai alu te whainga luenga company fo le te alune iai ia amana o tuli o tono le ifas fulu aso le tau te le ninga luenga i whai le peo isi vanga e mo ia lai pui pu e la lo tu la fono wa fa pe tuli o e amuto e le fitau ia e me whai an abel tu la fono ia whablavi o nai ele ava no whaingo whiana tuli al mele na iai e tau pui e sa ne to i whaisenga luenga wha pe na pe sa wa o le o whainga company ia mena le fatale no em ta una i le Three Waters ia mai si vaenga ia o te sui ia na tato ai tu la fono ma die tala ia na tona me ia yo ia pawana me la fa ini na mai sei fo ila le vaenga le ai le fa pe o January le fa ye fono ia iwi i walen tato vai le na ma tai sol te nei vai aso ia le wa yo a matal no fo ingal palemene le nei ai fai male solo te maoli le ngata nei le laumua a o si va engo New Zealand ia me le tu la e rol palme fo le fai lan tala ele i luonio ni aso ai le o pa wa fai solo te a pe tu ava no se to titi ia le ai o le o mo le fifia maoli le o fa o to tu langa le o sui te le va enga ia fia maoli va ai le fo le fia nga le na sai ni le e fa vai le maloni ya le umana to ilo pe ofisiri ni le to nga amisiale o le malo finga amisiale to le le act ona to na mai le ma e to na to ilo yo le ala utalia le national e pe o mena le tu le ala wa talo ilo e vo king to hetia le afo e le fat singa a iwi uma New Zealand le so los fulu yan wat ma sina fo ia amataulia le la fatasi nei la tu ia tala no lova vai swinga le wa mai fanga malo folia ia mai lolo la toli me fai a umona so los fuluna o la so los fulu on January ia o le Ratana Church o le sina fatasinga maoli teli tau sanga uma e o uma ia o le pale mia mana mista o tua mai e o uma ia umata no anga le so los fulu ono faidenga ia ai fai male waitangi tei le sono o ia February lona wingo a uma me le la tala no nei maoli le fifia ia e masa ama ia so ia pa fai nei ia lona wingo e fai nei le waitangi tei a tatu toi vai me na fai momo ia so la ia na la tua o vo le siri ile na maoli to male fana ia sa le ia pe o va ingana o toi vo i tatu taole ia man tolen toi sa no ile o pa prefa mana sai mi fo io John ki le sa tong fai le referendum po se si vo le pa lo chai sa ile fina ngalo le tuno lo af malvan sa ta ofisiri ia fo le wai ia te tuno is ire mal mala o famla
o si mto ele fi mal malama ola ele fe e tau na ele foi tau pa vi lo se mena ele foi tau la ve si e ia longa te lo a si voi pe to fi tanto foi tau le tu riti e to te le ale ai ato no le si na vai nga sa tala no ele malo fa pe tau na foi si ava no e fa sa la o me fa mam la le tu no ia meni ia pe ni tau fai ai de i tele wai ele yo mani people tato officer fa pe fa mole foi singa benga mele a ia mela na ele tem mila no fisilinga ya John Key o le tala John Key tatia a wole foi me visi fo le tunu le pe fa punga na pa ia o mal termine ia le wa o fa la vela ele ma fai ona fai atu laksene le fai ia a wai ele mo se fai nga malo mal act ia a mai ya ta mai party e va tu ia la to so to e mala tunu anto ia o fai nga na le mo pi Maria, te lo fai se o Maria. Maria, please. Sa olele. Ia, ole si tu ole Maori health, ole te aka fai ora. Le vai ngol sui fo malolo ina lava le fa tomo Maori. La, ole si mena le uto ai. Fa mo tino lava uto e tau fi. Ia vai na fo yati tom fai nga na fai. Ia ole fa mtale papa. O iwi. Ia, le mo fai nela talo nele fono le ai le fai a o tangata Maori no atu tala no le malo apa mo le vai sisi fainga ina ia sui ia il tu langa o lo ia le sui fo malo lo ino tangata Maori ni misilo ia na fai lo le fono fa tu wala se vai nga fa mo fa mai a so fo malo ino mo na tangata Maori se vai pola se swinga ia mai fo malo le mai tala ia na no o le so mo ia cancel ato ava ai foi lá le telu tu pena luna foi mea fai le tu la fono fa tu langa le office am ta fai nga venga ia fai feu tanga inga ma tanga Maori ia le wo kenzo ia lo inga ta fai nga venga mo na la so nga venga ia to ta lai to le tu la fono tu pena lo ima mea ti le tu pe mai mo o le tau so ni tu pe ta to a le nga le la alu mo tu ta lai o me ia tu fai tu la fono so ia ma tu fa tu langa mai lo inga o mali tu tau sanga le fai nga ma lo le pe o mali la tu tu tau sanga pa wa na le fai o tau suinga ma tu fa tu langa o se suinga fo ai ni se me fo nga ilo ia wai pe o me ia le sa te le na fai ti o fa pe o le fai longa lan fai me fa pe fa pito ia le mana ia sa no nga a Barbara e ala na ave ele soi formal ia fa ale le o no le pito silio na fa ale tonu la to soi formal lo ina tau fa pito e se tu langa se o langa ina ia fai mo fi ina sui e lo fa wa pe fa pe na fa pe lo ma vai e fa pito i sta mata la le soi formal ina tia ia la to sa olele ia e tu la fo no fa no me tsale no le tsam fai e pa sia ne vai as ale fa pe tsam fai la to mai le se mem fai ia fa tu wai fa telling is ia o le fair pay agreement ia la tal o le tala papa talu sia ia ni se mule luto I cross the floor I watu la tu e o pa lo te fatas o le peila o le si metu tia na fai mo me fai nga palmin i tonu palmin e fai ia vai nga fo ia fisidi tu la fono ina ia fa tu ia na pa sia le mele mana o ele tu le malo ina ia sui a tole mea aia. Lona winga, a umale vai aso o fai fesili te tato vai an mata upu lea, vai ane le mele a, ia matua ia wa lai fai. Ia le si upu na le feri pasta ia pola le se ito vai stata no le ste momo. Ai ia me tutiana e fai momo o fono ni fa mai mautaimi ai. Ia matua ina pasi se mea. Ala to wa mau, e ala na fai. O le polisi al mto le iama ono mea mona i tangata i ana whatatau iei. Ane o mani malo le la mana asui. Ia o le ala tau mwhai la tau whatu toi ni tau whapena ina ia. Tau si e mule lo to isi mawa e lango la to. A whanonglong atu le lisi le lau mai o tangata pito sile na whaina a. Ia o ave pasi o nai tangata i whaingaluenga supermarketi. Ia o nai tangata i whaingaluenga kilingi. Ia o Maori Pasifika. O le tu pao te nama ta mai tai tangata i pito maulu lalu tong. Ia tele lea whaina i te asui. Pa wale mea o whawhita ia na o pāsia la to le tongi maulu lalu mo tangata mātitua. It was full, o ta la fits full le wai nei.
A tata wale no fo inga le pole le ono tausanga. Ia. Na amata le amtanga mai o whaia masi tausanga uma. Le la o ni le teimi nei. Ia, ala kia le whaapea mo le whainga malole, a mai fo toi sui mo le ma le tongi maulalo na lo ia fo faisula fo no toi whaafo e lalo le. Ia la o tā mau e na le lusfulu, ta la fiusfulu na. A paula le mea. Le la o sui le whenga inga le e pui e nei tangata peo nei tā ua. I la tonga lwenga. Ia mea na le ua se le fair pay agreement. E le manao ai manao e faisi te singo fau. Mo se me mana o le whainga malo le e. Ia na. Le no whanong mai o tano le sfulvan masina mo mole sui balmi e Winston Peters ia. Na whai ole. Ioi, e umaloa whamai. E o Winston Peters se maaria o temi fo na whai la tau a e o mas sfulvan masina mo la le ia le ami o Peters tutol sa o na whainga o fio tala pap. Ai umaloa. Nā lo fo le va matutu wa fai a polisi ia ai tu le whainga malo. O le mena na mo e le whainga pa anga a wisi. Ma le lipa. Whamaina na uma le teimila al tautel palota a watu ni mita o putono a whamaili ai. Ne ai. Lau a mata na whaari mai pa o le Winston, o le New Zealand. I mea mana o la tu. I o le mena le lava e nei laks. Wa le uma sifu walu masina mumu. O na se ele o le tofi le i le taitai o le act. Wala e walu. Lo inga umalo sa ulo ia o winche whaia ni campaign mo resi whainga palot. Ia ma whasanga tau mo ia whainga ta ofisi me ia man la o le tō uole. Ia o na amatale na malepe le whainga uole. Ia malo atono tile na vainga sa tano e fwila le utoi e linga i o le alwhai longa le Sāmoa ni usi le. O le fossil la wood. Ele fono le matala no ele fono le foi le COP27 le whaapunga se tata no foi i Saudi Arabia. Ia na amata le fono le Sāmoa mua ai mau lo fai longa tatou New Zealand. O le fossil tu so to elinga mo yo me yo ko ale mo swa u me na. E pi e tau le anga ina tunu o lo fai pe ia me a le tam fai o le me ia tau malo si fofa a. Malo si a. Mo ele tise ma mena ia le wo fa no mai le la to New Zealand to te talantu la fone to su ia me ia fa pe nga tai fale o ta to i te na ki ma no fa pena la la wo mo ta to ia le wa o New Zealand sa tau la mo me ne a le sa fa nga malo mai su ia ia le nga tena au si kaliti te polisi mena le o su fo la to o le muli nei pertania i mea ia New Zealand ia na amata mea New Zealand amata mea o sikaleti ma mea ia la muli ma falani ia ma a le whanongo mai nei la tunu ia la wa halu mai pepa nu na le New Zealand le usui o to te tala i tu la fono ia pe o mea na le na amata ile no fo inga la laksi mana ia na le sa a tono i stay fano longo ile sa no nga pola nga momwa a Barbara le fai pan mene mo nei pa o i na ta ole o pola honeymoon mai a fa pe o lang tala ne va pe mai a fa pe o tu lang le o le va inga o le va ia tu ne fai nga ma lo le o le national o le act mai New Zealand ia wa e le melo le honeymoon e o mo lo se fai po ponga ia fai lo le honeymoon ia nei ma nei a termina wa life ia e o le si taimi la fa pele o papa a fa pe o le fainga no le honeymoon le va ia tu le taimi ne le pe misa mai ala ala tu langa e pe o le taimi o marriage ia lo no inga pi tu si e fa va tu te ia misa le la fai mai lu mo tangata ia na uma le lan metu o te ai mo ia na uma le o te le divorce o te le ro po mo divorce po le act mo le New Zealand first po le act mo le New Zealand po la to uma le la o se ni le agreement to divorce ia mana ia le malo mana ia le lo tsalonga male fionga mai tai fai pu mana ia mena mana fo mo mo le mo pa pro tel no Malaysia mo te fifi e no fa no kui vai ngai na na fa mai o le economic development tama ai ngala tina enga ia male infrastructure ia ngal mo te tele nei New Zealand ia le vai o lalo a wala te tele ia ma fale ia ma pipi ia tu le tu lango le tupi
Ia wa la to voi la ia. E fina wa ia ne ia le e fai tu I fisiri le minister fole e ne o le tau fatulanga bailanga paketi o le intu pe fai ia. Ia polo misi ena fai le I la fonga. Ia, malom sang se fai sina malolong pupu ian choi fa wau le chanwa. Tai lava. Aptai. Ia toi whaatala whaato le whaaunga o le tātou po kalame o tala la walunga mo le nei fwoi vai aso. Ia o le aso nei le sa pisi fwoi I tai Wellington nei whaaunga o alam whanau Pacific, alam whanau I nātou a ongai University nei fwoi tau sanga. Pe o misi e tātou le wa inga fo le sa tātou e tātou Ioi. E tātou wa whio wa iso mai tama ma teine ma la tō council la tō ofo fo ia. Ai le wa I tangata I nei rango tai lai whai wha unga yo whai nei pūrua. Nei ma nei le sa tō lau lau ina fo ia swa fo ina tō whamanui ina I le suenga fo nei tau sanga. Ia mata nō whaaringa. Ia o nai tangata nei, o isina amata tōnu ane la tō whainga o la tō Hama University, ia taimio le COVID. Ia te ia usu ia ma le whainga o mea onga I le masani I nofo le whale. Ia loka uma, ia ai whai online ia senga. Ia o nai whai a onga. Te mantu a tala no stati whai a onga le University mai, e se voni, te leo le ngalwenga tapinanga I lungo me nei. Ia wai e tau ana, ia I taimi umalai, whawai moita maiti, ia e renga te nā, ia no te maiti fo I tau wha masani whaongangal teknolosi. Ia o isi ele any computer, leo te mantua tanoanga ma tapu le taimi o tau wai. Whamai, o tala tapu I amsanga, o leo wai loa ni le tūlanga o le tango limo tatu tangata ainga Pasifika.
fai tu ia onga ia ia lai le tama ti palangi o lai fio lolo na to ai nga fti el fa tau laptop ia o mata tu ia le ni laptop ia ai ngon le sta mai ti ia na so swani le o le university ia pita ia le sa uli fai unga le ia lo ingo sina mata mal te mi tom na fai ale na fai mal mal ia le o mo la to spas e nai pe fo intalo to ia lo fa no fa manuia to fo i la to fo i to sinio ia ma ba ai lo so nga luenga o le fo linga mo tele ia tapenanga ma lo fo le ni ia ato no mana mia la tanga ta fo e tu fai singa luenga si tau su e fo wa la tau va e sanga to public service ia ma lo to tele o si le la o Australia le to si fai nga luenga no sa ole o isi vai nga tu ia o nga ia te pe ste ma tata ese o le tau sanga mo fo ile e free be le stong ye se tu pe ia le la asuyanga ile tau sanga muli no winga o suinga na o nisi suinga na o le ai o titalia fo le vaenga na e lua e tu le ye o le amata tau sanga mo wa lista mai titi ele o ye se tu pe fo le e alwe ala tu lo ta miti na ba atulele ia na fi ale alu tu tongi fai ol fa la alwa tu alista miti na ta fa oi ia na umale a ma ba wena tu pel malo ai afa pe lo tu tanga ta ai manuela tu sa mo mo lu e o tu sanga lu no tu o le popole la wale la fa tu pel malo ia fi lo le fo le mala na student lo ia atu no e tu sa le la io ai pe vainga na ia oh tanga ia tula isim ta upo o nei vaso masanga ia o le tatou te wapa ia toi i ngā luenga a mata a minister te tasi ia nei fo ia forsanga fo ia minister fo leo Ioi tu titi ale se minister to tu la i mama ta umai o le minister fo leo i tau whaarangu mai mele te whai atuai a tatou wawa i le minister tu pe ia o umana ta umai mele sau fo isa malana ia forsanga wha pia mai e o te foi mo ponisi a vitangata ye le mo le ongon tireu le mau ia ala o fa manino ye se fa mo le mena na mata mata sanga tasiva valu e do se me fo le mena o le vana mai mo tangata ye mo miele to mai fa pitoa i le ngana mau a wala nga lu nga fa ye le malo a wa ni fa ina so tu o sanga te le ro ye na mo to ia pe o fate te inga na le la usau ni fo le minister o leo ma to itala no le komisino leo ma fa ia o me o te mana fa ia to ma lo silva ingo kingi fa ti tia le tele o me tu tupu solo mai tono New Zealand ia ma te fie lope te fie fa ia ngal a tu so fa penal fa pu ia fa lo le le ia sa lo ta le pepa ave fa ala o te pe fo la le me o se la wata na loanga fa pe ia sa ta i fa ta mo ta na te New Zealand me le no ta no e lua la me fa e komisino to inga fa nga fa pe o le talia ma on sai ia na fa nga venga pe le se mo pe to lu e ta sanga la to la no fenga ia fa nga venga ia po le fi sa va di se lo ia pe lo fa no mo mai le ai e la fa na nga lu pe o hafa to nunga mai le minister ia la tam fai mulmutai e lo ene lo ista usanga le la e si tato va ai te tato vai po fela o e lo inga o nai leo o le la te ia nai leo wa o e la tu ai tu o le te felo e malau pets e te o la tu pe vesi a fa tu nei la e tu mai te au fai le misa leo mai te le o afiango me nei e pe o mena le na popole ni si ia le wale fai mali ia o si fa pe le mo tele fo le a o me ia mo e kingi pe o pule la tole no mena le fi le fa nga malo le ni i si tato vai po fianga ia si tato vai tu langa na le wo ina swinga ia e al vai nga la le na ta o mo ponesia ngana ia ia o tele fai tionga ia ai si tato wa vai foi pola le tūlanga i Io, wa lewa fai le tala na ale minister tu pe ia leu te va pe nei me si le lewa mal blama le
ia ngā luenga whai le malo e tala whea ngai le iei o le a fo i o tua ngā tupe ia mo lātou. Ai le whape e maua so stangata. Ia, o whaulawi o so vuava e whai tala e mea i sa taun whate tai se i malmalamba tua whai si tala tini. Sa ole. Ia leo tu avanoa. A tai ele tūlanga lea, i tūlanga lea i suinga le malo le ni. Tere o si ngā luenga lea o tala nofo ni se lo ngā lua i. O le motua i tāo fi o mai e whai ngō ngā luenga so toi o si fōwhanga fō lele e apply e tangata e whasa laua mano. Laua tāo fi uma. O si tangata lai e ne o umana longo e o tō e umana e tō awa ngā luenga nei masina nei. O le mela maari e isi ofisa na le malo sa ave i lava no tangata. Afa pe te fia redundant. E te fia whamaya. Ia na whairo mai na ia. O le mela maari e se manatua ofisa ia. E tō tele nisi e watu la tō mo. O le ala o te e watu e risa ofisa na e whasu lima tangata lau au. Ia o isi tangata sidia. Ia, le loa ia pawal mea na watu fisiri saudi tali ia o so le tupe tongi tangata. Ia na tō tau so e mani tangata whainga rionga me whatu mo ia wanoa ia. O le mena lai tupe. Ai o tetong e rena pauna le ofisa le malo lo le vea. O lo iei maisi ofisa le teimini. E le anga tele le mene o lai tel watu tenga lue vole le whaamaoni lo whainga ngā rionga e whalongo. E pei ai le o mau tonu le tūranga o mele te iai. E tasi al me whaitanga to le so al me e anu i sisinga rionga e mau tinoa. Ai leanga nofo i te o whalongo tula o mele aso nusu whal masinga o te sema ala ku whalinga. Oio le to iso amano. Ia nā lua le whaikisi masima le whano no mal ti ngā liu. E sa o ia masa. So atu o i Australia. Mau atu ia. Tō mai o. Ia ina isi ai ngā Sāmoa leo o lo leo amatana masi i uma leo whaingo whiana o sitseni i Australia. Ia, sa o. Ia, alo ngala whaitia fo numero tātou Pasifiko i ni. Ala amatana tō tele ai o Australia. Ia, man tō mane fo i wale a sauri whia pe i agreement le e basi ai tō nanga ia a. E ele whia pe i agreement o i Australia. Ia, lo pe whio lo tulo tātou i nei. E le fo i lai wha pe nai i minsta ia o tūlanga o wha masnonga. Paul Goldsmith ia le fo i pe e leo le leile vapo le so tanga ma le komisina le o aia te tau o tangata. O le maria o le komisina. O lai tau wawa ai e whaisesi CEO ai mo le ngana Māori. Tō maanga Māori. Ia wat palangi le mamrama te. O la tau la mau. La me le whaise kou CEO. Esiale CEO mo palangi mo istangat esiale CEO mo tu manga fa mana le fa ta ole tuchi le fenga nga vole le no fu ne nyusil e me le simia ole ngana tau dia tele le lona lua nyusil official language ai nyusil le alo ia ingilisi maoli ia male na tangata fo ia le mono mi sign language ia ole ala fa ale so mi stafa mai ele mam lama pela me le na fani si o stolu ale tau fa tu si o le ni si o tele lo fa tala maoli ma tu mang maut ye lo no winga ele o ta o tele le ele ministale le ye o le ala tau mai la to polisi fa ai de tala fia ngai mo tu ngana o isi vaenga ia masanga ese mai fo i talau nei fo i talau upu whai o malo e hei vaenga ia ta o fake investments websites ia po o penga ta whailangi fo i e pepelo ia o lea au mai lava whautuangai mai se lava i tūlanga tau tupe te le tupe ngau a tangata o loo mau i tūlanga e whai a tātala fo e laki au au tātou e leni tupe ta te lava vea i au te tonu e ia se si e nia le tupe te ua e maua i ia o lea ngano le vato o naimta u whapene ai e company wa umana whai ala to upenga o sota inga taipei au se upenga whal tupe vo lele o no whai e investi me whapena o lea la ua maua i stangata e no atu lole atu umai whamtalanga ave ma le bank account e ala e lesi aso le aso so o lesi tupe lana kia umana mi miti umai tangata nei
Atonu o le si awala fai tam fai ese ase account fo le ma fai ona e alo e fai me fa pia. Ai tu na se futa la po se me fa pena. Yeah. Ai uni tu o me lo tu pe awa e fai ngo fiena mi miti a to a. Si awala na va ai. Ai uni ese ti ngo fie. Ia o si nga fa pia. Ia to wa le tu malo se fu wa fitala ia. Tata no mo le ainga po se fa pia. La le website a tonu fa tu a na si sel me na ile se me mun e fa la tu te la tanga te fa ina na la to me investi e te le ele la tu ai a ngau te lo ai va e tu fa no asis no ye me la tu no te no le po se ma fuang Saole. Ai ele le upe ngata fa ilangin na u fa ele vainga le search New Zealand e. Ma fa yona moi fa amatalanga pe fa pe thea ona so soani I tangata ua whaina la tau tupe mai lunga I vaenga I mwhai ona of so soani I la tau e pui mai whaafitau lea. Sa whaina e alu la tupe ngata I pete alfo ia I le cyber security le li poti le na sauna ia ala ia tono le suit NC. Ia. E wa ile la tupe ngata suta inga ia na e tatano vole ni so vaenga na e te malama mai. O ai tā lafu fo ia e wha le tono le tonginga le mātau atu e te le lava le tupe o le la afianga o le tamaainga I le tausanga. O le o isi e vavene tongi la tō pili, o isi e tuaina tongi pili, a tuaina tongi pili na tile ia le ia na wha le tonu tonginga o pili a. O le ana mai la tō e tu sa e te le ale afianga o le tato tamaainga I New Zealand. Pea ma le 2 piliona tausanga le e mau ai to ai ngā tupe fo I wole to ngā fati o le mawhaina to e tutongi tangata o le fo o moli mawina I to tele o tangata na whai mō kesi ia o la wa amatana tuli e whali tupe o isi wole mawhaina tongi na le tala no le lan whali tupe ia ono whanofo ia ma wha putu ia le tele o le behind po le tupe le tongi na lai fai tau tu ngā tupe ia pea ma le 2 piliona le tua ia ina tongia mo me o ai tala wha pene I New Zealand. Ai tonu me mo la to I mo kisi. Au te no fo ai ai ru tana lo fal tupe fai o le se ngā luenga I se awala me fai e ona tu awa noa. Wa tala noa e su ala toni ai ni awala fai e. Ai a wha pete no fo I te I awa mai wha pea ia te lo la wha tau lo fai. Ai se toi mo muli mato tupe. Ia na te lea leo le afianga o e a o tūlanga wha pena. O le sa wa pea ma le iwa se lau wafe, to titi a leo tatoanga I le miliona. I tangata New Zealand. O lo o a whaina le vaenga lea, ngā whatia le fo I le tamu whai e tutongi ala to maume o a tālafu. E alona inga e tauna whai fōfō I ai. Ia ma, a wole sto o ngā whai lau credit card. Me o vai taimi nei te whātau ngau. Taimi nei whai ngō fia lo latu I o tu ele credit card, ma tau dia. E leo sau tupe nā te alu e whai lau whātau ngana, o le tupe ai tālafu. A umane la lau credit a sau wape o le si laini I miti limafe, o le si e sfuru wafe. A wape sfuru wafe lai tai tālafu, na wai le lo tutongi le mo tai rova ya, tu se fia ni o tutongi e whai e maua o ta mo sfuru wafe. O nā te lor te leo whale tonu le la e sau whai mo. A wai e au piri tutongi, a ne fo ia I. Ia, pei nā la so sonia tua ngā tūlanga na. Ia whaupopo e maltului te lele. Ia wai. Wātili. E ere po kalamena no whanau longa I le mo mele how to pay your debts. E whapea. Tutongi mo e tāna fu le te lere pasenitulu. Tai pe o mo kesi mea na. Ia na whaso solo mele isi a. Ai awa e o ai le kiwi saver whautuanga. A whapea sau saving. Tamu whai mai lau saving a tongi ele piri le. Wa te re lau se whai ele tongi ele pasenitului. Awa e lai titi lau pasenitului e maua lau tupe le tau se whi. E lo pasenitului le tongi I lai tālafu. Mana ia te. Ia. Wa te li so I tālafu. Te re tau e te oilo mo mai le tunu. Ia. O le tatu tanu e tālau. Ia e vai lai le ngai o inga le ainga le whai. Se ainga New Zealand le malanga solo lalang. Pe isi le atu ala tau le whio I whaapea.
Nei lo le whaasao to pe whaatau se whale tonu New Zealand. O te le loa pe i o ina ele to o te leo o nisi lea to inga. Io, o tangata ia, o tangata e whai ngā ruenga lunga online. Ma mea nei whai ngō fie. No no foi au kilani. E awhi tā lale rent e to tongi le vai aso. Fika to lato. Ano no foi ne o le matua i telo le tupele alu le tongi ngō le whalele no foi i tausanga ato. E fiu e tau sefe se tupe e whatau se whalele mo. I holo le o i foi le nu le o atu i whafu. No no foi. Ai e mai le renti le masina. E awhi tā la. E fika to lato. Tasi le awhi tā la le masina. Pea fufo le awhi tā la le vai aso o kilani. E si le whai ngā ruenga le mea wa ia. Te le tupe se fe. To e feo lolo le to. Ia. To ngā mea le uwhai e si a inga. O su e le awala e ma whai e o na wawe na o i si tūlanga i whaatau le whale ai le nofo ai tālafu. Ia tonu a whapena fu i tato a inga i mwhai na wheo ai whapea ma whai ngā ruenga maisi. Ia, ma wai ni me taungo fie le rent. Ia na ulu le te nofo ai nā ai se whele tupi. Sa o lea. Ia vai, e oi meo tau mawha, e oi meo vai e inu. O vahenga o mana le sefe fa solo ma. Mai la tau le tau e tau mo fie la tau le masina. Ia, vahenga o tau so fo. O tau o valili. Le si mena o mai la tau ne New Zealand. O le tau ngatai o tato pasese e pili e tato le New Zealand. A e alu i fafu. E whamaila la tau tala. Nana alu e se ama le valele le New Zealand. Pa ulong pasese si company valele la fio o solo le lalo. O lo no winga. O matua i te tau ngatai o tato. Ia man tō tele fo i tātou ai ale wāo na i o tātou sanga te malanga Pasifika pe fo tātou a. O lolo po i le pito sile o na tele i tupe maua ngi company o na. Ia, o le mea na le la ve tātou i na tanga te fio i tātou vas Pasifika a mesia Sāmoa mo tātou a. Ia, o la sa o lotoa e New Zealand, a whamea e New Zealand o tō pāsese lea. Ia, e lea ia masa competition, posisi company i wale le Sāmoa. Tape o le mea lai whai e wai a Fiji alu na isi motu e tu valu na uma. E wana la toa whio ai. E pule ala la toa pase se ai. Pea le utomo atu le whina ngalo le minister fo tupe Sāmoa. Pea e tau toi wawai Sāmoa sana wali. Ia, atonu wau yere sai mo moe isi atonu i lo malamalama. Atonu a whai lo le mea na ia usa fo i lalo palasi lalo pase se a. Aba ale fa tupu me va pena tato. Ia, so na fai ia tato e. Na vai. Ia le am sanga ona on time ia. Malo lava mo kalame nei aso. Ia. Malo lava fa fonga al tato kalame na tala la walunga mo le fo vai aso te mo fo fa poponga ten masani. Vai aso fo ai mo time nei ia fa so fo ia. Fa so fo. Ia na o mai al tata pokalame le tala la walunga o le vai aso pe ona tapena ina le fionga le li pule a whamsanga te al Morisi mo le sunga ya Savelina Kasiano ai alo maia ia o le tata pokalame o le asiesinga i ngase o le amwhaionto i whaafonga mai se tasi o pokalame tapena ina e le sunga whawhauto ina malolo pensione Reverend Elder Researchione ete usi mai le whaafonga.
te whawheiloa I whaalolo atu I mamalu lau whafonga nei tai o fau I o tau pa ia o Sāmoa whaingatā whale nganu te nane le tala le lei a pēlu malu lau tele lau whafonga whamalolo so I whamaua ma le langi maina whatalo whatafoi nai o tātou te māma tina mātutua ma malu foi o whato tolia I whatafa ngase po o tia I whanoanoanga te nane o whawhitauli malu tau ese o le so I whanga o whenga iai a malolo le onsai whawhitai le whatoatoa tātou whamoemoe pē le soaswani o le tātou tualofa whamalu si ai tātou ma tautoluaina o tātou mawhitianga. Al si ufonga ne le laumua I Wellington malana po kalame masani I asfurai le teitasi o le asi singa I ngase mai le sifulu tolu sifulu I le sifulu malitasi le tai ao. Ngā tātou tāpua I le tua. Le li ele tu o au ia e whafoisia I mātou ia malama mai o fonga un whaola I nai leo I mātou se o tātou titalo le tu o pa iae le tu o le alofa ma le alofa muti vale o malawa le uvi ia I le langi le awangelu mai lātou o saufonga atu I lo manuia e whawavau o lo vi ia foi ma whanene ina I le lalolangi e o tangata whātua ma lau e kāresia o lo tauiwi ai. Mātou te vivi ma whamanu I lo swafa, a wālo mātou tiu te au ina whai e le au noa. Ia tui nātu le vi inga I lau fio, o no lo walofa ma lo whamaoni I le whanau o tangata, mai mātou foi. O lo walofa lea o lo mātou mawai whamanuianga ese tele, mo lo mātou wola I le tino, tai nane le mawhau ma le nganga. Whaftai mo lau whamalolonga mo mātou mai ese, ia wala te zaunia o lo walofatu noa. Whaftai mo le poto ma le ato mai, o e whamea lofa I nai a wawona fo mai. Mai lato uma o ngā rului whatasi tonga fitinga o ngasi. Ai maise la tina enga o le so I fua maloloina o tangata I le tino, whapea le mawhau. Whaftai foi mo lo nganga whamaise, o whamawhan whanainai mātou I tuwasa o whanoanoanga. Ai maise lo nganga e whatofi le muinai mātou I taimi vivesi ma le whememe ai ma le mautonu. Whaftai mo lo nganga whapalepale, I lo mātou wola angasala, lo mātou wola fifo iai, ma le masalo salo I lo walofa, pe alutia I mātou I whaingatao le ola nei. Whaftai ta maa, mo le tele o me alofa ma o manuia I le ma whamatala o le ngata ia I mātou au whapena I lau whanau uma I le lanolang whaftai lava I sili ono le taulanga tongi ola o saunia e ala I soi fuapa ia ma le mamao lo walopele lo mātou wali whaola o Iesu Kirisu mātou mawai le whamoe I le ola fau ma le ola e whavavau pe a mātou talia o ia I le whātua whamaoni ma mātou a vea o ia ma mātou wali whaola. Ia tu mawia I lau fio le atua le vi inga. Ia te oe le whamanu o le whanetanga o le pule au ma le mana I nei ona pō. Ma ia o I le whavavau e whavavau lava. Amene. Tātou pepese le vi inga o le atua.
whaitawina o le tusipa ia, vaglia matai o lona mata po sfulma le fa. O te whaitawina mai le whaiupo e lua sfulma le valu, whangata mai le whaiupo e tolu sfulma le tolu. Whafonga mai o fionga pa ia nei le atua. O tali mai pe teru ia teia, le li ie, a whai o oe. Ia whitalai mai ia te o te aluatu ia te oe lunga o le vai. O whitalai mai ai le o ia, ina sau ia. Nā lui fo ilo pe teru nei le vaa, o sa vali lunga o le vai, e alu ia Yesu. O vai o ia le matangi o te tele, o na fefe ai le o ia, o na fua ai le o na ngoto, o langa mai, ali e whaola mai. O na apatulole o Yesu, o lona ao, o tango ia teia, o whape atu ia teia, o ena le whātua tua I titi. Se ale mea ue masal salo vale ai. Na la o aile I le vaa, o na malu o I leo na matangi. Na o mai aile o ina I le vaa, o ifo mai I anteia o whape mai, e moni, o e lava o le alo le atua. Whamanu I tele mai le atua lo tanto whaitau. Lo tanto whalongolongo I ana fionga pa ia. I anteia pelo no vi inga e whavavau. Amen. La unga le swafol te maa, le alo, ma le ngang pa ia. Ua vai o ia le matangi o te tele, o na fefe ai lea, o na fua ai lea o na ngoto. Ua whangongo tangi ao le tala I le mea na tupu I le tū loto I Kalileia, I le tasi pō. Malanga le au soo, nao I lantou I le vaa. Ma whafu sei o na whātia ai le lantou malanga. Le na fia o tuai le li, sa vali lunga o le vai, I le pōngi sao le vai loa pō, ma le lolo wā le matangi. E anga I atu le vā ua lofi tuina e le vasa sou. I le ngata I le whā, ai o le mauti noa le va inga tau wha fefe o stangata, ua mawhai ona sa vali lunga o le sami sou. Peitai na vave ona wha tofi le mua Yesu o lantou loto. I lono fetala I atu. I auto loto te tele. O au lava. Au atou te mantata. Manau nei pe teru o so vale. I se wha mau ninga o lana fetala inga. Le ana I wala awai le ali. Ina I fetala I mai I anteia. I sa vali atu I lunga o le sami. Na whape nā ona I whaia. O sa vali o ia I lunga o le sami. Tau la ila na vai a Yesu. Ai pangalia, ele I tolu pe whani ana la. Ai toi whātatele ina le angi o le matangi. Whai mai na matua. Wa vai o ia le matangi o te tele. O na fefe ai lea. O na fua ai lea o na ngoto. He maa ngoto ngō fia le tangata whaale whātua tua. Pe a ve ese lana vai mai lea lii. O le taimi lama na waa iei pe teru le matangi o te tele. O na fefe lo lea maa fua ai o na ngoto. O wha mua mua ilo na maa faufaulo na sio manga. Ma mea o te tupu ai. Ma waave se aila na waai malo na loto malo na whātua tua. Mai le li o Yesu. O ia wha mafalo na saunga le mu. A wale manatu le saunoanga Yesu. Na mafu ayo na ia savali lunga o le vai. E peio na sa ia mana oai. Whampe nao na fuo na ngoto ifo maalie. Le ola o Samsoni le whengengi tuai. O na wawe eselan wa ai whane whantua tua. Mai le li I le tua. O le na wala wino I a vea mawhama sino I lona nu. Wa vangalo na loto I atalila le whawhine o nu ese. Wa pongi sa ina island wa ai lona tofi, o le na seri e wha vau, mo le ali. O wha mua mua na langona ma mana onga o le tangata, e ngalo ai le atua o lo sila mai. O le mafu anga au tu fo le na, ngoto I fwa yuta le se kara I se le loto winga ese ma le matautia. I lona wha taina o lona ali. Ina wa o ngatu tonu I ante I lava lona la lolangi, ma ona tuina nau. Ioi, I tele mafuanga, ngoto I foili tangata whaale whātua tua.
pe fa le nganga pe fa le ma fa fo o tu so fu ma o ola se la lang o lo tau mi ai le to tele a mango to ngoto ai o langa o tangata o le a fia ma le a fa ino so fu ma ola fa le tino fa ta fa ngase ese ma le fa inga tai nei ona po fa popole nai ma mango to ngoto ai fa moenga le loto nuti momoia ma le loi fonga maling fa no noanga ono pelenga o maftanga motsia le maliu maleoti o le olanga fa nei ona po ma ona lu tau ese tele e you follow the love of the natura mo swinga te tele o le tau o ye nei le lalang o ngoto unga le to tele o soifuanga ono le angsala ma ona tuina nau o amionga le tau pulea mo le fatupu fale velave o amionga mata ngā ma le inusio soli ngā tula fono SS o le mativa ma le tangoli o ainga ma le pilepe ma le ano whawhita auli nei on po whailonga umaia o le ngoto ifo le tangata whale whatuatua ona o le tau lai le vaai i le atua o le o ngā tonu le atua i o tātou langa au whasetuli le atua i lo tātou wola. Whainga tāu ne o pēopea le tangata le sami lo wā o le lalolangi. E au noa ma le whātua tua i le atua. Whainga tāu na tātou whiausia ngā i le tai ma tā whenga o au malolosi o matangi ma whā i le lalolangi. Tātou te matua manao mia e ofu whaola o le atua e fe ausi ai ma o peo pe ai ma le vafa aolo le tua e lave ai tanto o le mena sili ai e ngoto ifo pete a savali a ngai a Yesu o lola talata i le ali na apa tu iai ao iai le mana ao iai le lofa ma lave ai le so wa mata o na ngoto ifo to tele tangata se manu a ngoto ifo yo lanto va vita auli SS na vande ya Yesu tangata mai SS o ta waso le pela o mai lili o supa pipili o ngungu pona toto e na ulu tenoina e temon tangata angsala o e mali liu o e fia ai ma le to tele o nis tangata peitai o le meta au e au ina manatua e manao mia le talitonu ma le fatu o tua le mana la vea i male lofu faola o le tua. Fa mawine le lautusi o salamo e ono suru iwa, suru tolu, suru lima le tatalo o ta vita. Tato ilo ailu na fatu o tua fa maoni i le tua. Malona alofa e la vea i teimi o le ngoto ifo i popo ngao le o langa. Au, o te tatalo ya te oile ali ie. Ia ona po le alofa le tuae. Ona o le tele o lo alofa ia e tali mai ia te au le whamaoni o le ola tanga mai ia te oe. Ia e lawe ai mai ia te au. Ai le palapala, au ane i o ngoto ai, a toa ma vai lo loto, au a foi nei tō whatu moana ina. E le ngoto unga le whamoe moe ola o i opu. Ona sātou mau salilo na whatu tua i le tuso i fua. Sā taula i ailo na whamoe moe. E ui ai na lolo wā, ma so wā, le lo toi whale o le ainga, ma lona sio manga o no mea na tupu ai, ma tofu te fonga le te apolo. Ai lei ma lue ai no whātua tua ia i ova le ali. Ai maila na tau tinonga, a wā o mautinoa, lo so i fua le na sitongi o le ina. Whape whio na whātino lo tātou whātua tua. Tau tino i le loto, i oi ai le mawhau ai whaatino ina i leo langa. O te talo i aile whaatua tua wha maoni i le mafuta mai o le tua ma ona whaalinga awala i se mai. Nā te ngalue ina ai awala e o mai ailo nā lofa lawe ai e tusa malana whaitalia pa ia. Ngā luenga wha malolo ma tōng whitinga wha nei ona pō e pe ona whea ngai ma fō mai ese o le tino ma fō mai o le mawhau ma le loto. E mawhai o na ngā lulue whaatasi mea uma i le pule alofa le atua e o mai eilo nā alofa la vea i mo le tangata whātua tua wha maoni ma le le masalasala.
Ioe na apa tu au i Yesu ya Peteru o fetala yatu. O ena le fatu tu i titi se ale mea we masal salvale ai. Na la wa ile va o na malu o ile o matangi. O le alo e tō tasi o le tua le tato wali whaola o Yesu Kiriso. Sa lutia no so i fua le fatu o tua. I lui tau e se tele tofto foi nai. Sa to e toi na ngoto ifo i le masal salo i nisi teimi. E maise i na ululuti ti ngā o na popo ngā i Ketsemane. Peta iane. Sa i tau fi mau i le fatu o tua ma manu malo ai. E o lava i le oti ma le tunga mau. Fitalai le li. E mau au tau i popo ngā i le lanulang. E au tau lotu tele. O manu malo i le lanulang. Iei le tua le vi inga. Amen. Kio tatu tala. Tamalo whae whawhitai mo lo awe mai. Mo lo wha malusia o i matou i tuaso i tofto fo i nai no matou whatu tua. E alei me tupu mo whawhita auli o leo langa. O lo lutau i nai pe i matou. I whapeo nei tau whimau ina pe i matou i o ao. O lo i aina mana i wha malusia i matou. I no matou wola whaleanganga. O matou te mai o i le langi se i e liuliwalo mai. Whafonga lofa mai i le matou ai oi. Mo lo lofa wha malo lo, mo lau wha nau popo ngā tia. Wha tawa ngasi ngasi o le tino le mawhau whau. Ma i e matutua se i o i nai wha nau. I ringi fo wha manuianga mo i latou e lango malui nai. O latou tau tonga ti ngā. Latou mawai le ono sai le lotu tele ma le whātua tua. I lo mana wha malo lo. Wha manuia ngā luenga ma tau mwhainga. A au na fo mai. Fo hai pere to mai ma le anga wa. E meise le alofa ma le wha maon. Wha tino ina ailo latou wala wina mo le manuia o tangata. Ai ase vi inga mo lo swafa. Wha manuia le te malo whae. Ai o matou matutua. I so se no fuanga o tau si ai latou. Fua i atu eilo file mui o latou tino o loto mangang. Fa fowina i perso latou malosi na mafutanga mafana ma lau fio. Fa manuia fo i e o tau si ai latou. Ne i fai ele alofa ma le fa maone. Matou tu inatu i o luma i latou o mafutia i whanoa noanga. Ma le loi fonga malingi. Na se e to o matuina o lato loi fonga o whanoa noanga. E le mana o lo nganga wha mawhanwhana. Wha tupu ina se wha moi lato. E ale le toi tūma malu Yesu Kirisu. Matou te talo moi lato umo sa se tier val pui te malo whae. Na i whali liwina i lato wha tupu ina se salamo. Se ola toi futa ina mo le manuia. Manuia ofisa matanga alwenga esese o le malo. Ma au nanga o ngā o lantou whaia. Mai se foi o whala putonga. O lo tautua ina tangata i so se awala. Manuia e kālesia ma lantou ngā alwenga le lei. O whaia mo le manuia lau tele o tangata i le tino. Le mawhau whau. Ai mai se le anganga. Talo mo i latou o iaimana onga whapitoa. O e ngungu, o e pipili, o e longo noa, ma polo vai, ma nisi a fianga wha pena, o mafti ai lau whanau. Wha manuia ngā luenga le leu whaia mo i lato. Matou te talo mo i lato uma o pulea o langa ele ava malosi, whala au o ona maisi mea wha pena, o lo whatupu mala i o langa o le totele. So swani lau fio, ina i mwhai o la wha. Talo mo le lalulangi popo ngā tia. Ona o lo tau ina le nei vai teimi. Israelu, Hamas, Ukraine o Rusia. Whale lave te tele o le natura. Suinga te tele o le tau le lalulangi. Whale lave te tupu whafo se. Aisi mafo anga o lo mafti ai lau whanau. O e o manu nua ma e o mani liu. O mea tō tino whale anga ina ma le sio manga. O e fia ai mai o matela ina. O e ngā lala i le fia inu ma le aini mena no whai. Tō tele o tangata sūd whai. Leli i e lo matou o tualofa.
Se sauni e lau fio a wala e o tuai lo so swani mo i lato Talo mo fai ngā malo le lei umai New Zealand nei pe una tūlai mai le nei foi vai tau. Tai tai e lo nganga la ngona o manatu ma mawhauwhau ngā mōra manuia o tangata Ma pea lo mato tunu i Sāmoa te nane le vasa Pasifika ma le lalolangi atoa. Ina ia tupu tele fai ngā malo le lei mo le manuia lau tele o tangata i le lalolangi. Wa manuia lau I kale sia ke disiano I le lalolangi ma lana ngā luenga wha misionare a manuia lau wha fonga o le nei asu. Tō manuia na fo yo mato wa inga o matua mwhanau ma mele lei o tau wati nae ai. Talo mo le siu fonga o le lau mua mana ngā luenga. Rona tau wati nae meise lau whai ngā luenga. I ai lau wha manuianga mo se vi inga o lau fio. Nisi au a mato talo te maa. Tui nā tūma ma loto whaafitai. Mato whātua tua e te whaafonga mai e tani mai lo walofa. A wau mato wole mai o i ala swafo Yesu Kiriso lo walo. Lo mato wali ma lo mato whaola. Amen. Tato pesi vi ingo le tua.
manuia le anga yatu le fai ungo le nei vai aso i le alofa ma le anga le lei o le tātou tua tātou fai o le tatalo tau maumai e o mātou lunga ma lunga o lau whanau pōpō ngā tia o malava i le lalolangi le alofa tu no tele o lau fio le atua o lau mātou tamā le alofa sili ese o Yesu Keriso o mātou wali ma lo mātou whaola e mau pe lava i mātou e mawhatanga mawhanwhana ma le file mū ma lo lava nganga pa ia nei se iao i le whawavau e whawavau lava amene amene Via le tu le leivaenga o le taiao, le ua 2 minuti le wete ne litu la e sifuru tasi, ma ua taulunga tu ai malpolo kalame whale nganga o le asi singa i mota ngase na taita ia le sunga le whaafia ngainga, le sunga le whiwhiau toina, malo lo pensione, Reverend Elder Risati Sone Ete, i le nei taiao o si polo kalame ua maea o na winatu, ia ua toe mawhai o na tu inatu, i le nei taiao, fawal upuoia le atu i le aso ma le aso, tau matauina i fo i la tau whia ngai ngase, ia o talo, ia o atua wha malo longa le tua, e ala fo i le nei polo kalame wha le nganga, vi ia le tua nei teimo taiao, manatu ia le wha fo maru tātou tunu, le ua tātou mai ia i le nei fo i teimo wha whiwhianga sui whiwhiloia le tātou li tio maru tātou o unanga, tali tu lai se fulu ma le lua, ia o le whapoponga o tātou tala fau, tā penaina e ana wha solo, tātou tala mai Sāmoa e tue wha fongai, tā penaina le sunga ia tā Sisa Lam Sam, ia tātou anga ia tue fo i tātou polo klame o le awoli, mana tua tali tu lai 5 tau lunga le tātou o unanga, so awane i suia ia le nila lau la au wha longa le tasi ono te se maritasi wha mo, lunga le tātou alato le Facebook, YouTube, lunga le tātou api wha longo mau mai pelau wha fonga le nei fo i as for really, i le tau tua le nei mo o si fonga le mui Wellington, te wha talo whatuai, i la tau mai mua mai le tātou tau tua, ai mai se fo i la tau wha longo mai mauta malawa, i la ngātu whaile whalwhai ngā luenga nei teimo le tāiao, i la tātou anga ia tunisio musika, mwha whiwhianga sui whiwhiloi, ia wān whaano while mui fo i nei teimo le tāiao, tali tu lai se fuma lua se mai, le sunga ia tasi tūtolo waa, ia o le whai a onga, ia te ilo ia tasi, ia matu foi po oi, oi la ua inisio foi o tuwhinga, foi le Lord Herota, po oi, po Iosefa, po oi, ia o la mawhai ona, te mai ana ia i nei foi a woli, ia i lungo re tātou pura kalame, ia e se atoi foi, ia mafuta foi, te tolo ina roto, ia maruto malu, ia i le nei foi a woli, pa a tali tu lai suma lua, so ia fo ilan foa ia o le tātou au whaasa lau. Manatu, ia la tātou anga ia tu le pespesenga nei mai le sunga ia le sā a lani alo ia ma le sunga ia le sā lio tu nai pe ona wina tu le town le la le pese fau lea ia te leo le pese fau ia le pese wa leva on wha fongai na langina le sunga ia le sā lio tu nai ia le wato la langina pe wato tu whaatasia ia whaatasi ma le sunga ia le sā lani alo ia ili nei teimi o le a tae au le minute o te le itu la fumatasi pese le moutou Sāmoa matalasi. Sāmoa le nuu o te noa foai pe wha pe whea nanga lo atu o i lewa ai Sāmoa o le pena
fia fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la Sāmoa le nuku o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o e lewa ai Sāmoa o le penina o te fia fia iai hangi mai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi hangi mai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi o aolelea fa'asolosolo la foia o na paolo lona sami i'ila pe asulungia e le masina pe fa'apefea na ngalo atu o e a ita Sāmoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi se momoli atu ai o ua lo fai na Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai na Sāmoa matalasi Matamofie le afi afi pe asa vali vali Lona la lele ma folinga e filanu ai Pe faa pe fea na ngalo atu alo ingoa Sāmoa o le penina oe o le vasa loloa Tangi mai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi e momoli atu ai o ua lo fai la Sāmoa matalasi Si formato fia le sunga ya le sa lani yalo ya le sunga ya le sa leo tona i mal pespesenga na ya Sāmoa matalasi. Iwa minuti le wete ni litu la esfu martasi ya manatu tatu le telefoni ya mo ila tau o lo o fia vidi mai ya momole fo ifa munianga ya yalong fa na tatu tunu uleasa fa muniina ya itulanga o fa unga fo ya tatu investe i Victoria ile nei foi tau sanga la so na file na faile solo ya por esa valley tai Wellington matango fierva vai atu foi i nisi foi o ainga o pati patia le lofa malanga leo le tua ia fai foi ona fa tanu ina ia tulanga o la to fa unga halom fa nau yo pale mai o mai foi ia la to wa onga ia na o tawina ila to tonu university ia ile tolu tau sanga fa tau sanga lisi vaanga lima tau sanga inono ia vi ia le tu o tau lunga foi ala to onga ele fai ngofie
ia ai whaafatai le tua ia ua tau lau le wha moe patia foi ia le mitanga na ia i ainga o mātua ia o ainga ma le ekalesia ia wai e tau pati uma ia ma tui uma na muri panga e le malo lea tunu ia meise ia o tātu tangata e lango ina alon whanau ia amanuia Sāmoa whanau Sāmoa ma le Pasifika ia o manuia fo ina mo tātou ia pa whaifia wa so mai nisi le whamunianga ia mo whanau ia o lo mawolo o vano le nei teimi o le tāo tolu valu lima lu o whatasi am whai ona e vidi mai ai i le nei teimi o le tāo wha so mai foi i lungo le tātou tautua ai ili si tala a manea le na mai tātou telefon nei tāo manea toe wha manatu atu pe ona mai le tofene ia ana le tāo nei o lo o ili whautuanga leo o lo o mai e nisi foi lau whai pisi nisi o le nau atu lunga le tātou apia fōlinga se tasi fo i o telefona a wina atu le tāo le la le whautuanga le whautua i naile lau tele i a tautua nā mata lia i tupe pepa pe pelo ia po tupe wha fōlinga ia tupe wha fōlinga ia po tupe pepa pelo ia lo i le whautuanga o mai le teimini ua mata ona wha tupu la ia le wha ngaina mai o tupe nei le teimo wha taunga me se ala u tātou e kirisimasi ia tāua fo i la mo tātou mātai tū le suile au mai tono le whale o lova ai pe ia teilo le leia le ese ngor tupe moi ia mara tupe pelo por tupe wha fōlinga ia ua nei ngalo ia i tātou le teimo wha tau nei o fo i sui ma vai ngana pena i wai e mawhai ona ngalo e wha tau o loa ia pe o ilo fo wha tau o loa tupe nei le au mai i sui ia po le au mai i fo i wha tau ai o tupe pelo po tupe wha fōlinga ki tāua mana ila nā whautuanga mo nei teimo le tāiao a meise le tātuanga ia tuai ia wau teilo le ua mata ona whaatupula ia tūlanga whaataunga ia meise fo i whainga mea lofo nei fo i teimo le kirisimasi ia e tāua longolo pui le i le tātua tunu tupe whaafōlinga po tupe pelo ia awane ia whaina i tātua i vanga nei ia e le tangata nā lumana se lau tāla le na mai le tātua telefou alu atu malana pepa a se lau tāla pe pelo whaatau mai lana po lana sikoni po lana muffin e na whaatau ia muli ani ua watu manei la le sui e iwa sifuku tā la mon tupu ia ai mai le sui ai tu ai fo le e whaatau olo e se e lo se tupe mo i le mele nei ia vili lo ma leo ia tā ua i o tātu mātala i le vaenga ia le nei teimi o le kirisimasi wa tātu ia i vai teimi o whaataunga ia o nau tā latu tātu le ni telefoni tolu valu lima lo o whaatasi tūlanga whamunianga ia o whaunga fo ina whengai maniso halon whana o le tātu turu a patipatia le alofo le tua i taulunga i o lato a onga li universite ai fia whaaso mai fo le mtaa pula ia manisi fo i o vaenga i tifi whaaso mai leite mo le tae ana uta latu le na telefoni o wha tolu varu lima lu o whaatasi tātu o isi na pespesenga nei mai a DJ Dave to whanga meke o le tau vanga ali pesen nei mo lau whainga luenga lo whainga luenga leite mo le tae pesen nei moto
Si po mātou whia sunga ia tō whangameke, DJ Dave in le temi on le tai. Aos fulolo minute le ute ni litu lai sumatasi le eva band ma le pispisenga le Christmasi o Fair Air le pepe. Ma le la pispisenga na whatunga ni temi o le a tai au whano file mui fo inga ruenga o lo whenga mo le tātu tunu. Le eva band po Fair le pepe.
Si upo mātou o fio la vai pese tia maa, tama tuaira tia maa, ia ma le pese na nofo ma mafau ina ua lua se fuma le 20 minuti leo te ni litu lai se fuma tasi ina nei tae au o le aso forele aso valu ia le tātou folongo le litu sanga luafe lua se fuma tolo le masino te sema o tātou ien masino whaiu o le nei tau sanga whatala whatu ia i le sunga ia tau mau Robert le mafuta mai Brisbane, Australia ma lo le soifua whaftaili mafuta mai a talo whatu i la fionga ia la wano a ti lawa i o lo mafuta mai nei teimi o le tae au Rachel Sifa a talo whatu le mafuta mai au Kilani a talo whatu i le sunga ia William ai ono le mafuta mai Tasi Williams ia ma lo le mafuta mai a talo whatu i a Lana a Taufi ma lo le tautua i le nei tae au i whiangai mga luenga ma lo le on sai ia o le whaiunga fo i o le neiva yasu batatua iai ia manatu telefuafuanga ia mesi fu lava singa ia o le anga ia tuai fatalo atoi ia i le sunga ia tapu soli lo maiava le mafuta mai au Kilani ia manatu o whiangai mga luenga ia alo fatu ia toi lo uso manuia fo i ngā luenga ia o lo whiangai i le teimi o le taeao tato sine musika ia mai le sunga ia le apai Joe Failua o mai le Kirisimasi ia o ane au tāpenanga ia o te loa ua mata fo i na tele au whaataunga ia leia whaatau atu le teimi nei ia ua fo i nei ia o te fo i teimi o vaiaso Christmas ia tau tue pisi ia tātou ia o tā pena mao i pasipasika nei mani sunga ia Joe Failua ua o mai le Christmas Atali e uina ese langona o tangata uma ole lalo langi ai o te pi ia ma i le tala o le fa o le tanga ole aso na malo ia ole apa na o le tama se aleluia osana o tau no malo ana que fio e aka, que fio e siva, e que puma e malecoia ina. A ole au gerisiano, fa ama malutapua ina. O mafutanga ua mafana fana ua e otoia i seita. Se, aleluia osana, mutaunu umalo ana. Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents. Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a Ima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna.
From up here to Oakland, north and the south, you're singing aloud. Si fo mātungo fia le sunga ia le apai Joe Failua ia ma le whātunga mātungo fia na ua o mai le teimi o le Kirisimasi ia e se fo ia le māne o whalongolonga tō le tō I tuane o le peset na ia tō le pola mea le fia ma tō ia o tō o le teimi o le Kirisimasi ma le fia loi tātou ia ia ua whai ui ufo nei tau sanga ma lo alflo manuia sio tātou tunu ma lo le tau ma lo o le sai ma lo le whātua toa nei teimi o le aso fia ngai ma ngā luenga I tono falafai ngā luenga I tono ofisa I lungo lana tele o fea lavolo e mafuta mai fa ma lo le sai le nei teimi o le aso le o te mau tau runga foi le nei aso mfufuanga ma tiu te fai fa ma lo foi nei o tātou ma tua o lo tui mai muli panga I mota malau le nei aso ma poina le fala maulu muli la whawhataila o tau talo, whawhataila o tau tapua I mafuta mai I le tātou tau nei teimi o le aso. Tui nātou pespesenga nei ma le sunga ia Wayne o le mola ai o sia o a mio.
Tala whantu le tina ia sina leo le mahuta mai nei teimi o le taeao. Le ua tau 20 minuti on tale o le tulai sifuma lua le uta pena mai whapoponga o tātu talafou i le tulai sifuma lua ma tātu tala mai Sāmoa. Ai manatu tātu se atu inisio musika ia ona ia tātu o lalafanga ia nisi foi o no iso tātu tunu i Sāmoa le teimi o le taeao. Ia whaano file mui fo i le anga ia tuai fo i ia i teimi o vai engo le au uli wha malo le ngā sese o le asa kuka mana ia no tāpena. Whaafitai ia mo le tau seino nei o tātou mātua mātua. Whaafitai fo i ma le tau whaiva o loo whaia e le whaingo fie fo i le tau ngā luenga ia au manuia na i le manatu o tau manuia na o tau seino nei o tātou mātua mātua. Ia mana ia wha malo mo ngā seseina o tau mawhtanga ia wālanga ia tuai ia i le lunch ia pol valo longa fo i o le awoli o loo anga mai. Tātou anga ia tu i pespesenga nei mai le telefoni o vainu ia ma le pespesenga leo whaingo ina manono lo unu ia la tātou anga ia tu i vivi inga ia o le tūmalo manono ia pura nuu manono i le teimi o le taeao. Osone o le la Sāmoa Sungia I male nungu tu atu Lau whanua ua lanu lau alwa Le asolungia e le sami tio atu Lei atau a male whetalainga ia futi Male mamalu I le aina sa muti muti Matua whale atau a mawhale manono Opa ia na e mi mitai lo lutu Manono lo lutu pele Olawi no e iatu no e se opeyo o se susana Wasulo atu lo malama Telefoni le na o le vainu Ua siamu pini tasi oe I le atunu O lo whai mama sani o le alafoe Le tautaua whaamanu alu mahu Taliuan le la I la tae ni masani Te pewheo tau le ani a o le sai Le male a o le awa uni male afi afi Se di vangana uani mai se utai Manono lo lua pele O lawi loa ai atu nue Se obeyo o se susana Wasu atu lo malama lama E ai fo I malesimo tui chai Leone one te savali balia O mea uma ua lasi I la ua ai A ole pona e uti uti le suavai Malanga mai lo masi o whale tua E te tanga I le mai suanua Le puia I o a pai sa luia A o whale ua siona lau Le luai ko le talele A si oi lo au lele Ua te oi o se susana Wasu atu lo malamala Ma ua te oi o se susana Wasu atu lo malamala Wasu atu lo malamala Manono lo nu ul pespesenga na mai le telefoni o vainu I nei teimi o le taeao. Pespesenga nei sangone lo nu pesen nei moto. Sa o le malo to te
asolo pea le malanga a o whāri pea le rei tama. Waila na wha atonga a taunuku i a wha atalianga. Aua le wha a whao i nane i le inoa mai o na whoringa. Mahali e toa ua sauni mai o le atani na masua. Na lilo ilo na fina ngano se whaala vela me o i se panga. Talai mai no le whiringa maua musono le alofa. Solo solo pea le malanga ua savalia lea ena. Le mea lena e inoa o matenga na matea i o le ia. Le malanga ua tua e isi o ulau ele ele. Wa atalilo le au malanga ae alu apa e se. Sia le whangarone o o ai le tangatana e na ia mawalo tu matilo tilo ma whaase tu matilo tilo ma sa'mani na whaavela i na le launei uro uro le suawai ma toe fo i whaase i le sami. Whaafua se iona maaia o le ua mumutalali. E ai fo i le tasi upu e whai isi o uru. E ai oni mea o tatoe o oni toe o Sāmoa. Ua mawatu o le ia, ua toe aina o una. A ua mumu maa ano tanu le whaatamanga. Ule tasi whaalame lave, o tangata sa ngole ngole. A ua sui nei o sanongelo unu whaatele pele. Tilo tilo masa'mani na whaavela i na le launei. Ura ura le suawai ma toe fo i whaase e i le sami. Ai whaafua se i o na maaia o le ua mumutalali. Mana ia vivi ingana nao sangoni le nei teimi o le tae au. Le utois futasi minute ia o te toi nei o na tale o li tu lai. Si fu malua whaatala whatu le sunga ia pati ia le mafuta mai le nei teimi a le lau ulu ia le mafuta mai le nei teimi o le tae au i lungo le tātu alato le YouTube channel. Mana ia i o ata i o te wawai atua ia le mai mo mai fo ilato lo mata mai mo mai i lungo le tātu api fo linga ma le YouTube channel. Ia o le teimi fo ina malanga i sunga ia tā sesa ia mawhea vea i le tātu camera ia i le malanga atu i savai ia i le motu i sala whai. Ma nei e o nai nuu nei ia malala whanga nei o tātu a inga i Sāmoa. Ia o tō te lau tātu tunu ueli i toe fo i Sāmoa ia mai la tau i li mwhai ona toe pa awa tuai. Ia a lewa mwhai ona mai moa tuai nisio ata ia o te ilo. E fia mai moa al tātu tunu i nisio ata tu sa mai Sāmoa i ni fo linga fo i mani ata o lo ia a inga o nuuma ia vai atu fo ese le mana i le matungo fia bu fo ila to le wa fo e malanga atu fa ingo nei tu sanga i Sāmoa ono ni se fo fanga fa a inga o Christmas o tu sanga fo ia ile ngata fo le o fanga no fo ni so a inga ia le wa nga ia tu ila to ia malo ale le fa yo favor ia malo fo on sa i le fa ingo fie ia e mania ia mu ia o to la nga ia tu fo fa ingo nei tu sanga ia o fo tu nga ia fa taua ia tu langa masani ia o tātu i nei teimi
ia wale vai nga fo tulanga o pasese o me tauna i atu pa uma vai pena 4 kilo ma vai pena ia le ia lava ta pena ia wana i atu lanse malangai ia ai wa fale tonu ni sio vaenga tatua ia tu i le vivinga ia sio maturu i tua mua ia te urunga tu fo in le vaenga o tai au le uta pena mai ia tatu telefo ia ai mese foi ia le fa poponga o tatu tala mai Sāmoa i le neia a vaenga le aso to mo si fongo lo mo le uta pena foi lo iso ia tasi tuto le va ma yava ia e mafuteina lo tu pa ia malu to malu i le nei teimi o le wo le fa solo atu i le sistemi o le uli nei tatu te fera i le por kalame tu pulang telvo i le tu lai fa vetai lava le mafuta mai lava i le tai au i le tu lai fitu ia le utatu o mai le nei teimi o le aso vi ia le tua lo fatu i malo le tatu tunu le nei teimi me se ia la ngai atu nei o tatu matua va ingo le uli fa monu ia tele le tua vivi inga o si onu o tua mua te ununga tua por kalame le va inga o le tai au tatu telefo wa ngai mai fa tai
mongi ua whaile a mao topi zero sa ua siri atu lona manongi ua avea mau o te au iro umalo ae mai sere o tualo umata olo o awhia I taito pa apea maona no ala la ta iai le whetala inga I le tangasa tusua I rana au anga o ole pa apea gaina I le susuna si ueva male fale tua tua mataksi ole fantua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua a ole tautua ile tule o ole fa amoe maema le aumanga tama ole lilo maiaba tai te po ole whaana I le tele o whingota I lona liti tai alo ane alo waa sinai amole tanu mawhetanga e ai lava se popole ina ne I e mole mana aola ne e misindi te lau samari I leo tua ili ole sa ia e ufale I se mauta ua ina si I le vi ina ona ole tau singa le atua fale tua matau si ole pautua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua a ole tautua I le tule o ole fa amae moenga le aumanga tama ole lilo maiaba vale tua matausi ole pautua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua a ole tautua I le tule o ole fa amoe moena le aumanga tama ole lilo maiaba E toi whātalo whātua le whaupopongo telefon mo le ni vaenga o le auli. O le tai awana leilana whai ai se whaatala noanga le tamaitai whai pule o mana Barbara Edmonds, ma le fionga I le li pule o le sifofongo le laumua a whamasanga te alu mo resi.
O le whaatala noanga mua fo ilea ma Edmonds I lungo le tautua le si fofongo le lau mua, ta aluona tula I mai le vaenga wha upu whaia le Labour I le tua ngai. Na whesilingia po ani o na langona, I le no fuai I le tua ngai na tali Edmonds, e na te whaatawa ina umano fua o le palemene. Mai matua ia whaatawa ina o la taumata whaioi, e tu malosi ai e angai le malo mo le isi tolu tausanga. Na whaalia langona whaanoa noa o Edmonds, e winga I le ulua I launga na tusia I le palemia Christopher Luxon. Lea na fofonga ina I le malelenga al kovana sili, I le ai o se taa ua o tangata Pasifika I lana launga. Mai toi titi lava pei o se kopio le launga John Key I le luafe malevalu, pei o na saunoa Edmonds. Ua tupua e ai se popolenga, po le aleva ai ale whainga malo so o whaatasi, mo le lumanai o tangata Pasifika I New Zealand. O le aso lua I solo te ea Maori na whaia I le atunuu, na te ea tuai inisio polisi e a awhia I le whaatawanga o tangata Maori. E tolus fulu whawhai puli o le Labour o lo o iai nei, o Edmonds ua avea masa o upua le Labour, e wa aia le atina inga o le tamau a inga, ma le whainga o ngā luenga te tele. O le fofuanga e avesia I le tūla fono I le malilienga o tutongi tutusa po o le Fair Pay Agreement Act. O le a te lele a fianga mo tangata Pasifika, ia e whainga luenga I supermarketi, kilingi, skulati, maisi au nanga ai maisi tangata e mawala lalo tutongi. Pe a whaapea ai whaalea o ngā ina lea fuafuanga na fuafua I ai le whainga malo a le Labour ua mawai atu. Na momoli le whaafetai a Edmonds mo tangata o le tu malo o mana, na pālota mo ia lea ua toe pale mai ai I le no fua mo le tu malo. Ua tutu whaatasi New Zealand maisi atunu e ai Peritania tele, e te atu I oso whainga whaate konolosi, ale malo o Lucia, I se pepa o whaamatalanga mai le minister whesota inga o le puipuinga o le malo, Judith Collins. E whaapea ua langolango ina malosi e le whainga malo, le talo sanga na whaama I te Peritania maisi atunu, ina ia te atu ai I a Lucia ma na oso whainga, na toe whaamanatu e Collins I ka mupani, whale whainga luenga, matanga luenga le malo, maisi whaala potopotonga, ina ia whaamalosia le puipuinga o whaamaumaunga patino e pui mai ai ia o sofainga. O le kulupo le sentas fuluvalu, o loo iai se talitonunga e iai lona whesota inga I le FSP po le Federal Security Service a Lucia, lea e tele na o sofaia ko me piuta a tangata whainga luenga le malo o I melia tangata taito atasi, manga oi whaamaumaunga le malo Peritania talu mai le luafe 15 pei ona lipotia e le BBC. Ua lapata ia le ainga lea na mau le soifua o le tamau le ainga Andrew Min, ina ua taia e se taawale lungo le awala State Highway tasi I le masina o Aperila, a oanga I atu I lana wila vilivae mo le whaamoe whaale ainga anai o na alo. E luas fuluiva tausanga o Samuel Richard Patterson, e silia ma le whaalima o na maua o ave taawale o na aveina le taawale na maliwai Min. O le wheawalo o whaamamafa mai le ainga mo New Zealand, e sila to toa I tangata o lau ainga ma uo, o lo o iai whaafi tau li le awa malosi, mata I tu fo I lato e fia e ave ta avale pea o na, ina ia whai ai se ngaluenga, o na o le toa tele o tangata e whano soifua, mai ave ta avale e tango fia le awa malosi. Ua tōwhia le tamaitai Sāmoa o Dr. Si Autu a le whaio, e avea maulua I Polofesa Pasifika o mata upu tau le mawhauwhau po le psychology I le University o Otago, o le a matau na ngalue Dr. a le whaio I Otago ia Februari le tausanga fōu. Masata lia ma le loto mawalalo ma avea mawhaamalo si au ia te ia, le tofinga ua whaamanu ina e ngalue ai I se pepa whaamatalanga mai le University. O se isi lea whaailonga e atangi ai le whaataua ina e le University o Tangata Pasifika e ala I le whaonganga o Tomai, o ale whaiona soifuane I Dunedin, ma olona tupuanga o Sāmoa. O ona Tomai e mata upu tau le mawhauwhau, whesosoani I mea whaia tangata e whesosoani ai I le suingo le tau, ma whaale leia mai whaalawelawe whaale nātura. O le itulai se fulu I le tai au nei o le a patipati ai le se lau tau sanga, talo na whainga luenga ni fō mai se toa lua I le whale mai tele Wellingtone, o le fō mai po le nurse I a Jenny Kendall, ua whasfulu walu mo na tupu tau sanga, talo na whainga luenga whafo mai Wellingtone, talo mai le awhi iwa se lau ono walu, mana a matau se fō mai le potu e whai wha ata, o le tamaita ai a silaina sione, sa malanga mai Sāmoa ua avea ma fō mai. Mai lima lua tau sanga o whainga luenga I Wellingtone,
mai le 5 tausanga o avea mafo mai. I se mole maua Jenny, e whaapea ngā lulu e whaatasi I la ua, whesosoani ai, ma ole naunau ta inga lava, ia whesosoani I tangata ngase ngase. Ua whaafai fienga luenga le taimi nei pe a whaatusa I tausanga ua mavae, ona ole vave o le teknolosi pe ona whaalia e silaina. O nisi o whaafita au le malu I tau na whea ngai ma I la ua I lenga luenga, ole whaafenga tā lea ona whaamalie mana onga, ma mea e manana o iai fo mai pe a wha o atu ni o latou leo I pūlenga. Peitai, na wha wau pea le fia e whainga luenga, ona o le fia tautua. Ele o iai se wha moe e malolo li tae ai I la ua, mo se taimi lata mai pe ona iai I li poti. Na whaatumulia luma le maotal palemene ana nafi, I tangata e tutu whaatasi malangolangoina I Sara Elu. O Brian Tamakina taitaina le solo, mana wala au I le minista o le vai fafo, ma o wasa mana ia Winston Peters, e tau fia le wala au mo le tau finga o le tau waikasa, na whaafetaia e Tamaki le pātia le Act, mo le tau limaina o lana talosanga, e whaapea ia whaingoaina pe tā ua whaala potpotonga, a le Hamas ma le Hezbollah, o le au whaatupu whaalawelave. E tusama le toa fitu se lau tangata na waaia o lo umia tanga vai o Isara Elu, ma sa whaatinoina siwa tau ilu ma le palemene. Ina wafsilingia le leiti o New Zealand nisi sa iai I le solo te I le mafua anga na awa iai I le solo, na taliane o lātou e tutu whaatasi mo le mea moni. O whafuani o le whaamasinonga whaitu maloa Wellingtone, na whaiai fo isi solo te a tangata e langolangoina Palestina, na waaialau papa e tūsi ai le mananao I a tau fia le tawaikasa mo se file mu. Ua whautuaina nisi o whaipisinisi waikato le lau tele, ia tautua nāma mata alia I tupe pepa pepelo ai maisele kirisimasi I whainga mea lofa ma whaataunga. E tele whale o loa I waikato na mawai tupe pepa whaafolinga a mata maile masino o ke topa, na mawai tupe tau whaavalea I whale whalawa ma le tele o isi pisinisi. O le asonga fuol vai aso neina o atuai se ali I le whale whalawa ma whaatau se mafen e whaaunga ai se tupe pepelo se lau tā la. Mana tau whaafo iai e le whaatau o loa le silia ma le iwa sfulu tā la o lana sui, peitai na maua muli e le whaatawa loa e leo se tupe moni ma lipotia loa I leo leo. O lo ovalo ia e le au whaito whao le tamau ainga o New Zealand, e ono toi whaupopo le isi fitu se fulu tā la I le paketi a le ainga I ona tūlanga maasani mo whaataunga I le tausanga fōu. O le si iti au tupe tului ma tau o loa, o le a awhia I paketi a ainga, pei ona iai I reporti a le ASP. O le ai se whaafita auli e ono whea ngai ma ainga I le whaasosoaina o tupe I le lumanai, ma o le a tele na whaate ia tangata whaatau I le si itia I lunga o tau o loa whaapea mea whale. E 5 pasene na tele ngese ai le si itanga o le tau o loa I le tolu masina e o mai a se tema. Mai le fitu te sima le pasene na sawa ai le si itanga I le tau sanga taluai. Na whaalia le whaito whao le tamau ainga Mark Smith. O tangata e pitoa a fia I suinga ma si itanga, o tangata o lo tutongi mo kesi, ona o le toi loilonga ma le toi whaafonga o tului mo fale, o le ao no ia isi suinga I paketia a inga. Ua toitu o atu le whātua tuanga a le minista o leo fōu Mark Mitchell I le komisina o leo Andrew Costa, e ui I sana sau noa ngai whaapea, e na tele I whātua tuaina Costa a oi lalo le whainga māloa le Labour, e fitu se furupa sene le lango o tangata lau tele leo, pei ona sau noa le komisina, ma ua sa auni e whaatau nuu ona ti ute ma matawhaioi mo le matanga luenga I lalo le taitainga a le whainga mālo so o whaatasi. E to alua tangata malanga mai Brazil, ua lokaina ona ole au mai whaanana o pautau le cocaine I to tono ato pao, e tu sa male 5 kilokalama le mamafa, malona taua o whaai eo o I le 2 miliona tā la, na maui le malaiva alele whaavao malo I Aukilani. O Ben-Hur Martin luas fulu tolu tausanga le matua na maua ia a perila, mana laua na nafilo na unga e whaafale puipui ai mo tausanga e ono. Luas fulu iwa tausanga o le tamaita ia Mislene dos Santos, na lokaina foi mo le au mai whaananao cocaine, mai malanga umamai I Brazil. E ono toi pa ule tau o le sua ui le tau mawhanawhana. E ono le whaatau no ui nai valo anga na valo ia I le si I mawalunga le tau o le sua u. Na valo ia ele e ono o atu I le tolu tā la 5 sene I le lita penisini. Peitai, e silia ma le 2 pasene o le apa ua I le tau o le sua u. A mata atu I le masino Januari.
I whaamaumaunga le Gatsby I le tai au ananafi, o tau o loo taatele I pamu penisini I le atunuu, e lua tala fitu ono sene le lita le tau o le penisini iwa tasi, lua tala iwa ono sene le iwa lima, tolu tala valu sene le penisini iwa valu, ma le kiso e lua tala se fulu iwa sene le lita, o tau uma ia ua pa uma I le whama sina taluai, pei ona lipotia le leti o New Zealand. Tala fōu ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O se mai al whaafonga I se whaopoponga, o tātou telefou me Sāmoa mo le whai unga o le vai aso. O le a whawhai ngōwhia mo le au whai unite le Utah sa Sāmoa, e na ua ngālu nue whaatasi le company telefonia le Digicel, ma le whaala pobitonga le Utah se whaonga I na ai le mai cash, e ma whai e paanga le Utah so no lātou whātawina unite, e whaonga I na e lātou tupe te wolo I te tonu o lea o nanga le whale telefoni, e whaata wai a lato unite. O lotu mo pēr le tawa li unite mō le nei māsina pēr na whai loe tau ili, o le sui al whaalapo pitonga li UTOS. Ma e ole ato e wha solo atu fo ile au whenga luenga I nui tua I le tausanga fōu. Mo ana wha lau I loa ma wha malama lama ile atu no. Au wala e manui ai le tangata whai unite, pe a filifile se e ka le sia o ni whaalapo pitonga fōi, e teu whaafai ngā ruenga ai ala tu seleni, mo ni tului le lei whao, popo. Watali I oe e mani tala vause tō tolu o lātou mōlianga I lumo le wha masinonga, e mōlianga lo lātou ngau ia leo se tino I tupe, o sa masini laptop, pusa pisupo, o lava, o ni whangu malosi ma flash drives. O ia mea o mai tu se fulma leo no awhe tā la le tau wao whai, mai watao fia ne I lato umane lalo le vaa ai ngā leo, e tādi ai le aso, e lawi nai le whaai unga o le lato whamasinonga. Whaai loa le kumisena o le tanga luenga o leo no silingia telefou, le tūlanga o lo I tu ai ngā sori ngā tu la fono le teimile nei, e wa whaai loa mai le whaa te tele ma le si tia leo le numera, o tupulanga telefou e mōdi atu I mōlianga o le ngoi ma le telepe fale, ai te taulava o na iei ni sotanga marfuala au whaasa ina. E le no fuanga lava I o lo iei au telefou I lalovaya, e tolu ni whale no sofa ia ni ngau inga, e au fie ma le cantina le a onga le ka le sias fitu I lalovaya, e o mai le so, e le I loa ma maua I lato, no lato o sofa ia. Ua whaeloa mai le ofisa lava ai tau a Sāmoa, o le ale ai se tūlanga I whaapopole ina I le atunu I le whao Jasper, le walapta ia I ne le atunu o Solomona, mai o le a iai suinga mo Sāmoa le whaai unga o le vaiaso, ai o le malosi o matangi a wha o Jasper, sa a vea ma matangi a whae le vaenga lo na tolu le poan po, mai o lo tu mau na nga I saute I sifo sa sae o Queenselani au Satalia, mai tu mau pea o na wha tupula ialo na malosi mai ono a vea mamatangi a wha vaenga wha e tu tono le ise se furma le lua e le lua se furma le whai tu lao lo luma nai nei. Peitai e le ise a vanoi ono a awhi ailo tātua tunu a na o swingo e wa aingo le tau e yei mati munga le na amata mai le po na po ma le tai au nei ilo tātua tunu. E le ato le tau na ungo sue suenga tanga rengo leo e whaata tau le whaavlawe tau ta vale lena ma liwe se ta mai ta I luas fulima tau sanga le matua le soi fua. Lena tupu mai la fia onga tufu ta foil vai asun te nei. O le ave ta vale o le ta vale lena la vea ai le ta mai tai. O le alo o se tasi o whaipule o le pāne mene. Whai loel sui kumsino le tanga rengo leo ia le ia ta wafa masanga Samuelu. O le ta vale lena tupu ai le whaalawe. Wa leo se ta vale le malo. Ai ole ta vale altamai ta ilena whaafuina. Mai o mwele te mineino whai loe le ianta wa, e le I whia ni mōlianga I lea whaalawe, ai o loo wha wau su e suenga ale matanga wenga. O se pepo whaamtalanga wa wha I loa ai, le ulua I tō fia le Universitea o Tako, se alo tamai ta I Sāmoa mai le Pasifika,
wa ia te ia le whaelonga profesa mai mta opu tau le mafofau, whatasei maamionga po psychology. O profesa sia otu ale whaio na soifo mai ta niden, mai o se whaea le ele ngato alo matama whanau wa Samoa, ai o ia o se tamai tai profesa mua mai le Pasifika, ua filifilia e ngalue Moli University. O talafo ia mai Samoa mo le nei fo i whai unga le vaiaso, manuia lo tātu o tunu, whasoifoia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua.
O loi whaafonga i pēi le tautua le nei a le si whonga le lau mua i Wellington ma na whaafia whianga le nei taimi o le auli ina ulua sifurutasi minute o te enei le tū lai se fulma le lua. Ia o le nau whaafonga mali tātou a tenu le whaapoponga muli fo i o tātou talafau o le nei aso pei ona tāpeneina le tamaita ia ana whaasolo ia mai se o tātou tala mai Sāmoa i tautua le sunga ia tā se Salam. Sam staimi o le whiafia na nei ia ona toi whaafonga lea ia ilon toi whaasalawina. Ia toi whawheloa ima toi whaatalo whātu le pa ia maurunga le tātou o tenu umara au whaafonga le nei taimi. I le sua ia sunga i whaafengainga ia iso o se whatawhai taulango au na le tua o whailaunga le tala le i whaapea fo i le loa le tātou o tenu. Ia olo mafuta mai tonu a inga nei mātua o whai fo i tari ngā sua nei taimi o le aso. Ia a o wha ngā sole fo i ma whengai fo i le tua te hero whanau ia onga mga luenga fo i o le nei. Ia sa whaatalo whātu fo i. I mātua o lo whaafonga mai tonu o mauta o tangata mātua o tai māsani fo i nei o tari ngā sua au tau. Ia e mese fo i nei mātua i tonu mo tanga se ngase whaatalo whātu le tautua le nei ale si ufonga o le lau mua i Wellington. Ia mālo le soi fo manuia, mālo fo le langi e mamā, mālo fo le ngā le lue ia i la tau o lo ngā le lue le nei taimi. Ia ma whaafonga mai lungo le nei ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi whaamo le si ufonga le lau mua i Wellington. Mai se fo i tātou wala ata o le Facebook, ia mai se o le YouTube le nei a oli. Ia manatu sa so longa manuia fo i ngā luenga mfuafuanga a mata fo i o le nei fo i aso le tai au na leila, sa o tau mafuta mai fo i, ia maleu so ia mari fai valu, whapea fo i, whaasolo mai ai, ia nise lau fai ngā luenga, ia le tamita ia ana whaasolo, ia le tāpena ino tātou talafou o le nei fo i aso, ia e mese fo i le tātou fai ngā luenga, le whionga li pule, ia mai se ia Savelina Kasiano, ia mata umalawa nao lo ngā lua le nei taimi, ia awa le tautua ino lo tau pa ia ma lo tau manu Sāmoa, e taula mai i le tautua le nei le sifufonga o le lau mua i Wellington. O ka se maa nei o le tau le nei taimi o le aso. Ia ai o te ofo fo i pe awha apea e o atu nā nei ma malama e le tai au e le ima maa luma o lau fale matua o lau fale i le moa ina o lau vao. E te tau ona moa le leile vao le aso le nei le maa nei o le aso le moa vao. Talo patu le sunga ya Yoelu pe te eru leo lo mafuta mai sini Australia. Whaftai tele lava le mafuta mai, whape fo i le sunga ya Michael, to ai le vao alii, to ai le vao alii ma ilo. Whaftai tele lava le mafuta mai, ia ili pa i o le tātou o tino o le taimi. Ia o whaafia fianga tāre tasi, ia o e le tātou pukalame ia i le tūlai tasi, ia pe ia le pukalame fo i lea e masane i tātou le asfareile o le lalolangi o aso nei. Leo ulus furtano minuti o te ainele i tūlai sifurmalelua, ia iano alo le tātou atinu i tari ngā sua matau maftanga o le nea uli, ia ma whaafonga mai tātou musika so i whiwhiloi, e ala le tautua le si whonga lau mua i Wellington. Whai le mūle nei a uli, ia ma tari maria le sua, ia ma wha maa lili le lau tau maftanga ua fo i le nau iai, i lau mea tau sami le nei a uli, ia nei te ua mū teisi, e maa nei ala tama fo i lele o le feula le i fo lele tau wha maa lili, feula wapea. Wa e te nau lo iai ia ona to e whaapopo te fo i leo le si avenga mafa ia i le ACC ina ua e mui lau tau maftanga o le nei a uri whatala whātu le whalatue a tau whau masunu whaatai tele lava le mawhata mai tātou wolo i musika ia ma tātou talatala noa atu e lau fo i ia i le nei fo i a uli ia manuia tani ngā sua ma tau maftanga o le uli whaamaloa te fo i a te oe nao lo e ngalue pea ia me se foi la ua ta vale lunga la wala nei taimi le pisi ai foi ia wa foi ia le feo ai nga luenga lunga le tele fa manatu la vai le tatu tau e le fai ona tua tau na lo saunga le mu fa mua lo saunga le mu ia e tau sia lo sa o lunga la wala o le mana ia le tau le feo ai ia ua pisi foi ia e tau na per saunga le mu tatu ia au fenga ia o tau me se la ua ta vale ia o lo feo ai lunga la wala nei taimi. Tato te eva le Pacific Club e fa mai on po le apatuna e le lolo e te le mai fo iai eva iai fa te ai lo vai ia ti tais dia seka pisa musica te fiai so mai lo panga fa manga iai la we banga e uma ole polu ko fo ia ko si o fa ma fanga yeah ale ai fo yo le nga ko isau kasi ma fanga Seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah.
Say Maya, sing fun, say Pama, Stinaway. Make it kasi, make it was so let's say 544. Fire Lima, fire wine, there F in the Malaway. SS, Malo Musica, it's a vibe Maya. Yati, Ties, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a FI. So my low bang, a famanga, Yaila, Webanga. Ole polu ko for ye ko fisi oi fa nga fanga yeah ale ai for yo lenga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai au fi ko le ko mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, hey, move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. So my lo banga fa manga ya ila we banga e uma ole polu ko foi ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai au fi ko le ko mai ole musika. Put your hands in the air, yeah yeah, hey, move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Pafianga mai le Pacific Lava mal pese ia e va mai I musika fo il si fonga la mo nei taimi o le uli luas fulu minute te nei le tu la se fulu ma le lua patalo fa tu fa felo ia tu ma lola fo le mafuta mai nei taimi ia il manatu I to telefo I el tatu tinu le wata pena fo ia nga isa mo nei va yaso e mi se fo fa ngol nei va yaso nei mata yao ia fa manatu masani le pe ava viva pe o le va lele le tolu lua tolu tu la te o le va lele ta pena le ilo fa nga malanga wa le o nga le tuli tu fo le topi topi tu lunga wa le tasi le tu la ia lua tu o la ngalo passport ma vai nga umala fa pena ia ona to vesi fo ia ile on to vesi fo ile ia ai mana ia fo I pe ona mai fo ile sunga le malo ia su pe telu sanga to na fim to fa manatu mai ai tatou fo ia pe fa pe o le tatou atu wa umi ale kiu fo le sia ki ia le o tonu o le la fo le wo tonu fa tali le taimi o le valele ele taimi fo le sia ki ato fo ia lau ato tai le atu tu lunga lau ia o le na sa no le sunga le malo na fital tanu fo a fa pe o na te alu atu ma wa fa me o ai se vai fo le o se vai e fa tele na siaki tatala siaki ai peila o le fa manatu le na mai ai me sia le taimi o le pisi ai la nga solo o le valele ia le siaki nga ato fo ia le lunga le ato tai ia o le ala fa mai e ma na ia a fa pe te loa fo le e masani o I to inga se vai te se atu ai e umi fo le ngata I lunga I le to ti a o lunga o tuli fo ye tamala na mo tino e tala siaki le vai ngale mla valele ia le la ma na fo le fa manatu ma le malo a e lo e fo le mo lunga o se vai fo le se ia ma na ia le fo le vaventa tala ia ma le to ta o tu o lumo le fa nga luenga ia ona to ta tala fo ile ma poloka ia le kiu ma na tele na fa manatu a wai a se vanga na o na eu se vai fo le siaki se vai fo le ia pe o se vai ma sani vai ia se vai le siaki ai fo se vai siaki ia po mo ta to yo ta mai tai pe o le tu pa na tele na o atu lu mai o poloka ile kiu poloka ile le fo le o tau tala se vai ma ia ma na ia le fo le sa uni lo vai atu lo le wala tala ta mai ia le te mila siaki au atoma mai anga I loi o me fo le anga I ton valele ia ma na ia lo le vaventa tala se vai ina ia au ni poloka ile le kiu le la fa solo atu fa tu fo ia pule ao ia na nai vai anga fo ina le ina ia au ina I watu le ia risi vai anga le mulmuli atu poloka le tau tala ina u se vai ia fa fo ila le mau lunga pe fo nga fa le tolu se vai ia o tu tau tala fo yo mano fo ile na aveli sia ki ro fa nga luenga fa tu fo te mesalo na si la fia tato e ma sen malanga e ia se vai le sia ki e ia fo se vai sia ki ia mole vai mole ole poloka I ole taimi ole nga ia mle vale ia wale la ho fo le taimi pisi ai tato ia ai na nei fa mana to le nei fo ia oli
ia ana e sile fia le tātou tunu me taunu fai pia pe ola sauni malanga a misi a tātou ia e ma se luna se vai fonga fale fa ma fonga fale tot wa toi luas furiva minuta na tale o le tu la e tasi ia fa talo fatu i tātou paanga o le vola a tātou anga il pokala vole le ia tātou pese mo le pitonu o Kreistete o Dunedin ia o Aukilani Waikato ia e mana i vola tātou amata mai le motu i saute Dunedin ia ta fa pito atu tātou pese le e mo tātou paanga i fa fonga mai o Dunedin le vai atu e tātou paanga i lo mafuta mai ai ia o le pese nei ia o masadi uma ia tātou tasi le ata alonga e se fia i o tātou e fai asola ia pe ale in tātou tupe foi le tātou te tawhao ai. Ia so le tang orimo tātou mātua. Ia le tālonga le fia ia tātou e whaipo, o le inga vea. Tā mai ia Krisimasi ia so la. Pese lea ura whatua i o tātou pāga umala mai Dunedin, ia sauni mai tātou Kreistete, umaloa ia luatu tau pese, whasolo i Aukilani, o Hamiltone, whasolo mai i Wellingtone. Ia, whasolo atua isi tātou pāanga ia mafuta mai o isi atunu. Ia, e mana ia nātonu. Ja, Dunedin, o pesel nei o ngā ia ate o tau ai. O tau istanga te fia i vea ia so la. Sunga ia tala paunga mle pese i ngā vea. Tā longa le sa fifi tātou ia sola. Ia tau i le fo i malvaenga le ila lo i Dunedin. Toi wha manatu tā longa na ia wai pe si vaenga le pi motu ese ala tau le pito atu ila lo le motu i saute. Ia wha tā lofa atu le taimi ia i pa angal tātou tau tuolo mafuta mai Dunedin. Ia le pese na ia o ngā le au tau au tā longa na sa au tau fia lawa iai. Ia o hin manatu. Whapea tātou le whaangasarongo tātou pese-pesenga fo i le nia uli ma musika. Mana ia whapeo lawa umantale pese Kreistete, tātou se e ia tunu, ia o Sāmoa, Amerika Sāmoa, ia e mai se foi o Feo, Australia, Amerika, ia pia whapeo lama tātou taimi, o lea lau maia ia Kreistete, ia Dunedin, tātou foi lai o e tas pese mo vaenga le mafuta mai fea. Amerika Sāmoa, patalo whatasunga mai ko le mafuta mai o inu uli, nu uli Amerika Sāmoa, ia sao, lea fo le whautasia nu uli le sa iei, o lea toa, Aito.
Sa pia le atu. 25 minuta na tale o le tu la tasi. Ti fonga la mo Wellington e fa solo tatou fa afia fianga pese nei e taina tu mo tatou pa angolo mafuta mai nai Amerika Samoa. E le taimo tatou tua. Ya mai aloa tatou se kala stete tas pese mo kala stete fa solo ila ia i Samoa ia me i mai au kilani. Ma nei tonu na fa afia mo tatou. Ya pese nei mo vaenga. Ya Amerika Samoa. Ui au pese le na umatu. Ia se vai la e. Le fa mai upo le pese. Ia o le tele a mafutanga na ma ana folele na masangi inga vea. Ia e sa o lele ia. E ia urunga li i le no fol taimine na masani mai i meo inga vea. E sa o. Ia. Le mafuta mo to tele ia na masangi inga vea. To e luas fulton minute tale tu la tasi si fonga la mo fa fia fianga o le nei o li. Ia tani maria le sua a lofa tele atu mo tatu o tino mafuta mai tatu fa fia fianga so ifiloi Amerika Samoa o le tau pesel nei tatu o le hoa i mea vave.
Ia na o pese na ia o lofa toi mo tatou pa anga le Amerika Samoa pe il vai ngale fia la tu pese vo le pisi fa tama vave voina ia ma lo la fa tele la ma futa mo tatou tu fa talo fa tu ma tafua fa ma tu ai pese mana o le o kilani ia le e sao ia o le ala o mai o Amerika Samoa tatou se e mai lo la fa te mai au kilani wala wa ma wal pese le mo na mai tatou pa anga au kilani e lona winga e fai asto a tele o tatou pa anga ma futa mai au kilani ia o le latou mata fai o ile ia sola i o le fa sopo atu ai moa isi ai Matalo watu ia sina leo fa tai tele la ma futa mai to e se full 1 minuta tale tu la tasi ia o le ala pese la nei e o lo fatu ai mo i latou ma lava paanga si fonga la mua lo mafuta mai ma le tatu atinu lo mafuta mai au kilani o le pese nei ia e fetau le lei ia mo le tatu atinu o lo mau au kilani wa to tele latou sa ngalu e foi ma faia foi le matata o le fa sopo mo ia sola i le fa sopo ina la ni mo i le au e fa sopo i le taimi o le po io ia o lo fatu i tatu paanga umalava me se fatu matafua fa matua inu o ia fo i sa numero tasi mo me le fa so po mo io ia mo la tu ai nga le oni mo ani ole daspa ole pasa po nga mo joya ina taule a matamo pasa ole pesa le chei wai loa uli lau koa lo ka se le va ma ole pasa po nga mo joya ina taule le a matamo pasa ole pesa le chei wai loa uli lau koa lo ka se le va ma no foi le afia no matuli matai po fea ole la au e o mai moa Awala vale fa bebe si fa tali sei tal con i poni fai o si con le cola e lungo le ngomu no foi le afia fino no fa tuli mata i po fea o le la e o fa mai moa Awala vale fa bebe si fa tali sei tal con i poni fai o si con le cola e lungo le ngomu Ole pasa po nga moa Joya ina taule le a matamalu Sao le pesa le chei wai loa Uli lau koa lo ka se le va mau Ale lau moli ke le mo mi sta wang yangi Fuki lau mo ku ile ki poki ai kumu faki Ai a fai ai kumu vai fu mo ia ma venga susungu I malama ku kai au ai su e mo ale pure ngu Ale lau moli ke le mo mi sta wang yangi Fuki lau mo ku ile ki poki ai kumu faki Ai a fai ai kumu vai fu mo ia ma venga susungu I malama ku kai au ai su e mo ale pure ngu Ole pasa po nga moa Joya ina taule le a matamalu loa Pasa ole pesa le chei wai loa Uli lau koa lo ka se le va mau E ka fa popo mai lau lo fufu ki malau puru popo le makua moa sabe uolo oi lungo le koko E ka fa popo mai lau lo fufu ki malau puru popo le makua moa sabe uolo oi ngulanga ki koko No foi le afia fino no fo matuli mata I po fea o le la au e o fanga mai moa Awala vale fa bebe si fa tali sei tal pungi pongi fai o se komu Le cola e lungo le ngomu Ale le lau moli e le mo mi esta wang yangi Fuki lau moku ile ki poki ai kumu faki Ai a fai ai kumu vai furu mo ia va venga susungu I malama ku kai au ai su e mo ale pure ngu Ole pasa po nga moa Joya ina taule le a matamalu loa Pasa ole pesa le chei wai loa Uli lau koa lo ka se le va mau ia le na fa sopo nga mo le sunga ia sorry cap ia e mo i latou ia mtatou umalava ia me se ia vanga le au kilani e pe o latou le masani on latou fa sopo ina moa
whaasopo atu ai mare moa le whaiwhi au, mare moa le pure nuu e pei o na tā ua le pese. Ia ma whaasopo atu ai, ia ma moa isi a inga. Leo to is full 20 minutes na tā leo le tūlai tasi, le si ufonga la moe Wellington, ma whaafia fianga sa uwhiloi in tāle tasi o le pokalame o le lalolangi o so nei leo tā pena mai ai Saverina Kasiano, ia sa ipa ia le tūlai lua. Ia whatalofa atu, ia o nau mai atu le pese au kilani, leo whaasopo moa, ia whaasopo atu ai moa isi a inga e lento moa. Ia o le pese nei tātou se iloi kalai stete, ia whaate atu kalai stete tātou o ilola ia. O le pese nei au lofa atu ai mo tātou i kalai stete, tātou pāanga o wō, ma au mea mamae, i lātou fo i fia le si whonga lau mua, ia malana tautua i le aso ma le aso. Ia uranga le kalai stete fia lātou i pese fo i e whaasolo i mawhauwhaunga o le uli. Ia kalai stete o le tau pese le nei. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo uli si ufofonga o le lau mua. Sa tofa ting 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 ting. Ya pese na yo fa tu mo ta tu pa nga yo mo mo kala istete. Ya Malofa fitai
o le whaasisilanga nei whaafonga o le tātou tunu e o le whaasisilanga mai le sunga le whaafengainga ia sunita le aso ia o le kalesia e whakasai Hastings. Ona ua iesi tūlanga o tūla i mai sinisio au malanga ia uanga ia tui au kilani ai ua ngalo ala tu passports ia i Hastings o le whaasisilanga la o le uanga i mai le uauna le tūrsunga le whaafengainga i Wellington nei toi am poli tūlana taunu mai lea ai a whai o iei nisi o le tātou tunu o le amalanga i au kilani le nei aso i se temi o le nei aso ia o le whaasisilanga le nei wha mole lava e fia tau au atuia passport o le amalanga o lo i au kilani o le amalanga atu i le aso atai au i Sāmoa ia ai ua ngalo ala atu passport wha mole wha so ta ile numera le nei o le olua tasi o fitu wha valuono iwa tolu olua tasi o fitu wha valuono iwa tolu o le numera na o le sunga i whaafengai aso nita le aso ia e mawhai o na wha so ta iei te talo atu le tātou tunu o ai lawa ni ainga o inisi o le tātou tunu o le amalanga atu i au kilani fuafua malanga atu i au kilani le nei aso so se teimea le nei aso e fea au wina atu i a passports ia po o tusi fo lau mona i ainga i au kilani o lo o malanga atu mo Sāmoa ai ua ngalo ala atu passports o le numero le telefoni o la uauna le atu o le olua tasi o fitu wha valuono iwa tolu olua tasi o fitu wha valuono iwa tolu le whaasisi langa na wha mole lava ia mai le sunga le whaafengai a sunita whaftai. Ia malo whaftai ia o le whaasilanga na e pei o na tunatu le sunga a maru whaivalu. Ia le la to e mai le numero au tango e lau ina atu numero le sunga le whaafengai inga. Ia e te viri sao lava iai pe whapea o le te aluatu nei Wellington e te alu i au kilani. E te wala aula numero na ia po ofea i mauai ia le tūlanga o lo iei passport o na i tangata ia ngalo ia il pitonu ule o Hastings ia peo inale iei le kalesia lea lono winga o nisio le kalesia o le ua o ai ngalo passport ia wha mole tātou tunu Sāmoa wha peo le te anga ia tu ia po ofea lava se vaenga o inei le motu i mātū nei e te anga i au kilani e te wala aula le numero lea le sunga le whaafengainga ia sunita le asanua o le olua tasi wha mole ia pe fa pe na to titi a e o i Hastings a le te alu i au kilani o e tonu ana le tangata e mana ia pe tango fa so ta ile sunga le fa fenga inga ia ona fa ilo ane lea o le no foanga e piki ai passport mo le au malanga ia wangalo o le olua tasi o fitu fa valuono iwa tolu fa mo le fa mawana ilalo o lua tasi o fitu fa valuono iwa tolu e te wala au sunga le fa fenga inga ia sunita ia ona fa iloane lea po fea o ngā feo Hastings ia ole a piki ai passport ia o ia te fasa o atu o i nei Wellington fa mole mo tātou Wellington sa uni malanga i au kilani ia pe fa pe te fa moe lela e lele na nei po na nei le fiafi ia te vala aula le sunga ia sunita le numero na ia ona fa ilo mai le po fea o i nei Wellington le tau ona piki ai ia passport o le au malanga ia wha mole o le olua tasi o fitu wha valuono iwa tolu o le numero na le sunga le whawhengainga ia sunita ia le asanua. To 5 minute ia ona tā leo le tūla e tasi ia e whaafoma ia ona e vidiro lea ia o loo mana o mia lava foi ia se soani ia mo le au malanga lea le kalesia ia leo le asauni malanga i Sāmoa le asoa tai au wha mole le tātou atunu ia to e tusi ana ilalo tasi to e fai ane numero fa mole to e lau ane numero al sunga fa fengainga o sunita le asanua o le olua tasi o fitu fa valuono iwa tolu to e fai o lua tasi o fitu fa valuono iwa tolu o te ofo pe a to le video le taimene le sunga fa fengainga ia o le o tapena mal tato proclame o le lano langi oso nei ia Sabrina Casiano ia le pesa nei e uma loa tale lua o to e fo i mai loi ia to e fa o tu le alva pesa vai ngale i Wellington ia ma Sydney Australia Brisbane ma so se vai Australia ma America ma Hawaii ia wa ma Sāmoa ia wa le uma tu pesa alva ngale America Sāmoa la loi Dunedin o Christchurch ia ma le fa so ponga moa au kilani len tatu ane nei ia ai tatu to e fe lo ele tu lai lua ale la tatu pese le lo tapina mel tatu klame ole la langi o sonei le si fonga lo mo Wellington ta lo falava
toe o se anga o na ta ulu falelea i o na malama ua lalata i whanua awa o lea ua wha atau muama o si o ta sa Sāmoa i le umi o le whainga malama o lupe sava o ese leawa fui fui pa atasi whainga talo ubala au ina lea ua o sau se Itali lo unau tai mo so usamo le nei kerisimasi o se pese e momoli ai alofa mo lo utapa au i le lagi maunga e o salafai wala lelei mai o maunga se tele e tape mai ai le suavai
E whaatalo whaatu nei vaenga le awa uli tautua masani al si ufonga le lau mua. Talo flava ia o le taimi fo le nei o po kalame masani o na whaanga solo ai i asfarai le taitasi. Po kalame o lalo langi o aso nei pe o na whaatautaia e le sunga ia po le fionga fo ia lau wano ati lawa. Ia ai le taimi nei ia o leo lo o sui mo e atuai lea fo i po kalame. Ia saus taimi o na tue mafuta atu leo le sunga ia lau wano. E toi whaawau le tātou po kalame masane le nei o le lalo langi o aso nei. Ia ai o nei mata upu i om whantou whaatasi mō le tātou po kalame pe o nei ai ile nei fo i vai aso. Ia pela wana sila fia ile nei fo i vai tau lo o whaangasolo pele taua i le vao Palestina ia pole Hamas ia ma Israelu ile taimi nei ia maua. Tere fo iso i fua ua mau wai o maile nei taimi pe ona mol mawatus fulfitu afe o na tupu i lato o mali liwa i tono o kasa ia male to telefo ilato o mali lewa Israelu mai le taimi lena fai eleos fa inga amata le Hamas. Ia le taimi nei sa le taimi na whaatulanga ina ia ma mali le whaatasi e ta ofile taua. Ia i se ila ua to foi ia soani mo ilato o a whaina i totono kasa. Mai seo tangata lau tele. Ia o leo pe uto e whaat tele ina le taua ina uto ina ua mai al na mali lienga. Ai ei la i le tae ona le la sa atu la i mai ei se wala au. Ale whai lau tusi au awa malo o whaatasi o Antonio Tukeres. E whaonga ina i le article po le vaenga iwa o le to la fono mo kasa. Ma ua wala au e Antonio Tukeres. O ia leo whai lau tusi au malo o whaatasi po le whaululunga fo i o malo o whaatasi. Le whai o le to la fono po le article iwa le nei. Ia pe whaamatalaina fo i whaapea o le malo si anga whaapitoa a malo au whaatasi. E una ina ile pule ngā malo au whaatasi lea e whaatino ina le vaenga o le saonga le mōma le puipuinga. Ina ia whaatino se ngai o inga e whaatatau i le taua i kasa. O lea ngai o inga e se ao na tupu ma sa whaatau no ina le ile aso lulu o le vai aso nei. O na e o mai le taimi le nei. E le iai lava se whai unga le pūlenga mo le puipuinga malo o whaatasi e wala awa ina ia tau fia le tau le wao Israelu pe whaamuta ina ia o Israelu o le Hamas ia whaapea fo ima vaenga o lango ina i tu e lua. O le artikoli iwa o se malo si anga whaapitoa ma na o le paule o se au penga po o se mea whai ngā luenga e tu ina atu il whailau tu si au alu sao whainga malo au whaatasi, nā te wala awi nai se whanotanga ale pōlenga mo le puipuinga po le Security Council. A malo au whaatasi, e tu ina atu ini lapata inga, e winga ini tau whaamata o fōu e a whaina ile saunga le mō ma le puipuinga o langi. O le tusila le whailau tu si au ao, ia po le whaululunga fōi o le whono le nei, o Guterres, le ana tu inato ile prestene o le fono mo le puipuinga ma le saunga le mua malo o whaatasi. Sa ia whaatino ai lea mata whaioi, mana ta ua e Guterres. I lona talitononga, o le tūlanga ua iai Israelu ma territorio Palestina. Ia ua tele ina iai vaenga au a Israelu. E ono atili whaatitele ini tūlanga whaamatau o iai le taimi nei. I le file mo, ma le saunga le mo la langi leo lo o tau mawhai atu iai. Talo mai le aso se fulu ma le walu o ke topa. Na wala awa i pea Guterres ina ia wawe tau fia wetawa inga o lo o mau waiso i fua o tangata. Masa ia whaamatala ina fo ia whaapea. O nei wetawa inga, o amatua mātu ia lava, o na wa afianga o ngaonga i tangata soifua malo lato soifuanga masani.
ua tele fo i mea ua whaaleanga ina, ia ma whaafitauli ua tutupu i Israelu, whaapea territorial Palestina ia iai militeli a Israelu. O le tali a le United Arab Emirates, o se sui leo le pulenga po le fono mo le puipuinga, e whatatau le tusi al whailau tusi au au. Ma na tusi ai lunga upenga ta whailangia le X whaapea. O lātou tu ina atu se whai unga fono fōu le pulenga. Ma ua wala awai, ina ia talia vave se whai unga e tau fiele taua, o na ole mau mawai o soifua. O lo whaapea ne foi, o le tūlanga i kāsa, ua pei o se mala tele, ma ua lata ina le ma whai ona toi whai e iei se fōfuanga. Ma a whaila ai whai se whai unga le fono po le pūlenga mo le puipuinga, ma le saunga le mō, e le whautuanga le whai lau tusi au au, ma talia se unga fono e tau fiefе tau wa inga. E iei fo ila le malu si anga whaapopo e mautino, e wha mautinoa, e whaatino ina lea i unga fono pe ona wala awai, e le whaululunga malo o whatasi. E au fiele malo si anga po le pawa, e whaiaini sā po ni tapu, pe whaatanga loa, leo watu oni vaenga au whaavao malo. Peitai, o sui tō mau po o permanent members se to alima i te tono le fono lea, le iei Saina, o Lucia, o Amerika, o Peretania, ma Falani, e iei fo ilo lantau malu si anga e tau fie le whaatinonga o se whai unga. Sa whaonga ina i le United States o Amerika le i tu ai ngā malu si anga, po lea fo i pawa i le asos fulvalo o ke topa, e tau fie se unga fono na se manu e whaailoa ato o toa i le te tee, i o sofa inga le Hamas ia Israelu. A o wala awai e tau fie whetawa inga. Ina ia mawhai ona whao ato so soani mō tangata i tutono o kāsa. E se fulu lua i sisui o le fono, sa langolango ina, a o Lucia ma Peretania e le i pālota. Na sauno Guterres, po le whailautusi au au leo malo o whaatasi. O le whaawau pea o na lea i o se ngāio inga a le pōlenga, ia po le fono fo i mo le puipuinga ma le saunga le mua malo o whaatasi. Whaatasi ai fo i ma le whaatuptupla ia peo le tūlanga o ngaonga ua iai i kāsa. Wa mawhoi o na liliwane whaatino le malo si anga e whaatatau. I le article iwa mo le taimi mua, talo na ia umia le tofinga pito mawalunga le whaala putuputonga malo o whaatasi i le luafe se fulufitu. O lana lapata inga, wa le otoe mamao e so lofa le tūlanga o loo wa aiai le pūlenga le lei o solitu la fono ia ma le file mo ma le saunga le mo i tutono o kasa. Ona o le taimi le nei, o matua wha le tonu ato o toa le polo kalame o feso soani mō tangata i tutono kāsa. Ua tele vave fo iona wha le angaina, ma o atu se tūlanga mata utia, ma le onga, ma le mawhai ona toi fo ini tūlanga le lei Palestina, wha atasi fo i mase file mō, ma le puipuinga ia vaenga o sasae tō tutono. Peita ila, o le vala aua Guterres ina ia wha o ngale article po le vaenga iwa le tō la fono, e le Italia ina le lei e le amipasa o Israelu i malo o whaatasi, o Gilad Erden, ma i se tustusinga i lungo le X, na ia whaamatala ina i e whaapea, o le tusia Guterres, o nisi ia whaamaoninga o le whaaitu au o le whailau tusia au malo o whaatasi, e whaasanga ia Israelu.
Ma o le wala au le whailau tusi au au e tau fia i le taua, o se wala au fo ile ina ia whaawawa i pia tau whaamatau a le Hamas i Gaza, pe ona whaalia i Erden, mai le whaatasi ona wala au le ame pasa o Israelu i te tono malo au whaatasi aku teres ina ia whaamawai. A matalfon tanga ale COP28 ya pole COP lua valu. O lo poto ta ita o le lalangi Dubai mo le fono fa altau sanga malo au fatasi o le kona ferenisi lea mo le swinga o le tau le o lo o a afiai le lalangi. O lo o pati ai le tau sanga talo na ye le malilienga e ta o le International Drought Resilience Alliance po le IDRA na tatalaina le fono lea a o le i le fono le UNFCCC COP27 i le masino no ve malua felua lua ma i le taimi lea na whai le fono ata itaia ma lo la langi sa awai lea whalaputonga. Ma o le whalaputonga lea e lalo ta itainga Macky Sall o le presidente o Senegal whapeima Pedro Sanchez o le pale mia lea o Sepania. Ma isa saunanga a mata Sanchez, na ia tā uai ni unga tā ua na maua le tau sanga mua lava, talon vai mai lea wha la potonga. Le ua o fia i nei manisi atunu u fōu e iei au se Italia, o Colombia, o Comoros, Italia, Paraguay, ma Uruguay, na o fia tuai i te tonu o le wha la potonga le IDRA. O nisi fo i vaenga pi o na tāua na maua mai ai i le tausanga mua lefa la putuputonga. O lo minga i e bei o le reporti o le Global Drought Snapshot lua whelua tolu. Po o ni la mala po o whaalavlave i a whaalnatura le te leile munga la o te leile onge i le lalangi. Ma sa tatalaina lea i le COP28 i a po le COP luas fulvalu. Fono ia te tele nei, whaatase male atina engo ni whainga fōu i tūlanga tau tupe. Mo vai ngā tupe e na normal whaamoe toe mawainisi whaasilinga. Ma sa whaasilisila i fo i lae Sanchez. O se pānia i tali mālo i se fono ata i tae mom ta uptau i mo ngā la po o la mala ia po o leonge fo i mai whaia lea i le tau sanga lua whelua whaa. O le saunoanga le whailau tusi sinia Ibrahim Thoa o le UN Convention to Combat Desertification. E whaapea, e moni o lama lapo o munga la titele ma le mātu tū po ongi foi, sa ele manatu mua, e na oni vaenga o le lalolangi o looa a fiai beitai, o le taimi nei, wa avea o se tau whaamatau i le lalolangi a toa, wa a fiele soifuanga lau tele, ai le ngata i lea, wa tili whaatitele ina ai le ai o ni mea no fai nisi tangata, ia whaapea i foi,
ma fe ese a inga e tutupu mai i le vāo tangata ia mātunu. Ai o le maua Hindu o maru Ibrahim, lea sa sau noe whai masui o le asosi e tā o le Indigenous Women and Peoples of Chad, o a awhianga mai la mala wha atase ma wha awhi tāuli. Lea ua whaaluaina i ma le tau mawha ma o loanga osi. Wātili te tele ai tā lafu a tangata i whapea fo i a inga ta itasi. O isi la tangata i na saunoa i le fono, ia e au whiele Presidente o Mauritius, ma Senegal, na o la whaailonga i le tūlanga i munga la mala po le mātutu ia po le onge, pe ona a whiele tasi tesi ma le valu 4 biliona o tangata i le lalolangi. E au whiele valu 5% o ia tangata, o lo au mau ia tunuu e maua la lalo, pe feo lolo fo i o la tau tamau ainga. Masao la ta uai fo i la isi ma ta upo, e pe of so ta inga i le vao o fetawa inga mala, le a tili fa atiteleina e le isi, ia mai le tasi pe atu fa atasi pe le so ta inga o ia vaenga o le soifuanga. O isi vaenga o le fa aonganga le i o vai mama, e pe ona maua mai vai tu loto ma vai tafe mai isi. O se whaafi tauli o loa a fiai whaatoanga, malenga o singa o tau mawha i le langi. O le whaalaputuputonga lea ta ua o le idra, o se mea whai ngā luenga ta ua tele male ao ngā. Mo le tuu whaatasinga o tau mawhainga e toi whaatu langa le lei ele palapala male ele, ina ia umeo na tū mau i se tū langa mautū male le lei. O tūlanga mo umia e toi wha malusi a tili ai malusi anga o tupulanga talavou, e au fiai tama itai ia po o tupulanga teine. Wha atasi ai la ma le tūlanga mo umia tele, o le wha amauti noa lea o lo iai avanoa tutusa, mo le UNCCD, ma ia tutusa fo ia avanoa e mata i tū waini malilianga, ia sa whai ai rio. E tele lava saunoanga o lo wha ngā solo i lea whono tanga, ia afianga o lalangi, ona o le swinga o le tau, ai maise lava o le si o manga, e matua whaina i ma le tau singa o soifuanga o tangata. E ieisabi poti lena whailoa ai, leo o atu i le se lau 2.3 biliona tā la Amerika, ni tupe e leo toe maua, e le vaenga tau i whaatoanga i le tau sanga, ona o whaalave whaale nā tura, leo loa a fia i le lalangi, o nisi e mafua mai i le suwinga o le tau wa a fia i masi o manga taitasi.
O le fono fo ila lea I Dubai leo le COP28. Lea fo I o lo o ta uai o lea sofao te sema o lea sofao masina nei. O lea sa fola I fo I le presidente e le pale mia o le malo tu o tasi o Sāmoa le fionga ia fia mena o mi mata afa na ia whaasele silai. O Sāmoa lea tunu o lona se fulu tasi o lea ua tufa atasi maisi malo le Pasifika e una ina le wha mautinoa ma le wha mausali o ni fesota inga po o soalau pulenga e vala awai ina ia whaia le treaty po le malilienga lea o le fossil fuel ia po o vaenga ia o le mawai le soau e ele o atunu o mamalo ai o lo o atili wha le angai nai le sio manga. O lea la ua fola ai e le tamaita I bale mia o le malo Sāmoa I le asofao te sema I Dubai I le fono lava lea le COP28 ia lona awai whaatasi maisi malo le Pasifika e iei Vanuatu o Tuvalu o Tonga, Fiti, Niue ma le atu Solomona pe ona whai ai le malilienga lea I le aso I le masina o mati I le tausanga nei ia o lea lau whaopopo atulo I ei ma Sāmoa pe ona fola ai e le tamaita I bale mia o Sāmoa ia lona awai tonu o lea foi malilienga po le vaenga e tula e una ina I le tulanga ina ia tili wha amalo sia le mau e pui ai se o manga o le lalolangi mai I tulanga I e pe ia tauma mao mai le elinga o na ele ma lau whanua ina ia mawele koale o le kesi mali suau ia hone I toi ai vaenga nei mo me o le fossil fuel I le lalolangi o loo atili whaaleanga ina ai le se o manga ia ma le tau I le lalolangi ia maatili a whaatia ai mai se lava atunu o po atu moto le Pasifika o isia vaenga lalolangi pito silio na afia mai suwinga o le tau. Inisia tātou tala, o le tange whaasanga I le bea, ona o le Roundup. Ua whaatonuina nei sa whaamasinonga I Philadelphia, le company e tā o le bea, e tatongi le lata I le tolu tesi ma le 5 miliona tā la. Ona sa whaia se su enga le vaila au whanabao po le vaila au le tapea I le vao, a le company le o le bea tā o le Roundup. Sa whaamaunia na awhia I se tinai le ka nesa. O se whai unga pitola ta mai leo ni whaamasinonga o loo whaia ina I bea le nei company. A o tau mawhai e te atu I le whai tau wafe o ni tangi whaapea e whaasanga ia I la tau. O le whaali mai leo na whaia ina suso o le bea I le ini whaamasinonga peitai. E la ititi fol whaasalanga lea. Nei lo isi whaasalanga e whaasanga I le kamupani. Inisi o whaamasinonga mua le tu sama le 2 biliona ta la le tu pel company na faalu e tutongi tangata. O lo whenga I pela le company le nei siamani ma le tele o talo sanga mai nisi o whai inivesi ina ia whaanatinati o na whaia ni whai unga o nisi o tangi ina ia tau fiele o na toia o nisi whaasalanga te tele I le lumanai mai ni tangi a tangata ese. Ina I masina utuana I ato na whiangai e fo I le bea mani somta upu whaapea. Le ana o fia I le tasi tesi ma le 5 biliona tā la sa whaatonuina e tutongi le masina o Novema mai ni tangi ese se tolu. O le whaamatalaga le company, o ia whaamasinonga, sa ini whaale e tonu mani sasi le whaangasolonga o ia mata upu. Ma ua folafola il company o le ato e apili ai whai unga a whaamasinonga.
Ai o le whaamatalanga le lo ia mole i tūtangi. O le mata upu pito le tamaile ana tangi e se tina, ina ua afia i se itu ai ngā kānesa o le lymphoma, e mafua no le vaila au whanavao lea o le po le vaila au fo ilea tapea i le vao, le ta ua o le Roundup. Peitai, na whina o le company, o le kānesa o le tinana nei mai Pennsylvania, le e suafa ia Kelly Martell. E fōlinga mai lava na mafua, ona o le ulaula tapa. Na whaalia le beia, ua tele tau sanga o whaia suesuenga, ma na maua fo ia le au whau tula fono i lalulangi. O le Roundup, ma vaila au o loo ngausi ai, o le glyphosate, e saunga le mō tangata, pe a whaau ngā ina. I se suesuenga le la a le United States mo le puipuinga o le manga. Whape ai, o le glyphosate, e fōlinga mai ele o whaamata wina ili soifua malolo ina o le tangata. Peita ai, na whaatono ina e whaamasinonga o tālo sanga toe apili ile tau sanga taluai, ina ia toe foi e ilo lea whaai unga. Ai, o le whaai unga le lai whaia suesuenga mō kānesa ale whaala potopotonga o le soifua malolo ina la langi po le WHO ile luafes fululima. Leana tā uai o le glyphosate e atangia mai e mawai le kānesa. Ele i o sala tau whai unga, pe iai se tūlanga la matia o le lautele o le laulangi, pe a whao ngālea vaila au. Sa whaalia le bea i le amatanga o Novema, o le atu maupeo na whai filifilinga le company, pe a ilo ni mata upo, po o ni tangi e whaatatau i le Roundup, ma ua whaailo ai foila i le au whai inivesi le company, o lo iaini tupe whaasao, e tali ai mata upo o lo o wha ngā solo. Ua whaataatia ese le company se tupe tu sama leono tesi mali 5 biliona tā la mō lea fuafuanga. E tu sama le se lau wono sifulu 5 afe le au whainga o tangi, ua whaia e whaasanga i le company, o na wa afianga, po o manuanga o tangata taito o tasi, e whaapea mafua o na o le Roundup, leana maua le beia, ma o se vaenga o le whaataunga o le company mō vaila au i whaatoanga o le Monsanto i le luafe sifulu malu. O le tausanga e luafe lua sifulu, na maua i whai unga ni mata au pupo ni tangi e whaasanga lava i le nei vaila au e tapea i le vau. E o atu i le iwa tesi maleono biliona tā la, peitai, e le i maua ni whai unga e whaatatau, mō ni mata au polo o whaaoli oli mai i le lumanai. E silia ma le 5 se fulu wafe ni tālo sanga po ni tangi o lo o whaatalipea i le taimi nei, ma whaatalipea le taimi e whaatino i nai e whaatatau la vailea vaila au. Sa ili lunga o penga ta whailangi ni se o whale o lopo whaatau tono ni usila le fo ito i ngā vaila au e tapea i le vau o le Roundup. E iei whale o loa ia i te tono le atuno o lo o whaatau wai ia lea fo ito ai ngā vaila au. O tele o lopo i aini tālo sanga ni tangata New Zealand. E whaatatau po ni lato tangi fo i whaasanga lea mta aupo. A o tatonu lavo Amerika, leo lo i ai mata aupo nei, leo lo whaasolo solo ai, le tele o tangi e whaasanga le company. Ia e whai atu lava mawhai i nai le company le tele o nisi o tangi. Ona o a fianga mai le soifua maloloina, ona o lea vaila au. Ta ua iol vaila au whanavao e maasani ei tātou i le whaonganga. Ia po vaila au fo ia tapea ai le vau. Ia pei o leisina vaenga o tātou tala o le lalulangi o sonei.
I se tātou tala, e le saonga le muta avale le Tesla. Sa whaamatala i le PPC e se tangata na whaingaluenga i le Tesla, po le kampani lea i tā o le Tesla, e eilo na talitonunga, e le saonga le mo feo inga ilungo au wala titele, ta avale le kampani e le mo mia ina i se ave ta avale. Sa ave whaanana e Lucas Krupski, ni whaamatalanga e au fiema ni whaasea ase tangata whaatau, e winga le polokalame whaateko no losi, a le kampania le Tesla. Mo le avenga o le taavale, ma teimi e tahaufi le taavale. Ma sali potea i le newspaper o le handle splat i sia mani i le masino me. O le maula le tangata le nei o Krupski, sa lea mana ia ina lana tau mawhai atu e whaailoona popolenga e tatonu lava o le kampani e whaatatau le polkalame lea o le taavale, pe ale eise ave taavale. Ele itali le Tesla i se whaamatalanga lea tangata. Ma e mawalunga lava le talitonunga o Elon Musk, le pule sili o le Tesla, ia po le bilionea fo i lea e ana le company, e sili atu ona le leile poto whaateko nolosi o lana kamupani a le Tesla, na ilo se isi love company la langi, le whawaia i tu ainga o takvale nei, peitai. O le whaatalanoanga mo lava Krupski i Peritania, na ia tā uai i a Zoe Kleinman o le BBC, na iai lava lona popolenga e winga i le whaaonganga o le poto whaafōlinga o masini, po le artificial intelligence, e whawai le polokalame o ave o taavale autometi a le Tesla, po le autopilot service, ma o le polokalame, e awhi ele whaafuenga o le foe uli, ma taimi e paka i le taavale, peitai, e mo mia pese tangata e nofo i le nofo le ave taavale, ma ona lima i lunga o le foe uli. E e lava lon talitonunga, e le i lava tā pena le polokalame mo le taimi nei, e mawhai o nalo le taavale e le ise ave taavale. Ma ia awhia ai tangata uma, ona o tangata uma lava, e tāua i whaata ita inga nei i lunga o awala titele. Tu salava pele ai se Tesla, ai a manatu i tamai te sāwa vali i lunga i tawhatafo le awala tele, ia po le footpath, o lo i lava le tūlanga tāua i lātou i whaata ita inga nei, o ia fo i tu a inga o poto po o le atamai i nei vai tau i le tekonolosi. Na whaalia la e Krupski, wa ia te ia ni whaamaoninga i whaamaumaunga le kampani, o lo ta mai ai, e le o mulmul ta ia tu unga mo le saunga le mui le whaonganga o ia ta avale, pea ave le tekonolosi, ai le ini ave ta avale i whaafueina. Sa iei fo i tangata whaingalwenga le Tesla na tala noa tu ia te ia e winga i ta avale, e te i lava ua tāo fitutu, ai le ini vaenga i lunga o awala, e ono whaalavilave i le alu le ta avale. Ia pe tā ua fo i le Whaaperitania o le fanto breaking. O whaamatalanga fo ia na ia mawaina mai whaasea a tangata whaatau. Na tā ua lae Krupski, le tangata whaingalwenga le sai e le Tesla ai ua le oto iai. O maa losi lavalo na manatu e whaasoaini whaamatalanga na ia maua, mai le tūle malu pui pui ei whaamaumaunga a le pūlenga o le kampani. Sa suesueina ele matanga luenga o whaamasnonga a le United States, le kamupani a le Tesla, e winga ia lātou wholafolanga e whaatatau ia lātou polokalame whaateko nolosi, e otometi e le avenga o le taavale, talo mai le masina o Januari. O lo ofea ngai fo ila le Tesla, manisi o fesili whaapea mai ni la, e au fiele pūlenga le malo mo le pui ngai lunga o awala titele, e winga i le polokalame o le avenga o taavale, e au noa ma le ava taavale. Sa whaasala lau le newspaper siamani a le handle splat le Tesla files, ina ua uma o na ave iai e Krupski, le se lau gigabytes o ni whaamatalanga, mai totonu lava o le kampani, le asaya mawaina. Sa ta ua fo ila le pūlenga mo le puipuinga o whaamaumaunga le atunu o Nevalani, le olo o iai le no whanga autua le Tesla i le atu Europa,
Ma sa whaamaunia i le BBC, wa mai ona whailo atu ia i lātou, ia whaamau maunga, ma le tūlanga so lio le puipuingo ia whaamau maunga, le olo o a ngai nei fo ia ina lātou suenga. Ai o le whaamatalanga groupski i le ono masina taluai, sa matua fefe lava pe a maa fau watu, i lona whaailoaina ni whaamau maunga tā ua whape nei. Sa le i moe le lei le pōi nisi o taimi, pei ona ia tā wailunga o le whaatalanoanga le BBC. Pei taila, o le ua mana ia e nisi lana ngā yoinga, ua whao atoi fo i le whaailonga, le ta o le Blueprints for Free Speech Whistleblowing Prize. Na whaailoa sa polo fesa lango i le Université le ta o le University College London. Sa ia whaiani so engai winga i ta vale. Ia ele mo mia i nai se avi ta vale. Mana ia ta wai. E tele lava atu ngalunga e winga i le te konolosi. Le tu saima moli maua tangatal nei o Krupski. Wa whaasila lai le whainga maa loa peritania ni fufuanga mo se pili e ta ua le Automated Vehicle Bill e wha a wivi mai e se fufuanga wha le to la fono mo ta avale e le mo mia ina ini ave ta avale i le saunoanga le tupule na whai le amatanga o Novema na wha alia lai polo fesa Steel Goal se i wa aia to lava ia i le pili le nei ua whao pe au fia i mea u malava nei e tā ua e winga i lea fo i te konolosi o lo whao ngā i tā vale nei e le mo mia inai ni tā vale. Nei tala ia mai le Pasifika o le whamtalanga whapea tolu se fulu ni tupulanga talavou mai New Caledonia leo lo itono New Zealand i lalo o se polo kalame o le ta o le Holiday Working Scheme polo kalame leo pe o le malo lo mata whao mai a o lo whainga alwenga i foi. Tolu se fulu la tupulanga nei mai New Caledonia na o lato tu o lato atunu il whai unga Novema ma o se vainga o fo iol po kalame le ta o le International Pacific Volunteers po i la tau leo fo ina fuol so ani mai tonu o le Pasifika ai o se po kalame whaabao malo. O lalo lal po kalame nei e filifilia i la tau o le ama whai o na awai ai ia pele sa filifilia fo i la tau ma wai o la tau pa sese wa lele
Ia ma o le a no nofo ai, lea ua no nofo ai te tonu o New Zealand, ma ngā lulua ai i se whaatoanga i tō malole Cromwell, i lalo o visa nei o le holiday work visa, ta whao lava mwhai ngā luenga ai, o le ano nofo ai, o le a tausi ai lātou, ai maua fo i o lātou tutongi, mai whale whai ngā luenga i o le a no nofo ma ngā lue malolo ai, o le a whelo i atu i tangata New Zealand, tangata Australia, o tangata Tumotu Pasifika, ia ma i lātou i Amerika i saute. Ma o se awanua li lei tele nei mo i lātou e mwhai ei fo i o na talitanoa, ia ma wheloa i ma i ma tangata ese i o au mautono New Zealand. Tele lawalau i lātou ia na o lea fo i kulupu, na o lātou whaailoa o se awanua li lei tele nea mo i lātou whaalelea le lātou ingilisi. Ai o lea e whaapea e to asfulu lima lea na a mata whaataita e po kalame lea i le tausanga taluai lea fo i lautu omtoi fo i New Caledonia. Ia o le a whaalau tele atu fo i e to inga po kalame i ni vaenga i tuai Australia o French Polynesia, ia whaapea ma Vanuatu. Ia ma olo e fo i se awanua e tali maloa i New Caledonia i ni whaalaptonga whaapea mai a lātou paanga nei, pion whaailoa i la lātou minister mo tupu langa talavou tono New Caledonia. Ma nei fo ina ia Vanua ia pe a whalau tele ia Tumotu Pasifika a Vanua lei mona i o tātou tupu langa talavou. O e se whaasisilanga sa tupu po o se mawhi ele na lulu town leila i se vaenga o Vanuatu. Ia lea sa i talawhate o Vanuatu, whapea i ma New Caledonia, whapea fitu tesi ma le lua le malosi. Na le malosi o le mawhi ele sa lulu ina le town na leila. Peo nei whaamaunga a le tsunami warning system a le United States o Amerika. O lea sa iai ia ni lapata inga mua le taimene fito alulu al mawhi e whapea e ono iai se tsunami tele pea ma le tolu se lau kilomita ma ile vaenga o ngā tutonu o le mawhi e a ngai i talawhatai o Vanuatu ma New Caledonia. Ia ai ina toe iai i loilonga ma toe whapau i fole malosi ma ile fitu tesi ma le lua le na i ele tai au a ngai i le ono tesi ma le ono o le loloto o mawhi e se fulu pea ma le se fulu kilomita. Ia au lea lana toe iai ia lapata inga muli muli ia po ni whaalinga muli muli ua toe ave ese ia lapata inga o ni tsunami e onoa a fia ia vaenga o le Pasifika i Vanuatu ma New Caledonia. Ai o fua lava ia na fua ai ele vaenga lea ale United States o le United States Geological Survey ia le mawhi e fitu tesi ma le tasi. Ia e fitu tesi ma le lua nei le taimil tae au, fitu tesi ma le tasi o le isi e fitu e ma le isi e ono tesi ma le ono. Ai o le loloto whāwalu kilomita. Ia pio nei vaenga ia na tupul nei fo i aso i tutono le Pasifika. Ia ai o tato po kalame fo ina o le lalo langi o aso nei pio no whailo atu o le fionga ia la wano. Ia o lo whātai tautai al tato po kalame nei ia ai o lo o sui mo e nei taimi ona o tua tuangia le maalufia o la tatou whaipo kalame ma sani. Taritonu, e mo fo ilfa uponga nei po kalame i le vai aso a sau taimi ma sani. Ia ai o le taimi le nei whaftai tele laval mafta mai, manuia fo i toi taimi o tutoi o le nei vai aso, manuia le whai ungo le vai aso, ai wha asoi fuaia mo le nei taimi.
saa afia mai a fuatino male a fine ani e saa ua lomo nei le nai a tea ua fofonga fo i le nai ama wa a ave mai chala ua numera tasi le i tumano a ana matini mala au o le vau wa a tau pati mai a sa le vau wa i tele malama wa una vada bua wa a fai le leina o le tama na 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 mai sa fatai a pe matutu i la tama ana tanuro na putei tani malala wa ai nui ina me mamata talo fai wa femenea i le tama ua tani wa asanga i le lani Lea olo utina, lea fa asuma fanei oe ia tama ale lani. A ole malu fai to ana, ole to ala fana ua satu ala. E a ina fa alangi langi, na fua ina foani. Leno foani e tuia ana fia le fa sa tu ala fia mai a fuatino male a fine ali e sa
siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia fia ata ata Ua manaya O te fia siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia fia ata ata Ua manaya Tamai ole musika Ata uma wasi siva Tanga ese ilunga ole foloa Ua umbalala Isi fia ile wosi Siva malefa amaoni Onisi fia ile rock and roll Siva my soul O te fia siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia ata ata Ua manaya O te fia siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia ata ata Ua manaya Solo ane ole aweva Siva ilunga ole foloa Malato matatoi apa umai Hey bro, give me 5 Siva mai ile reggae Tama eva tama lele Fa susu ele coca-cola Aua ete vavi sola O te fia siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia ata ata Ua manaya O te fia siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia ata ata Ua manaya Nisi fo I o tamai tai Ese pi atamai Hei fo tu I aisi tama fo ilena Ai fai mai wale lava Tine fa ilonga tangata Tu mai lo wanganga O tama nei o tama fo I mai tua E fai lava si mamafa O te fia siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia ata ata Ua manaya O te fia siva Siva isi teine Samoana La ufofonga fia ata ata Ua manaya
Olo fa fonga pe le tautua le si fonga la mo le taimi o le uli ina o se fulu fa minuti o te nei le tu lai lua to e fa ta lo fa ma to e fa fe lo ia tu le nganga fa lo alo le tatu o tino ia na o fa fonga le tino i le fa ponga fo o le tatu po kala me o le lalo langi o se nei ia pe ona tape nei na Severina Casiano to e fa fonga ia i to e moris fa ponga le so fa reile le vai so fo le masani le tu lai tasi ia o le nei taimi ia le fo to e se mai le fo awal fa wino le tatu ma ftanga ma fana ma le tatu o tino ia le tapo inga foi ia ina i matua tausi ia i tonu ainga nei taimi ia me se foi mo tangata matua ma mo tanga ngase ia e fa pe foi le lo le tinu o le fenga i fe o manga luenga ele ngata i tonu fa le fainga luenga ia e fa pe foi lungo le wana le o veta vale o lo pisi ai foi ia e me se la foi le o vaenga le o lo o ekiliva ia meli o paso ia o afifi o fa momoli ia a inga i so se vaenga o le nei fo i atu no ia to fa ta lofa ma to fa felo ia tu ia pe fa pe ona te mafuta mai tono la ta vale ia i le fenga i fo i au manga luenga le o te ale lua i minute se furma le lima si fonga nei o la mo Wellington o le swinga tato poklame o le nei aso o le afo le tolu ia le ole a sunga ia le sunga mari fa valu ia maltimata ia ana fa solo ia le pokalame o te pulanga talavou ia o pokalame lea ele le fa lo mai le sunga mari ia pe na o le sfuli mai le afa i tu la tato pokalame ia ta lo le fa ia ona fa fonga foi lea ia le tato pokalame masani o le foi fa tine i foi lea e ia o wale fenga i foi ia i tiu te foi mga luenga e mese le tau tuar si fonga lau mua ia mo ne ele ngata o le nei aso ia e fa pe foi le nei aso yo le os 5 minutos te nei le tu la lua to fa felo ia tu mlangang fa alo ia se to va tu lava fa si silanga nei ia ona o se va en fia mana o mia va velava ia la ufe so soani ia me se la to ole a nga i au kilani ia fia na nei po le so ia o lo ia ini passport o se au malanga malanga i Sāmoa i le so atai au ia fa mo le tato o tinu fa pe o le sta pena te malanga i au kilani le fia finei po le pona nei ia o le malanga le fa pe tu wasa mo ile so atai au ai fa mo a fa pe te sauni malanga ia pe mafai ona malanga ma passport nei ia ona a fa pe te malanga ia mana ia fo ilo vala au le sunga le fa fengainga sunita le sonua ia o lo numero le o lo i le sunga le fa fengainga ia passport ia te fai ona suma o pe fa pe te malanga ia kilani le fia na nei po le pona nei ia ona le yelima o lo yele o malanga ia kilani o le malanga yo atu i Hastings ia Flavlave ia wo i passport wo ngalo passport ia le mela nai mana o mi ilo so soani fa mole ia ona vala au le numero le o lu tasi o fitu fa valu ono i vatolu o lu tasi o fitu fa valu ono i vatolu ia awe te vidi mai ele o au le passport le tangi la o telefoni fa mole ia ai vala au numero le sunga fa fenga inga o ia te ia passport o au malanga ia kilani
ia e mo so ani te alu ma ave au kilani ia ona piki ai lea po le malai valele au te wala au mai ele o ia te un passport le taimi nei ia ona o le i lātou e tau whai mai lau telefoni wha mo le lava toi wha mo nei lala numera le sunga wha whianga inga le o rua tasi o fitu wha valu ono iwa tolu o rua tasi o fitu wha valu ono iwa tolu ia e te wala au iai ia po whia e piki ai passport ia pe tau pe atu fo i mole atu malai valele i le afia fina nei po le pōna nei no le umalanga i fia malanga i Sāmoa i le aso atai au. Se fulu wale minuta te nei le tūrai lua si whonga lau moi Wellington tātou oi wha afia fianga le nei taimi ia aona toi wha amanatu atu wa e pei o lea ua tupu tonu ane vaenga le maasani ona mātou tau longo tuai le tāpena ina o tātou whai ngā malanga ia mea fwoi lele o leo etia i passport i le fale ia o ia ngā la vaenga o tupu mai ia e toi wha amanatu atu ia te ole naona e sauni malanga i le ngata o le nei vai aso ia o le vai aso fou e pe e fo lele pe e mama ia tātou le mea le passport ia o le ala tupu mai hei vanga whapea ia o le tau nuu malai valele ia e siaki atu ia le passport ia o le ngalo le fale ia pe la ona ia le vanga le tupu mai ia o le mea na e whamanatu atu ia to e siaki lo passport ia ma siaki po umale au ngā ia oe fisili le tama ma le teine si au walo ia pe to e siaki le passport manuolo o maua le amanoa ia e to e whai ai ia ai le whaatanu ina le malanga ia o mea o tutupu mai ia o ngai whaamanatu fo i mai tātou ia mai se lava tātou le asau ni malanga sifuru iwa minuta te nei le tūlai lua si whonga lau moi Wellington ia to e whaau tātou whaafia fianga fo i elena whaia elena tai nātu le taimi lea le te au le sifuru lua ia si watu la le pese lea ia tariu mai o fea foi lenga tai tātou whaafia fianga o i kare stete po o Sāmoa po i le i taina se pese mo si vaenga le Sāmoa ia le la watu pese le Krismasi ma le tamaita ia lau mata mea alofa ia taliu mai ia ona se mai loa lea ia o tātou whaafia fianga ia i le vaenga le i fea i kare stete pia i taina o le ai o umantare pese kare stete vaenga le i fea Waikato ia le la watu pese lea ia e vai fo le taimi sfulu iwa minuta te nei le tūlai lua si whonga lau mua Wellington
Afia fianga mle pese va mai le taimi o fa afia fianga so ifilo si fonga la mua wa luas fulfitu minuto te nei le tu la lua ya ma lo lava foi on sa mai ma mafuta mai le tato proclame ma le tautua ya ma na fa afia fianga so ifiloi afa le tolu proclame tupulanga televou le tale fa o le tato proclame ma sani o le foi fatini ya le tautua to foi la fainga luenga se pa le tu la lima ya ile na taimi o le tato o nanga ai to fa ma tu atu le afia ta yao le ole a fatau ni nai le isi vai le al tamisanga te to fito la langi ye Africa Saute ina ile ayo Cape Town i Africa Saute ya lo ta aloi fo ia alo mata mafana o tato sunu ia ma tato au le manu Sāmoa te to fitu ya ole pulu le lo ye tato ole pulu si ya au fiai Australia Kanata ma New Zealand ya toi ma Sāmoa e fa au al talong mo al tato au le aswa ta yao ile afia ta yao le taimi New Zealand e ta aloa i ma au se talia i le ono minute te ai leitu la e iwa i le po a tae au. O le talonga na lua le tatou au le manu Sāmoa e ta aloa i ma le au a kanata i le lua se fulu ono minute te ai leitu la se fulu ma le tasi i le po lava a tae au po le stonai. Ma le tatou talonga muli muli e ta aloa i ma New Zealand o le vave au lea o le aso sa i le toe se fulu minute leitu la e lima i le vave au. I alono inga tasi le tatou talonga le vave au le aso sa ai lua tatou talonga i le afia tae au po le po a tae au talonga mua ta aloa i ma Australia i le ono minute te ai le tula iwa o le talonga lona lua e ta aloa i ma Kanata lua se fulu ono minute te ai le fulu tasi le po lava tae au ia ona olo le vave au le sa ia ta aloa i ma New Zealand i le toe se fulu minute i le tula lima i le vave au ia o le tulanga nao le ai talonga le tatou au te to fitu o le manu Sāmoa i le vai lona lua o le tamisanga ia ale te to fitu o le lalangi ia mai aloa le tamisanga le Africa Saute ia ona toe fo ile o tatou o au ia toe talima fo le tatou au le manu Sāmoa ia ngai Sāmoa ia ta pena fo i mo le vai lona tolu le afata no ina i pefi Australia le masina o January le masina fo ya ole na ni sinao vainga mana fo ya tu atu ni taimi fa mana tu atu tatou tunu ia talonga le fa unga le yaso ia mane tele lava talonga kirikiti ia o nisi o la kapi ia so sta talonga na ua amata mal taimi nei ia o talonga fo ile lo le tenisi ia o golf ia e pe ona i foi ia wale ola amata fo ia talonga le tau mafana ia pe ia talonga ia le kirikiti pe o talonga ia le tau mafana o kirikiti o golf ia mai si talonga na ia a lewa amata ona mata fo ia ima mai moi fo ia le tatou tunu ia mesi la to masani ona mata i sky ia le fainga fo le yaso nei le aso iva pe ia o tai au le te vai atu ia le tasi o tu unga va faila fo ia le ia le tatou au le va New Zealand le Emirate Team New Zealand ia o le fa unga fo elva so nei pe o tai au nei amata fo tu unga nei to fo i fe le tu nu na le fa i po Italia ele te va tu ai wa o le tu unga le fa i le va so te nei le sa manu malo ai champine New Zealand i tu unga va ana le sa fa i o i fe i Saudi Arabia ya o le tu unga la le va unga va so nei ya pe ya na la to fo i mai se pe o le tu nu Italia ya se to fa menino atu se to e siaki atu ia ona toi avatu lea ele mai al tatou polkalame mana ia telefo ita longa na matu unga na le mata o le sawa o le ova yo ia fia mata ia o te loele o sauli TV ia na ia lava ia upenga tfa ilangi na o lo fa salawina sa o ia ma le Facebook ia o tu unga va o afatonu lava le tu la luar si fonga la mo Wellington el pesel nei tatou wo Australia le vaenga le mai Australia Brisbane Sydney, Melbourne, o Perth, ia maisi sitete Australia. O le pese nei ia taina fa pito atu mo utou, wa le wa uma mai le vangari America Samoa o le lolo mo tu isaute au kilani, ia le pese la nei e o lo fa tu le tatou poklame ia mo Australia, pa anga ma au mea mamae ia o wo, ia mai la to foi. Ia e fia tele le poklame ia mo le tautua si fonga lau mua e le ngata o tatou upenga te whailangi ia mai se whailunga le leia la leo o le tasi o no te si ma le tasi whamo e mai la le amana ia tele o tau le tatou tautua ia leo la tatou atu Australia tatou pese le mo si vaenga ia mai mo mai Australia love you Australia
Ia o pese ai e fia i tangata Australia e whaasolo i lato mawhauwhaunga. Aue.
whanga mali e o le soso mai kuru mali pese o lo ua lo famo o la upele ele ame se sole pe ia ele tau ona faisa uli pine le falo leo a pa fia fia le taimi o le uli no toi lua se fu minuti na tan leo le tu la tolu se whanga la mo Wellington e toi fa ta lo fa ma toi fa felo yatu ma toi fa malo atu malo la fo il mafuta mai lungo le tatu tau tu o le nei fo ia uli pes pesenga su filoi ia fa faingo fie fo inga luenga ia toi fa mana tu atu le au mo vao o le taimi ale nei e tau ona mo ai lau vao manu o le tau ia e mana ia fo i pe fa pe ona te fa fonga mai tonu le a inga le taimi nei ele fainga luenga sto a inga ia mai le fo le fa pa o le fainga le fo le mo vao ia e mo ai lu mo lo fale o le mana ia tasin na vaenga e se fia ia si vaenga le fainga luenga pe amana ma tu ma le vao io e a wife sitting ia oe ia pe afa pe wo le mana va tu ia ele i mo ina le vao ele i tau ina tanga lava sa ta mai ana le la ia ele i vele ina tonga la au o luma le fale o tu le fale ma vaenga uma fa pena e tu ina la ta to ia no fale ia na fa mana tu atu ia mana ia fo le lo la ane lo i fa fo wale tau ma mai le la fa ola le mo vao ia fa fo isina fa afo le ia uri fa to fo ia e pule ha o ia fa pe na te mo le ia so ato e masani ai le mo le so ato ia ele se me ia na fa mana tu pe ia te o le nai ta o le fale mai fa longo mai ia wa em fa yana ia lu fa fo mala u telefoni mala u la au ki fa le o tele ile tau tua disi fonga lau mua ia matua fa e lau mua vau ia mana ia fa afu foi sina fa afu foi ole ia uri fa toi foi toi 2 minuti na tale o le tu la tolu ai el fa silanga le mai la onga ta polo Sāmoa i Wellington ile ava tele mai fa alo tele vala watuai i alo ma fa na uma o le tata wa onga ta polo Sāmoa i Wellington le Wellington Sāmoa Golf Academy. O le afata unu ina le tātou fun day, po aso ta alo mo alo mawhana uma al Academy i le astofi, aso lua se formaletasi o te sema, i le ao te alakuni porirua, o yo i la i amatou porirua. O le aunga o le wha moe, ina ia pati ai tau mawhainga, anai i whanau mawhaaftai ai le alofa o le atua, o whai uina le nei tau sanga, e a mataria le wha moe po o le fun day, i le itu la se fulu i le tai au, se ia pa ia le tu la tasi i le afiafi po le auli poto i le vaenga o lo iai le splash pad ia po le vaita ele mota maiti i le lakun i le toi kuata i le tu la se fulu po le iva falima e talo sanga tu ia taua au mai ia meat po so sisi e fia iai lo walo mo le tatou papakiu mo whanau e fuafua e whaongaina le splash pad e manatua manatua mai solo ta ele ma ofu e sui ai pe amaea. Mo nisi whamatalanga asi i lungo le tātou upinga te whailangi o po le Facebook le Wellington Sāmoa Golf Academy Inc. Pe whaafso tai le tātou numera o le olua o wha tasi iwa fitu toru. Toi whai, olua o wha tasi iwa tolu fitu tolu mo nisi o whamatalanga whaaftai o lo sainia ele a onga ta polo Sāmoa i Wellington i lalo le whaamalamalunga a le si ufonga o laumua i Wellington. Ia, o le aiei fo le tātou whainga luenga i le aso lea, tātou tā whawhao, ma tātou whi ausi, ma tātou, ia, ma whaisi tātou tala i oi lea o te ala kūnea mātou i porirua. I le aso luas fultasi, po le astofi, le aso luas fultasi o le masina nei o te sema, ma nei o tele. Pei o le au ngā e pei o na tā ua le tātou whaasi silanga le nei, e tātou te pati ai a tau mawhainga alo mawhanau ia sa tau sini o fo i nei tau sanga i ala i le tālonga lea tālonga tā polo a meise alo le tātou atunu nei whana witi ia na tau au atu ia lau meat ia po so sisi o le alava le vaenga fo i le te sile fia i se ualo po so sisi ia tau au atu tātou papakiwa i o ia ma tātou tari ma whais tātou tala ma fai tātou tala maalia ia mwhai fo in tātou pese ia mwhai fo in tātai nei tātou ki tara i o ia le ale mea la atu uai na fai lele na i loa e te latu malau ki tara i o le wha moe i tātou papaki mana ia le tā whao ta maiti ala fai atu tātou fai ngā pese i resi pito va i la mana ia o le na
Toi se fulfitu minuti ana ta leo le tu la e tolu. Ya tato wo sina pese lea. Uma lol pese lea. Ya tato taina tu leo se pese ia mo le vaenga lea wale uma mai au kilani kala estete taniren Amerika Samoa ia o Australia le mai atu la tu pese. Toi la Samoa ma Wellington ia ma Amerika ma Hawaii. Ya le taral pese lea. Ya vai fo ni taim tali mai. Ya ona soro le ma pese au lo fai mo tatou panga malava o lo mafuta mai i Samoa le taimi nei le tatou tua le si fonga lau moa pe mai ala tatou pese le ia tua nei lunga fai sau si fa Samoa moe ai uli leisi ia ai moe leisi ia fa pe o tama mal tina na fa fonga mai tonu ainga se moe el tina ai uli tama fa sa niti lunga lau ie ia ana siva mai le tatou pese le mai aloa ia on fa solo tu le tatou proclame le taimi toi se fulona minuti ana tale o le tula tolu yo ave seri afu siva yo Sia mea pa amale malea
fianga le taimi o le uli mana isi fa Sāmoa e vavai foi ia manatu nasa ai uli lo matua ia ai taupoto ina ia pona foi Sāmoa e mo lo matua ia ai uli to ina ia manatu na ua se la umata tau nasa siva male taimi ia lo taangu ngulu pe ni si lunga moenga malunga no fo le taimi ia lo fai tatu fai nga siva ia fai pe tatu fai nga siva mata tatu pespesenga ia ai mo pe o tau na lo mo pe le vevela o le yaso Sāmoa pa anga umar si fonga i Sāmoa lo mafuta mai le taimi o le pesen nei o lo fatu le tatu pokola me mo o to umalava ia ale si fonga le la mua i Wellington ma lo lava le mafuta mai ma lo fo i le fa fonga mai ia ma lo fo i tala no mai ia fa aftai fo ia te uto ia lo tala no mai nei taimi ia i le tatu pokola me ma le tatu tua pesen nei o lo fatu ai mo vanga i Sāmoa malava si fonga la mua mana pa anga
Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. Welcome to the festive season in the island. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 I said Christmas. Rita Faka Malpese, Christmas in the island. Yo fetau le fo mai la tole au e fai Krismasi Samoa, ia manatua. Lo passport, ta sina vaenga fa manatua tu lua. Ia o kilo au ato pe mana o mia nisi kilo e fa popo. Ia tauna siaki vaenga na, ia o leisi vaenga e fa manatua tu. Ia o vaenga fo ilele. Ia ele tau ona ave nei tono lau ato, i te wata fia o le malai valele. O leisi vaenga e fa manatua tu. Ia o fuala au pe fa pe e mana o mia o fuala au le aso male aso, i tau ona ave au fuala au te aruma o i Samoa. Ia e aru vai lau fo mai, ia ona moa fo ile o le sosoani. Ia e fo ile moa fuala au pe fa pe te alu e umi fa ile lima vai aso te alu ai. Mana o mia la vai fuala au. Ia me se fo i fuala au me tinga se tu lo fa fo mele tu pe on tatu fa longo te fo i Samoa. Ia fa yasta mo tau fuala au ia me tinga e pe o le pene dol mo vai ngam fa pena. I mana ia fa tau na i fuala au fa pena e te alu mo oe. Ia ma vai pe ni kulimi e tau ona o ngai Samoa le vevela o le ao ai. Ia me se tatou ia pe ma ini e tatou tino pe a tu o le namu pe a ai le namu. Ia me se ma tau ia fo le tu o le namu pe va pe fo le pe si paka fo le ua le namu. Ia mana tua kulimi ana i fa na we ave. Ia vai nga umala fa pena. Ia wa le la tatou fe lo ia ma le tau vevela fo i se tatou te no i Samoa. Ia vai nga umala vai tau na ta pena ai a o ta pena fo le fai nga malanga i Samoa. Ia vai nga umala vai ia mai se ai le pe o le vai nga ta ua ma vai nga au tu ia lau malanga i Samoa o lau se eleni. Ia lava lau se eleni. Ia e fuara fo le tele o lau se eleni le tele o vai aso na te luai a fa pe lua vai aso. Ia manatua fa manatua tu le si vai nga le o to manatua. Ia ele o misi lava ia singa tatou a inga ia wani Samoa. Tele ai tatou tal noi me tatou tali e. Wai mo ia e mali e. Ia ai fulele fengi ta ia tatou ia na ele o atu. Ia le wani ona ia inga fulele ma wo e asi ane tatou. Ia ai pangalea. Ia ia fe ani si fulele pe alwane ia si male se moa. Ia wa ia le fa tango fa tu langa pe umlanga Samoa. Aluane se si asi pe fa pe o te halu Samoa. Aluane se si asi a u Samoa pe umalanga aluane ma se moa. Moa ma le faalifu. Se faalifu ufi vo lele. Ia tasi le moa ia ma le faalifu ufi. Ia no tango le a veri se lau tala. Io ola wana pa ke ti vo lele o te ma u Samoa e vo lele ia li fo se si ma me o le fai ai pa o le moa o le ula ia ma le faalifu ia faalifu ufi. Ia no tangore a vele se lau lima sefulu pe lua se lau. Ia li fo lola se si ma se pua se tu lou. Ia o le faalifu ufi o le moa ia ma le fai ai fe ma lu au ia ma fai ai pus. Ia no tangore la a vele tolu se lau. Ola wana na ole folele o wa ia le te fa tu ai o tele o tai fina ngalo le tunu ia la to le malanga ma folele mo ane asinga o asinga na ia tanga ta o tango avi tu pero fa inga tu pe tango avi tanga ta pe o fola to asinga ia te a la tu le mo ma le falifu
ia te lea tupe ave i o se lau tāla. Ia au te roe whai mai nei le toa tele ua tele. Ia ai mana ia fo, ia oi fo vang fo le whali fofi, ia o le whai ai pusi, ia ma le moa, ia ma poni ia tangole ave le se lau ni masfuru. Ia sauno nale a singa fo le sau i ma le pua a se tulo. Ia ma moa ma whai ai fe whai ai pusi. Ia no tangole ave le toru se lau. Ia po le 5 se lau fo. Ia alena, mana e no whamanatu mai amatui. Ia ato niu ia ma le ato esi. Ia nau tangolole ave ia wai taunga tā fo i niu ma esi jaimi nei. Ioe, e le whaingo fie fo i le toto ina o esi ma vai ngong whapena. Ia oi fo lan tangata ma ato esi ma ato niu. E fua lava la le te leo le tupe ave le ato esi ma le ato niu ia le te le. Ia e fua le tupe ave le te leo le ato niu a whape. I fo le ato niu e se fulu niu. Ia na e tangole whaitau ia ave lo ia ila ia le fia. Ia pe ave ia le valus full tala. Ia a whape ato esi. Ia ave le se lau tala. Mana ia na. Ia e purea oe le tupe ave ia o tupe na ute ave pe a whape o te alu i Sāmoa. Ia e oifoni a singa fo i le waile misi a singa. Ia i tātou, te fua tātou, vai atu hara, me le pua rea inga ave no 5 futala. Matalo whātu patui a matui, malo lava le onsai. E se le, tasi le tina, e se le matala va pe voile le, va pe whainga ruenga le fiafi. Ia ona va veala la, ia tā pena, ia whaile kuka e whaatalele tamare a inga matamoiti. Ia atu ua mai lole a onga mana va mai tamare a inga tu ulo iai. Ia e alo whainga ruenga, le ala ia tina ia matui, malo la tui, se a whape uma tina lolangi, te lopera mea la vesi lolangi. O le pese nei tai natu ia mo tātou paanga o loo i Wellington. Le wo o mai Wellington ia tātou whaafianga ia awa fo i le whaafo mai le tātou atunu. Tātou paanga i Wellington o le pese nei e tai natu mo utou umaloa, tātou taliu loi o i Hawaii, ma Amerika, maisi atunu, maisi vaenga ne mafuta mai nisi le tātou atunu, whairo mai po whene te mai mo mai ai, ia ai whairo atu sina pese. Pe tātou atu sina pese. Talo foi de so ne di pese alo ese boe fua malo la uso malo foi nga lue ya le taimi o le tatu pokalame ya marita tu si fonga la mua ya malo lava le mafuta mai after lo fat foi le sunga risati malo lava ya moe ya te yane ya pesa tamiti ea pesa ta moe vale Panga si fonga la mua tatu pese ne o lo fat foi mo tou mamato o malava i Wellington. Ole ota ta fea ya a whapea wewa i atu la amata na ta fea ya so i tonu ma le mo le ala.
Se vai vai makalulu lima kamangei kama ole papa o sina. La umana mia ia fa maoni le alofa I rota uama fa vai fo I le uma I le anga manu ina ia tuma wai o le silemu wa avea nei ta ua matino e tasi I le atua ia fa manuia no uno toe ua tumu I le oli o le tama futanga ua fa mauluna se io o I le oti o le mamalena ua fa maua tu I lo lima o le fa ai lunga fo I lea o le tafea ngainga no uno toe ua tumu I le oli o le tama futanga ua fa mauluna se io o I le oti o le mamalena ua fa maua tu I lo lima o le fa ai lunga fo I lea o le tafea ngainga Le whawhianga mai le papa o sina ma le pese mama o le whiangainga. Ia uwhi tau I le fo I la ma whaipoiponga le whaingo le newa yaso po eo le a whaipoipo. Po nisi o le whanau le a whaipoipo. Whapai le sakarameto le whaipoiponga. Ia uwhi tau I le fo I ma le tātou pese na mama o le whiangainga mai le papa o sina. Le uwhi pese le papa o sina. Ina ua se fulu whaminute o te ainei le tūlai tolu. A whare tolu. O le pokalame tupulanga talavou tā le whaa. Ona whafongolo le tātou pukalame mole wha mai ai le tautua le se fonga lau mua le pukalame ole a pe foi whaatini se ia pa ia le tūlai lima lona winga le pukalame tupulanga talavou pe I le wā o le awhaitula a se fulu 5 minute ma le awhaitula ia ona tālo leo le wha o le pukalame ole a pe foi whaatini a le si fonga le lau mua ia toi whaafeilo i atu ma toi whaataro whaatu ma lo foi ngā lurue ia te oe nasa e ngā lue mai ana le ilai le tūlai fitu o le o te ale tolu manatu ona o pisi foi lunga le awala le feo I foi I le manava ngā luenga ma le pikina ona I whanau mai a onga I kolosi wha manatu atu le saonga le mu I kolosi ia o le a piki aina I whanau ia onga o le a e ui atu luma o na foi mga alolo ia onga whanau mo le whainga foi o a onga foi le neva yaso wha malo foi na I whanau ia o wha unga foi sa iai le neva yaso wha malo atu le tātou proklame ma toi wha whamaro atu ia te utau ia wei umole manuela utau mawhai. E mei se fo iniso whanau lea wa mai au ia lātou a onga fo I o le wasenga se fulutolu. Ia o lea la anga I lātou I le ngata universite. Ia mei se fo I o ha onga fo I le matata SS. Ia lea o le anga ia inisi le tausanga fau. Manuia a onga manuia fo I ngā luenga sa whianga ia ima utau le nei aso e mei se ha onga na I whanau. Whatalo whatu le sunga sau leone olive le mafuta mai. Whaftaitele lava le mafuta mai le nei taimi o le tātou pukrame ma le tautua. Ale si fonga le lau mua Wellington. O tala tuana po, tua lele leia sa umoe lo fale sole. O volele o le taimi mua lea mai le tele o tausanga u whaalonga I watangi se pusi ta milo I au ta whalo fale. A le tangi la le tamavuli le na o le whaahoso mata fefe se I tu loa le whaafonga mai le tiu. Tangi le tamavuli le miau, pei o lae au tilo mai fo I lele iata ita. Ia lae tatino volele o le te o le se fululua. Au a lele le isa umoe se I tu loa le whaafonga mai. Ufa pia. O toi ave au manatu I Sāmoa. Ia so la pia tangi le pusi I au tafo le fale I se valua po. Vailuanga le po. O lo tamata fefe. Ia wa le nata imi o tai Sāmoa o tala ititi. Ia e moe loa wa moe le nuu a tangi loa le pusi au tafo le fale. Ala ufa melto ina. Ala tu se watali I fo I tua le umukuka se I va I po o la le afia mai se I faile. Se I toi fa o la le ia pulo le fa asunambu le awa. A tangi loa la ma le pusi. Ia oka ia e fiwe tuli. Au toi fa longo tala tuana po au ta falo fale. Patalo fa tu sunga miki vao fa tai lava uso la sunga le mafuta mai nei taimi mai sini Australia. Ai o fa longo tala tuana po tangi ta milo le pusi lo fale fa pia. Po se fa lave le e tangi mai le pusi le nei. Ia wal tangi na le tama vo le pe fa oso o fa longo tu lo ulu vo le o fete lo ulu o tau mata fefe. Ia wa o le o stanga tama mata fefe vo le o te mo le o fa longo o to tangi le pusi o ta falo fale. Wo le ia la sa o moe. Ia o fiwa fa ai se tangi fo I alu ese. Al me ale le tangi atu I ta milo ne I tangi mai I ta milo ne I tangi mai. O va pe ya le lo mai o le pusi to no lo fale fu o wa ti le fu la wana o lo fale te mina o fenga luenga o le fa na le po. O va pe
Se foi ala ngona li poli le tangi le tangi me faf. Ya no mo ini ale ma se ufa longo le tangi. Ole umi le tangi. Te fa le tangi le tam. Miau. 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 Mo le ye ma sa mo i tala tona po wa pe sole. Ole taimi mua le o to fa longo i wa tangi se pusi fa pe au ta fa. Fulu vale minuto tene le tu la tolu le fonga la mo Wellington e fa fianga o le nei taimi to fa malo ati o na sa enga lue le tau na le o mai anga lue na ki mai lau le tio tono la ta vale mai fa longo mai ya fa talo fa tu fa malo atu ta to proclame a o le na le wa anga ya wa le si fio le fiafi po na fo a mata i nga lue nga le taimi o le i le tu la tolu ya ma ki mai lau Facebook ya ma lau YouTube ma mafuta mai ai ya ute pole le la tatu mafuta tu la foi ma watu fa fianga ya fa ingo fo ya unga benga amata le ni fiafi pe fa pe ona te si fiafi ya fa malo ti ati o na sa enga lue na lila ya fa sa o le fale anga o le fale ya le ta vale anga o le fale ya pe fa sa o le piki ta maiti ya ma piki atu ai maltina le fa maltina ta maiti ya ma o le fale fa isi na malo longa le o mai anga luenga ma onga fo yo le nei fo ya so ma le nei fo ya so ma longa lue ma lo ta wata ta lo fat fo ya tahiri i tuina fa ta tele lava le mafuta mai ya oi sunga farani ta lo fa uso to e fa longo tu le sunga farani ma lo lava ya manatu lo manuia o le uso ya male ainga ina i me pone ya sa ta lo fai ya alo fatu lo sunga farani o le to fa longo ina foi lo si fonga dunga tato le tio i taimi o tato proclame ma taimi fa so ia manatu nai mo pe le malosi ia ma futa mai e le fa ngalo ina foi e tato ma ftanga foi o nei Wellington ia lofte la tu mo lo sunga po le uso ma le tu ma no fa pe ia ainga ia si fonga lo mo Wellington se fulu iva minute te nei le tu la tolu ia tato wo fa fianga ia vai foi le taimi o tato proclame si fonga le lau mua i Wellington ya o lo mantua te pea la sufrani o le ita te leo herota awi o le atoa mai tangata o le tala e manu e whai atu nel tala o le tātou kirisima e soli a mauli se fata no vau. Open
Le si fongalia la e so ia avauli mal pese o le i se fata no vao ina o toe lua se full on minuto na tale o le tu la lua se 5 minuto te nei le tu la tolu a for tolu ya le tape na mai tato programa tu pulanga tala vao pe le va se full lima nga ile tolu full minuto le umi yo no toe tali me fo ile fa wina tato maftanga se pa ile tu la lima ile fia na nei e ala le poklame o le foi fatini fatalo fat foi to fine ya corretti ulio malo corretti ya lo fat foi mo e mala inga mas fa nau ya ai mas foi ya tamaita ya Rachel Sifa ya Rachel ya le lo fatu ya tu foi Mari ma Cherry ya mo e mala inga se fanga lo mo Wellington ma lo la vale on sai tu te manga luenga lo fenga ye foi ni taimi mai sei la to ya o lo tonu ainga na o tapenga na foi ya tau maftanga ia awa foi ia tatou ainga o lo fainga luenga mai se nei fana wa onga malo la foi on sai ia Rachel se wala volta itasi wala volta itasi la so mai ali lo se fulu ali le itasi atu mato ia malo la vale fa mai mai ia i le tatou proclame ma le tautua se fonga la mo tapena mai proclame tu pulanga talvo ia le lavatu nei fa fianga nei afa le tolu ia ona amataina lea to tatou to fero ile tu la fa ile proclame ole pe foi fatini ma lo la vale on sai ia ile nei foi yaso ia mes foi la to ia o ta pena fa nga malanga foi ile tu la fiafi ia nan to evatu al fasi silanga lei ai se malanga au kilani ile fiafi nei por fiafi na nei ia pe o ia ni passport ole au malanga o au kilani ia au malanga tu ia mo malanga ta o Sāmoa ia ai wa ngalo passport o malanga nisi o malanga fa mole la fa pe ona te sauni te alum live alele nei le fiafi i Wellington te malanga yau kilani ya em fai ona vala aule le numero le sunga fa fenga inga ya sunita le sunua o le olu atasi o fitufa valuono iva tolu olu atasi o fitufa valuono iva tolu e mana umia lava passport o malanga le malanga ta yau Sāmoa ya wa ngalo na o ya ai wa ngalo fo lele ia wo telin tapenanga ia wa ngalo ina ave passport ni so la malanga le malanga ta yao ya o le sunga la fa fenga inga passport mo ta tau ia fa fonga mai Wellington fa pe ona te sauni te malanga yau kilani nei le fiafi po na nei le po ya ona bala aule numero na fa ilo atu ya ona lo mana mia vave mana mia lava ia passport ni so la malanga bo ai ngalo ya se ba ina ia te le fa le tono ya luas for 50 minutos te nei le July 4 o tau le angara wa ia tasi le me e foi le lo eu tatu matua o tau le lo ia foi numera luas for 50 minutos te nei le July 3 le si fonga la mo e Wellington ta pena mai programa ale tupulanga talavou
Toi fatalo fatu pa ia male malo tata o fa fonga ne vaenga o le afiafi le o toi luas fulono minute tali tu lai fa ia o le o sma se mai foi male tuanga ne a mari ia se i perhaps foi sin tala mo nei tata tu pulanga tala vo ia awa foi le fa fonga mai foi le to atele o tata tu pulanga tala vo le o mafuta mai ia it's tono a inga na le o tele ina uma suenga ia ai fa malo le tap tapua ai fa malo at foi tata o fa fonga Talofa Mario ama o nea oli. Malo se foi atu tu fide ana ia olo o manuia tai ia o manatu foi olo manuia le tatu tunu. Nei te mo la uri ma nei le aso vai sina vevelo le ia uri ia. Wa vevela le la ia
Mali foi o mai foi le tau mafanfana wa vela ia o mai foi le tau malulu o matua malulu. Le pe o tio tatu atu no Sāmoa ta sia le tau. Ia e sa o leia pe o le tau al nei I so tatu turu. Pa wale me ia tatu ia nei Wellington o le savili. Me se ape a fei ti fafu e le peila o ki la le vile le a ma nei le la ti la e ma fanfana. O nei le ma nei le la ia o pasa ni a tatu I lau mua le ngole. O le tatu hurricane te angi le savili e o tatu masani le savili. Ia ai whaatalo fatu leia o uli le whaafoma le tatu turu. Me si tupulanga talo vau. E le masani e le tatu por kalame I le vave I ona awina atu I le afoli tu lai tolu. Ia masani le tatu por kalame o le tatu lo litu lai wha. Ia whaatini e foi por kalame. Ia ona o le tatu por kalame le aso. Ia wha pitoa lava se wha matalanga ma se wha munianga mone o tatu walu whanau le sa. Ia wha ungol ni foi vai aso. Moni le mari ele ngatai nei tato walum. Mai lava nei tato walum whanau I le a onga tulanga lua o po primary schools ia o lunga la onga kolisi se ia o lava I la to lean fa mani nei fa unga ia mai university ma matata SS ia fa malo ta wiwi ma to te fa manui atu ia malo lava le tap tap wa I foi nei matua fa malo le tino uma fi nau foi I nei tato walum fa nau Mali sa o lele sa o longa tu fine ana wo tatu nei va yaso fa o nei tu sang wa so fole a mata ona taulunga ia o nga whanau ni sio whanau ua mai ala tu wha unga ni sio a onga kolisi o lo anga I mai. Ai e o loto I lua tatu por kalame mo tupulanta la voli nei tau sanga. E ile manatu o vai so fole am whai ona mo mai ni sio alo tatu tulu whatala no atu I lungo le tatu tau tua. Ia o ni whanau o alo tatu tulu wa la tu au sia fo ni mtatia ni sia fo whamundianga I tulango a onga. Nisio universite, tau whai fo inisio whanau merkolisi. Ia, sio tātu whanongo fo I tūlango po ani ai o le nei fo I tau sanga I tūlango o tau whaiga whanau. Mai la le amatanga le tau sanga tu whit ana tātu tatanoa le meo le. Mo na ia tu wha malosi mo whanau, to anga I lea ona, usta I le whaia onga. Ia, o le ala si ata wa ai o le mea. Ia, whaatinonga I alom whanau tātu sunu. Ia o whai ungar tau saka, ia o whai ngā whai longa, ia leo nasu tu sipasi, ia e loa ia o le si fo I meo le reporti. O le vaenga foi le mari whawhiawhia ina nei mātua. Te le foi loi matamalingi o whiawhia ia ono le mita foi le e ngalo o mai ati ngā tamamati nā pea o mai taimi nei o whau unga malau ngā tongi. Ia ai foi le o whamai a foi ia pasenga sfultol wa nisi o anum whanau le o tā pena atua wā ia university I la tau foi le o filifili I o sao lava sa ilinga luenga ia po le halava ia le vaenga te filifili ia ma tau te whamalo ma whamanuia atu ia o fofuanga mo le tau sanga fo. Moli le lei, ia le fiafi ia whawhomer tātu tunu, tupulaga talavo ia, mas popol na mo, o alo whanau o tātu tunu, ia o whai foi o na whamuni ina I lantou, ia le lei foi vai aso I whaunga. Alo whanau le Pasifika I le University of Victoria, la so lafi na whai le solo, ma nei o le solo sa vali a alo whanau. Ia e sa o leia o lagona na e lagona e mātua o ainga, e kale isia, Iwa e mita maratata la le faiso. A manuia le e ta uma ya tato. Your success is our success. When you succeed, we all succeed. Pe ole anganga na ia o ngā te tū lau whailonga mapela. Tau tua wa Sāmoa I le maule na tau avea. Tau tua mo Sāmoa e tu sa lau o au mea whai e tau tua mo Sāmoa. Maenga mata ina fo I le mariwa ai at matamata toi fo I inisi fo tu singa I lunga o penga te whailangi por Facebook. I along whanau e whaau I University nei New Zealand. O nisi o I lato, mana tua e le ngatana o along whanau na whananau msoi whanei nei. A o nisi to a tele fo I lato na whaau, o along whanau na vai tama mai Sāmoa. Mali. Lea wa whamanu ia ina ia o le mitanga fo I lea I matua I malanga le lei mai ia mātua mai Sāmoa, ia maainga. E o mai e patipatia ia whaamoe leo ua tini anum whanau ia na wawai tama mai nei. Ai maadi e mari o wai masani on tato tatanoa ile. Ina I anum whanau I adopt pe vai tama mai. E ia nisi o ainga e ia me whai lea wape o ele o mai wa lele ia tamaiti ia mai nei. Ia. Ai
e ai foi le si tuol tupe o alo foi mfana wi mai Samoa e se le whaamanuia ina i a onga mga luenga i nei atu no. Sa ole lei. Ole me tauna tātou bata lai ma tātou vavai foi le si tu ole soifuanga le tātou si. E ore nau nau ta inga foi o mātua e ala na vai tama mai ainga ma ore nau i manuia. Ia e ha tala tātou wha alo goi. A ole si lai tupe o ne sau no te whina sa ole lei. Ole telo ni so whanau tātou turu ure nau mai Samoa. O no lai o mai lunga skolosipi. Vai lai e te fo i te liu Samoa tau tuala tunu tulango le ponte ma va pe na tupe fa tupe malo. Ia e o a fia o no laua o i sia o nga ole te mo fai ole maule i Samoa ata mai e tau tua mo Samoa. Ata mai e tau tua mo Samoa. Ia tu atu mo o ata mai e tau tua mo lo ainga. Ia tau tua i lau e kali sia. Ia tau tua i le community ma pena. Ia ole island na ole wha moe moe. Ia na tau ti ngā ai. Ia you deserve a break. You deserve a break. On maali e foi o teila iti o lo wainga i wha ua. Pe wa ai atu nei wa tele le ula lo le vai wa ave o male attention ale a inga il tangata le fa au ave la o le maali o tamaiti mai o te fia pe o vele wa ave ma role model wa ave ma fa ita inga le i ona te laiti e tupu ai fa malo amal fa manuia o uma tapo kala me o le fa malosi a le ua fa malo le vinga le ave le tua ia wai ole mitanga fo la tātou le tio ma tātou o danga le fionga le pule ma tātou e le mise le tai ao se famulianga le tio wai vai lai tātou tamai o tasi ma tu fu e uia le aonga tamana le sisili tama mateine ia ma uia usta il fia aonga usta ia ele mise a tātou le tio ia le aso ma le aso fa mana tu ale le tai ao tia le tio le a folfitu ia por tātou tia le tio le valu ia e tau te whamara tua whanau. Ia manuia lei aso ia oka. Ta ma lei te le leu style whai a onga mausi mea onga. Ia ar whai unga la tausanga. Ia leo tātou ai ei. Ia ma lia fo i tātou mātua e mise i la tau o ainga. Te ale mos whai longa fo ili. Ai vai la reporti. Reporti. E ele whi au fo ili. E toi oso la. Toi tau whai. A whai ili mausi mea lei tausanga. Se o le mea nai whatupu nau e pēr. Ia fai se mea lelei mo tau sang fo. Whamalo wale tau iwi na ianong whanau mari ele i whamanuia ina i al tau mawhai nei tau sanga. A whapea le whatoa e wasenga iwa. Ia. O tele a tau sanga na e whaiona e to e tau mawhai ai. Ai mato te whamanuia atu i ala sanga uma i la tau fo i lewa o ele i whai ala ngā tongi. Au te pole na umanta pena e mama te ala ula lole. Si ole mānei ole nā mānga. Na ula tupi. Fai, sorry. To say, e whaaloa nei tamai a tātou. Ia, e se mai lai le lea o ngā tupulanga ula lole, ula tupe. Te le o whamoneanga fui. Ia peo aso ia i ula lau maile. Lau maile, ula sea. Ia peo nei ula la, ia amu ia le o ngā tupulanga, leo i mātou nei nusil. Ia, i le tūlanga lo, ia ai, a wale ngalo fo i le vi ngai le tua. Lesi me tā wale le tala vau, a whai ua whamoniena oe. Fo i le vi ngai le tua, wane i tu mau tangata whaatau waa male. A wane ngalo whaftai mātua. Whai sau whaftai lau a inga mau mātua. La ngore sia ngalo e mau alo poto malata mai, ngalo lo a inga. Mau alo ngalo wenga, ngalo lo a inga. A wane ngalo le teimina mamole oe le haonga. Ora tāpena ino lau lunch. Aulino lau lava onga. Te mawhau i tūlangan. E te ilo, e au ngālanga na e whaia neimea. Tau tinga, le la matana e tō tali atu na iau ahinga mō mātua. Moni le wha malo atu whai e la tole wa pale mai a wā ea tai ulu o teine, ma tai ulu tama mo le tau sanga fōua. Lewa, tele kolisi lewa whaalau i loa la tō tai le tau sanga fōu. Ia, manuia tō whaiva. Tele lava wa ai atu whai mari, tō tele nei tatou alum whanau Sāmoa. Ia leolo a vea ma tai head students i nei lava i a tātou wai ai. I Wellington. I leanga o tātou alo whanau. Ia, o tai, o tātou tunu ufo, o tāta e lo ai tono a inga i tūlango matai.
I wha malmalunga o ainga ma pena e tato te ilo ale e o foi lai tono o a onga ma vai pena anga I e atu foi o atu fa o Sofia I foi ia isi foi tala vo I meo o fai ma lele tala le fai tu fine ale tu lango le example la fa tai inga ia wa vea ia alom fa nau ne pale mai ni fa ilonga ma ia ma fa tai inga foi o fa tai inga le lei wa tata lo le good example bad example ia wa vela you're a good influence ia fa o Sofia fo isi fa nau o fai mai ia I want to be like my sister. I want to be like my brother. I want to be like my cousin. Pa malofo I tulang o matua I tulang o le tapu I o fo fai vo alom fana. Ele fai ngofi. Malole o sai malofo le fitai tunga lang o alom fana o la tulu. Moni le au te loa. A fa pe fo ini matua Mario o fi o fa mania ina la to alom fana wi la wa tongi ma fa unga ni tau sanga. Mana I fo I so tai mai tua e foi e fai ona fai se aso fai fa tala no anga no tato litio ioi ona ole la pe o galu nga ile fa pe fai ona tato ilo uma alo fa na se mai ma we pe ana ala tato ilo uma alo fa na la ua ia ai am fai o lo esilafia ia o lo walo ma nei fa so tai mai to email info@samoacapitalradio.co.nz ia pe vidi mai foi to tato numero o fa tolo lima a lului fa ia e fiso tai me tu mai le message ia fa ona ma tu fa lo koi ona ma tu fiso tai tu le ia mo se va no se ole nganga ole fa ai lo se lo me vo lo vi inga vo le fa peta o vi inga takat a le mita ono le tau tatu pati ele ole ritura fa pe fa ai lo atu fa le ai atono e vea fo I malo I tau mo nisi no fana tupuna talavo ia o te loa tau lunga I fo ile ta por kalame mari nei afiafia e tuina tu tatu talafo ia ona alo mai fo ileo o sunga I tasi mole ape fo fatini ai fa mania tele le atua tatu toi felo ai fo ile fo Christmasi fa mania toi pe fa pe le malanga I Sāmoa I la so atai au ia vailo tus pala te wangalo ai fa mania tele la vale atua I tatu tupulanga talafo manuia tau faiva matiu te toe ele nei afiafi manuia fo I fai unga le vai aso. Vivi inga o la fio anga wa asau ma le pese le ngata ula. Au ia tau le ngata ula o le a fo I o ua mali e la ufa alo o le a o fo I ua mali e te umalo. Il est
E toi whātalo whāto le whapopongo telefon mo le ni vaenga o le auli. O le tai awana leilana whai ai se whaatala noanga le tamaitai whai pule o mana Barbara Edmonds, ma le fionga i le li pule o le sifofongo le laumua a whamasanga te alu mo resi. O le whaatala noanga mua foilea ma Edmonds i lungo le tautua le sifofongo le laumua, ta aluona tula i mai le vaenga wha upu whaia le leiba i le tua ngai. Na whesilingia po ani o na langona, i le no fuai i le tua ngai na tali Edmonds, e na te whaatawa ina umano fua o le palemene. Mai matua ia whaatawa ina o la taumata whaioi, e tu malosi ai e angai le malo mo le isi tolu tausanga. Na whaalia langona whaanoa noa o Edmonds, e winga i le ulua i launga na tusia i le palemia Christopher Luxon. Lea na fofonga ina i le malelenga al kovana sili, i le lea i o se taa ua o tangata Pasifika i lana launga. Mai toi titi lava pei o se kopio le launga John Key i le luafe malevalu, pei o na saunoa Edmonds. Ua tupua e ai se popolenga, po le alewa ai ale whainga malo so o whaatasi mo le lumanai o tangata Pasifika i New Zealand. O le aso lua i solo te te ea Maori na whaia i le atunuu, na te te ea tuai inisio polisi e a awhia i le whaataa wanga o tangata Maori. E tolus fulu whawhai puli o le leiba o lo o iai nei, o Edmonds ua avea masa o upo le leiba, e wa aia le atina inga o le tamau a inga, ma le whainga o ngā luenga te tele. O le fofuanga e avea i le tūla fono i le malilienga o tutongi tutusa po o le Fair Pay Agreement Act. O le a te lele a fianga mo tangata Pasifika, ia e whainga luenga i supermarketi, kilingi, skulati, maisi au nanga ai maise tangata e mawala lalo tutongi. Pe a whaapea e whaalea o ngā ina lea fuafuanga na fuafua i ai le whainga malo a le leiba ua mawai atu. Na momoli le whaafetai a Edmonds mo tangata o le tu malo o mana, na pālota mo ia lea ua toe pale mai ai i le no fua mo le tu malo. Ua tutu whaatasi New Zealand maisi atunu e ai Peritania tele, e te te atu i o sa whainga whaate konolosi, ale malo o Lucia, i se pepa o whaamatalanga mai le minister whesota inga o le puipuinga o le malo, Judith Collins. E whaapea ua langolango ina malosi e le whainga malo, le talo sanga na whaama i te Peritania maisi atunu, ina ia te te atu ai i a Lucia maana o sa whainga, na toe whaamanatu e Collins i ka mupani, whale whainga luenga, matanga luenga le malo, maisi whaala potopotonga, ina ia whaamalosia le puipuinga o whaamaumaunga patino, e pui mai ai ia o sofa inga. O le kulupo le sentas fuluvalu, o loo iai se talitonunga e iailo na fesota inga i le FSP po le Federal Security Service a Lucia, lea e tele na o sofa ia ko me piuta a tangata whaingaluenga le malo, o emaili a tangata taito atasi, manga oifa maumaunga le malo Peritania, talu mai le luafes fululima, pei ona lipotia e le BBC. Ua lapata ia le ainga lea na mau le soifua o le tamau le ainga Andrew Min, ina ua taia e se taawale lungo le awala State Highway tasi i le masina o Aperila, a oanga i atu ila na wila vilivae mo le whaamoe wha le ainga anai o na alo. E luas fuluiva tausanga o Samuel Richard Patterson, e silia ma le whaalima o na maua o ave taawale o na aveina le taawale na maliwai Min. O le wheaua lo o whaamamafa mai le ainga mo New Zealand, e sila to toa i tangata o lo ainga mauo, o lo o iai whaafi tau le awa malosi, mata i tu fo i la tau e fia e aveta avale pea ona na, ina ia whai ai se ngaluenga, ona o le toa tele o tangata e whano soifua, mai aveta avale e tango fia le awa malosi. Ua tōwhia le tamaitai Sāmoa o Dr. Siautu ale whaio, e avea maulua ai polofesa Pasifika o mata upu tau le mawhauwhau po le psychology i le University o Otago. O le a mataunanga lue Dr. ale whaio i Otago ia Februari le tausanga fōu. Masata lia ma le loto mawalalo ma avea mawhaamalo si au ia te ia, le tofinga ua whaamanu ina inga lue ai i se pepa whaamatalanga mai le University. O se isi lea whaailonga e atangi ai le whaataua ina e le University o Tangata Pasifika e ala i le whaonganga o Tomai o ale whaiona soifuane i Dunedin ma olona tupuanga o Sāmoa. O ona Tomai e mata upu tau le mawhauwhau, fesosoani i mea whaia tangata e fesosoani ai i le suinga o le tau, ma whaale leia mai whaalawelave whaale nātura. O le itulai se fulu i le tai au nei o le a patipati ai le se lau tau sanga,
talo na whainga luenga ni fo mai si to alua i le whale mai tele Wellingtone. O le fo mai po le nurse i a Jenny Kendo, ua whasfulu walu mo na tupu tausanga, talo na whainga luenga whafo mai i Wellingtone, talo mai le afe iwa se lau ono walu. Mana a matau se fo mai le poto e whai wha ata, o le tamaita ai a si laina si one, sa malanga mai Sāmoa ua avea ma fo mai. Mai 5 tausanga o whainga luenga i Wellingtone, mai le 5 tausanga o avea ma fo mai. I se mole maua Jenny, e whaapea ngā lulu e whaatasi la ua, whesosoani ai, ma ole naunau ta inga lava, ia whesosoani i tangata ngase ngase. Ua whaafai fienga luenga le taimi nei pe a whaatusa i tausanga ua mavae, ona ole vave o le teknolosi pe ona whaalia e silaina. O nisi o whaafita au le malu i tau na whea ngai ma i la ua i lenga luenga, ole whaafenga tā lea ona whaamalie mana onga, ma mea e manana o iai fo mai pe a wha o atu ni o latou leo i pūlenga. Peitai, na wha au pea le fia e whainga luenga, ona o le fia tautua. Ele o iai se wha moe e malolo li tae ai i la ua, mo se taimila tamai pe ona iai i li poti. Na whaatumulia luma le maota le palemene ana nafi, i tangata e tutu whaatasi malangolangoina i Saraelu. O Brian Tamakina taitaina le solo, mana wala au i le minista o le waifafo, wa wasa mana ia Winston Peters, e tau fia le wala au mo le tau finga o le tau waikasa, na whaafetaia e Tamaki le pātia le Act, mo le tau li maina o lana talosanga, e whaapea ia whaingoaina pe tā ua whaala putuputonga, a le Hamas ma le Hezbollah, o le au whaatupu whaalave. E tusama le toa fitu se lautanga tana waaia o lo umia tanga vai o Israelu, ma sa whaatinoina siwa tau ilu ma le palemene. Ina wafsilingia le leiti o New Zealand nisi sa iai i le solo tetee, i le mafua anga na awa iai i le solo, na taliane o latou e tutu whaatasi mo le mea moni. O whafuani o le whaamasinonga whaitu maloa Wellingtone, na whaiai fo isi solo tetee a tangata e langolangoina Palestina, na waaialau papa e tusi ai le mananao i a tau fia le tawaikasa mo se file mu. Ua whautuaina nisi o whaipisinisi waikato le lautele, ia tautua nāma mata alia i tupe pepa pepelo ai maisele kirisimasi i whainga mea lofa ma whaataunga. E tele whale o loa i waikato na mawai tupe pepa whaafolinga a mata maile masino o ke topa, na mawai tupe tau whaavalea i whale whalawa ma le tele o isi pisinisi. O le asonga fuol vai aso neina o atuai se ali i le whale whalawa ma whaatau se muffin e whaaunga ai se tupe pepelo se lau tā la. Mana toi whaafo i ai e le whaatau loa le silia ma le iwa sfulu tā lao lana sui, peitai na maua mulimuli e le whaatawa loa e leo se tupe moni ma lipotia loa i leo leo. O lo ovalo ia e le au whaitoa whao le tamau ainga o New Zealand, e ono toi whaupopo le isi fitu se fulu tā la i le paketi le ainga i ona tūlanga maasani mo whaataunga i le tausanga fōu. O le si iti o tupe tului ma tau o loa o le a awhia i paketi a ainga, pei ona iai i reporti le ASP. O le ai se whaafi tāuli e ono whea ngai ma ainga i le whaasosoaina o tupe i le lumanai, ma o le a tele na whaate ia tangata whaatau i le si itia i lunga o tau o loa whaapea mea fale. E 5 miliono pasene na tele ngese ai le si itanga o le tau o loa i le tolu masina e o mai a se tema. Mai le fitu te sima le whaapasene na sawa ai le si itanga i le tausanga taluai. Na whaalia le whaitowha le tamau ainga Mark Smith. O tangata e pitoa a fia i esuinga masi itanga, o tangata o lo tutongi mo kesi, ona o le toi loilonga ma le toi whaafaunga o tului mo fale, o le ao no ia isi suinga i paketia a inga. Ua toitu o atu le whātua tuanga a le minista o leo fōu Mark Mitchell i le komisina o leo Andrew Costa e ui i sana sau noa ngai whaapea e na tele i whātua tuaina Costa a oi lalo le whainga māloa le Labour e fitu se furupa sene le lango tangata lau tele i leo pei ona sau noa le komisina ma ua sa auni e whaatau nuu ona ti ute ma matawhai oi mo le matanga luenga i lalo le taitainga a le whainga mālo so o whaatasi. E to olua tangata malanga mai Brazil, ua lokaina ona ole au mai whaanana o pautau le cocaine i to tono ato paau e tu sa male 5 kilokalama le mamafa, malona tau au whaai eo o ile 2 miliona tā la na mawele malaiva alele whaavao malo i au kilani. O Ben-Hur Martin luas fulu tolu tausanga le matua na maua ia a perila, mana laua na nafilo na unga e whaafale puipui ai mo tausanga e ono. Luas fulu iwa tausanga o le tamaita ia Miss Lynn dos Santos na lokaina fo'i mo le au mai whaananao cocaine mai malanga umamai i Brazil.
E ono toi pa ule tau o le sua ui le tau mawhanawhana. E ono le whaatau no ui nai valo anga na valo ia i le si i mawalunga le tau o le sua u. Na valo ia ele AA e ono o atu i le tolu tā la 5% i le lita penisini. Peitai e silia ma le 2% o le apa ua i le tau o le sua u. A mata atu i le masino i Januari. I whaamaumaunga le Gaspi i le tai awana nafi. O tau o lo ta atele i pamu penisini i le atunuu. E lua tā la fitu ono sene i le lita le tau o le penisini iwa tasi. Lua tā la iwa ono sene le iwa 5. Tolu tā la valu sene le penisini iwa valu. Ma le kiso e lua tā la se fulu iwa sene i le lita. O tau umaia ua pa umai le whama sina taluai. Pei ona lipotia i le liti o New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O se mai al whaafonga i se whaopoponga, o tātou telefou me Sāmoa mo le whai unga o le vai aso. O le awha whai ngōwhia mo le au whai unite le Utah sa Sāmoa, e na ua ngālu nue whaatasi le company telefonia le Digicel, ma le whaala popitonga le Utah se whaonga i na i le mai cash, e ma whai e pa anga le Utah so no lātou whātawina unite, e whaonga i na e lātou tupe te walo i te tonu o lea o nanga le whale telefoni, e whaatawai a lātou unite. O lotu mo pēr le tawa li unite mō le nei māsina pēr na whai loe tau ili, o le sui al whaala papitonga li Utahs, ma e ole ato e whaasolo atu fo ile au whinga luenga i nui tua i le tausanga fōu. Mo ana whaalau i loa ma wha malama lama i le atu nu, au wala e manui ai le tangata whai unite, pe a filifile se e ka le sia o ni whaala papitonga fōi, e teu whaafai ngā ai ala tu se leni, mo ni tului le lei whao, popo. Watali i oe e mani tala vau se tō tolu o lātou mōlianga i lumo le wha masinonga, e mōlianga lo lātou ngau ia leo se tino i tupe, o se masini laptop, pusa pisupo, o lava, o ni whangu malosi ma flash drives. O ia mea o mai tu se fulma leo no awhe tā la le tau wao whai, mai watao fia ne i lātou umane lalo le vaa ai ngā leo, e tādi ai le aso, e lawi nai le whaai unga o le lātou whamasinonga. Whaai loa e kumisena o le tanga luenga o leo no siringia telefou, le tūlanga o lo i ai tu ai ngā sori ngā tu la fono le teimile nei, e wa whaai loa mai le whaa te tele ma le si tia leo le numera, o tupulanga telefou e mōdi atu i mōlianga o le ngoi ma le telepe fale, ai te taulava o na iei ni sotanga ma whala au whasa ina. E le no whanga lava i o lo iei au telefou i lalovaya, e tolu ni whale no so wha ia ni ngau inga, e au fie ma le cantina le a onga le ka le sias fitu i lalovaya, e o mai le so, e le i loa ma maua i lātou, no lātou o so wha ia. Ua whaeloa mai le ofisa lava ai tau a Sāmoa, o le ale ai se tūlanga i whapopole i nai le atunu i le whao Jasper, le walapta ia i ne le atunu o Solomona. Mai o le a iai suinga mo Sāmoa le whaai unga o le vaiaso. Ai o le malosi o matangi a wha o Jasper, sa a vema matangi a wha i le vaenga lo na tolu le poan po. Mai o lo tu mau na nga i saute i sisifo, sa sae o Queenselani au Sitalia, mai tu mau pea o na wha tupula ialo na malosi mai ono a vea mamatangi a wha vaenga wha e tu tono le ise se furma le lua e le lua se furma le wha i tu lao lo luma nai nei. Peitai e le ise a vanoe ono a awhi ai lo tātua tunu a na o swingo e wa aingo le tau e yei mati munga le na amata mai le po na po ma le tai au nei i lo tātua tunu. E le atoa le tau na ungo sue suengan tanga rengo leo e whaata tau le whaavlawe tau ta vale lena ma liwe se ta mai ta i luas fulima tau sanga le matua le soi fua. Lena tupu mai la fia onga tufu ta foil vai asun te nei. O le ave ta vale o le ta vale lena la vea ai lea ta mai tai. O le alo o se tasi o whaipule o le pāne mene. Whai loel sui kumsino le tanga rengo leo ia le ia ta wafa masanga Samuelu. O le ta vale lena tupu ai le whaalawe lawe. Wa leo se ta vale le malo.
ai ole ta vale al te mai ta ilena whaafuina. Mai o mwele te mineinu whaai loe le i anta wā, e le i whaia ni mōlianga i lea whaalavilave, ai o loo wha au wausu e suenga ale matanga luenga. O se pepo whaamtalanga wa wha i loa ai, le ulua i tō fia le Universitea o Tako, se alo tama i ta i Sāmoa mai le Pasifika, o ia te ia le wha i longa profesa mai mta opu tau le mawhawhau, wha te sei mahamionga po psychology. O profesa sia otu ale whai ona soifo mai ta niren, mai o se whaia ea le ele ngato alo matama whanau wa Sāmoa, ai o ia o se tama i ta i profesa mua mai le Pasifika, ua filifilia e ngalue moli Universite. O talafo ia mai Sāmoa mole nei fo i whai unga le vai aso, manuia lo tātu o tunu, whasoi foia.
Se kaule fia fi sunga ya aswa Felice Mikaele male pese pe ona mai atu luma atu mai le sunga ya sanele Antonio male pese le pasi mana mai fo nga luenga fo le yaso male nei fo I taimi le fiafi ya I le tata o tunu ila to sanga lue mai le so na la pole ta ona le la se ia pa I male taimi ia le tele na to ai tunu fo I to tele le tata o tunu inga luenga ina umana mai fo ia tulanga sa ia inga luenga fo le yaso male atu fa malo ale tātou po kalame ma le tautua la wala leo si fonga lau mua I lau lei tio po lau la au wha longolongo o le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia I le tātou ofisa wha sala lau lo tuina tu sa o ai tātou wha sala lau numero 5 se fulu ma le tasi ma le Kevin Avenue I Porirua nei taimi ia o I tātou fo I wa I lunga le awala nei taimi ia ai mai se fo I o le pisi ai fo I le awala ia wha manato atu pea ia e ono sai mai e fai malia lau ta vale aua te folele te fa vesia lunga le wala pe fa pe wa fio o le fale ia lava pele on sai wa masani lava ta tau le taimi fa pe nei o le pisi ai foi o ta vale lunga le wala a o anga I foi la tau sanga lulu le nei aso I ainga ia ai tu alalo te pele ta tau tu nei na ia to pe le tai ma on sai awa foi pe fa pe ona wa pisi ma poloka foi manga ala ma lunga le wala ia olo o tau wanga ia tuai ia maanga tui a inga nei tai moni sa tuai wha malo le nei aso ia ila tau ia mai se fo ia wha malo le tātu tau tua ia inga luenga fo I sa whianga ia le tātu wa tinu I le nei fo I vai aso le ua tele ina maea ia ngā luenga le to tele ia o nisi ia e wha upela tau ngā luenga le poana nei ai mai se ai o le aso a tai au ia mo le tuai le wha malo le tātu programe o le fo I wha tini ia mai se fo I le tau tua le si fonga lau mua inga luenga ma faiva lo filima sa fenga ye le tatu watinu mai se la unga lue mai se fo I le tapo inga mau I inga fo I ma matua o la to fo nai matua sa faia pe le faiva le tapo ai ya a o anga fo I fa na ya o nga luenga fo le nei va yaso ma lo fo I o le nofo talo ma tapo ia nga luenga ma o nga nai fa na ele ngata I matua ma nai tamama nei tina matua ma tua tau si tonu ainga ia e whape fo I le tapo inga nei mātua o tina matama I la tau fo I o lofa ata o tolia I tono mota o tangata mātua ia ma I la tau fo I ia o tua asina sina o le atu o lo I tono mota ngase ia e mo I la fo I o lo o tau a fia fo I ia o na ngase mama I o le tino o lo a fia ai le o misi la fo I au tau tatalo e talo si ai fo I ia whaiva alo filima mga luenga o lo whenga iai ia nai whanau ia ole nei foi vai aso e mai se a onga mfa unga ia le wei mo le manuia le tau mfai le to tele o alo matama fa na o le tata o tunu ia ona o lau tau tapo inga ma lau tau talo e mai se foi le tapo inga ma le nofo talo foi au ona le atua le wei mo le manuia I foi inga luenga foi le nei vai aso e mai se o onga fa na le o fa manuia ina le to tele ia I fa unga foi o nei foi tau sanga lua fe lua tolu Lua 10 minuta te nei le tulai fa le pokalame le foi fa tina le fonga lau mua ta lo le lima tu mai o tau au tu atu ma tau lima ta tau lulu lima fa to fa wa mai al ta tu tu le neva yaso ia mo le atu le fa malo al ta tu pokalame ia I ainga u malama pa anga le fonga lau mua so se vai pa no le langi ia mo le atu fa after tene o lo le ngata le tau mai mo mai ia fa pe fa yo no tu fa so mai ma tu fa mai ia lai tātou porklame ma nisi fo I o vaenga pe on tu inatu u tātou fa so ai fo I mo le nei fo I vai aso le ua to e luas fulu to e fast fulu minute ia ona mai ale o le tātou tautua o le nei fo I aso e mai fo I o le nei vai aso le si fonga la mo Wellington le tātou porklame muli o le pe foi fa atini ia le tātou woi nei musika nei ia mai fini vaenga tātou tal no atu ia mai ia nei musika ia ona tātou foi leo se pese mo o le na o le la ai luma o le fai poi ponga taiao ia maleasa e te tauto I le o le alua mafuta ia I luma o le atua ai le o luma o lau whaiwhiau ia wa e tauto I luma o lau whaiwhiau ia o lau tauto I nanga whenau whai luma o le atua lona winga e leo se mea ta alo le mea whai poiponga ia ai o lau tautinonga ia e tautino I luma o le au na le atua ia o le suiva ia lau fo I o le atua 2 minute te aine le tulai wha tātou woi nei wha afia fianga o le nei afiafi Let's go! Here we go! Kuko Styler! Hip hip hey! Kuko Styler! Hip hip hey! Música Maria! Let's go! Here we go! Música Maria! Aceite! Aue! Atata mai mai! Siva siva mai! Siva mai! Oh, luelo!
the lock and then drop it low some more. Got all the girls to shake that pom-pom all night long. That's the bomb. And that song, and I heard it again and went. Whawhiwhianga mai le sunga ia Mr. T mal pese musika malia 25 minuta te nei le tulai wha le tautua le sifonga lau mua ma na whawhiwhianga sa whiloi le pokalame muli muli o le nei fo i aso ma le nei fo i vai aso le a pe fo i whaatini le sifonga lau mua i Wellington. E taina atu le pese nei mo i la tau ia sa no fale sa tapena ina na i matua e le ngata le malu tai au le nei aso ma le nei fo i vai aso ia mai se fo i o le tau maftanga o le auli ma le tau maftanga o le fiafi. Ia male tapena ina foi ona i whanau, ia onga foi o le lewa yaso, ma lo le tapena, ma lo le on sai, ma lo foi ma losi, ma lo foi tausi matua. E le whaingo fia foi lau tau ngā luenga lau no whawhale, ia me se foi le tapena ina, ma tau maftanga na ia tātou tua a mātua, i la tau o lo no whawhale, ia ma tāpua ia le anga i o whanau, ia onga mga luenga o le nei foi wa yaso. Pesen nei, o lo whātua le tātou po kalame mo o tau, ia po o tau foi ia lea e whaatalia lau whai ngā luenga, a fa pela o le tinale sa ile fale ale o tau nuatu le tamai le fale le afi le nei ma le taimu mana vai nga luenga o le ala fa felo e te fa felo iai o le asa utale fa iai ia o le tala mana ia foi le fa ia man tua ia e fa felo ia fia ai le tangata le sa fa nga luenga wa tele o ilo po atu langa sa ye nga luenga le nei aso i fa nga luenga no winga e mana o mia lau mata ata e mana o mia lo ta lo folele fa felo ia lo umana e fa malu e mana o mia le folele le fa felo ia lo mamato no fale e mana o mia le fa felo ia lo wa umbeltanga melen tau le pa next door folele solo le nia so le savili ia ai mai se ai e mana o mia lo fa felo ai ala ua vela ma na ia lo kuka manongi mane kuka e fia fo tata fa nga luenga e mana matu ala e mi se la tala tu fa to ala we fa mai han ya mai lo waso ya mai o nga luenga la me we fa pe nai pe va ia tu la pe e pula la lo melta ma la inga na ilolea e ia ile mela sa tu pu o fa nga luenga ia te lo ai o e fai ia porta ma fo ilawa o tau nu atu tina la inga ia fai pe
La yo ha ma upu tau te fa nga ina i toi nga fia fa bene i fa fe lo i lo fa nga luenga ia e mo moli tu fo ia ila toule fia yo la to loto pe fa fe lo i le nga fia ia al meta wale na ia mo fo lele ia te tala me fa toa ia ala wa va ia tu tama da inga portina da inga la sa fa nga luenga oka wo uma na fa malu si to lua ia alva ia tono le fale oka uma tua mama uma tono le fale wa tu le mkuka mama le mkuka manongi male kuka la ilunga o nga umu va ia tu fa fole wa tu lava la wa uma nau le lava ta sa ta le ia so va ia tu fa fole ile vao wa uma le na mo le vao ia te va ia oso tu se to lua fa fole le fa fe lo ai ma kisi solo lo ala fa ole pese ai ama ma tu la le va nga le sa fa nga luenga ia fai o tala mel fai to ala pi tau pula mai fa pe mata a o lo o ka tu lo wa fa fonga mele tu o ka se ve ua ia o ai la afia fo le ia ile ne ia fia ila to sanga lu pese nei e tai na tu mo o ila ia sa e tapena ina le ainga le nei vai aso ele ngata I fa nau o nai o tatu matua ia e mai se foi o fe au tono ainga ma ota malawa ma vai nga umfa pena pese na nei e taina fa pito atu mo to ma lo le tausi matua ma lo fo nga le lue ma lo fo tapu ai ya wa ngai fo fa na ya o nga lue nga fo le va so na wi mo le manuia fa fe lo ai se kisi le ala fa yo e lo atu ai te alo fa moni lo to lo mai le sunga ya pene huro mo le pese ma fa fa
Vivenga o le kolisi o palauri sifo ma le sunga ya sa leuruai
ina ua toi 2 minuta na tale o le tu lai 5 tale 5 mai ale tau tua le sifonga le mua e mo le fo yaso e mai so le neva yaso i lungo le ala leo le tasi ona te sima le tasi fa mo e fa pe fo i lungo tatu wala tau le Facebook mo le YouTube ya e fa o pel tatu tau tua i lungo le tatu app le Sāmoa Capital Radio app lua se furu fai tu la ia te asi ai pe fa pe te fainga luenga po e toi mo uma tatu fa fianga ma tatu por klame o le aso mo le aso e pe foi la ona iai ia le nei fo ia fiafi ya mai alo tatu tau tua le tula 5 ya ona ai fa o pel tatu tau tua i lungo le tatu app le Sāmoa Capital Radio app ya i musika su i filoi e luatu ai le te o le 5 se ia pa ia le taiao ya ona toi fa fong foi le ni so poklame tu ina tuai ya le taimi ya e ulofa tu le tatu poklame mo la tau u mai ya sanga lulu le ne yaso ya mai se foi la tau lo fa o penga luenga mai le nei taimi le fiafi e le imalolo lava e mana nisi le nei le tu lai fa lo mana nisi o nisi le tu lai 5 o nisi o le fitu e mana vai o melea e taina tu pesel nei mo o tau ya sanga lulu le tau na le la ya ai me se vo ila tau lo fa o penga luenga le taimi ya pole au nga lue o lo nga lue mai fa mai tatu tau tu nei fo ya fiafi ya le pesel nei e ta fa pito ina tu mo to yo pese ai fa sa video ile fiafi ma fa solo ai yo ma fo faunga mo onga ya i le tinga i foi ma le fainga ta foi nga luenga sa fenga ya me se vevela le la mo ila tau ya sa fainga luenga i fafo pese nei ma le fai isi e o fa tu ai mo to sa nga lu le ne aso ma lo ta wa ta i tiu te ma faiva sa fenga ya i ta to tunu ya alieta ai fa fonga mai alu le fale o le umana vanga luenga
Si u whanga maali e ma le whaafia fianga mātango fia ma le whai pese le whaiwhai isi ma le teini o Arieta. Ia e moina fo i o le pese ia Arieta. Ia a le mafu angana utaina atu e le pese lea. Lau te vai atu e urunga ali i le tau e misa i tono le taavale a le alu taavale lunga la wala. Ia na u whaafanga mai upo le pese. Pese whaato ese. Ia whaato ese i loa e ta malti nā po a fo i tūlanga sa i le yaso. Ia e meise fo i tono a inga na utau nuu fo le tama. Ia ia foi vaenga o lai fale tu no tono ai ngal ne fiafi ia o ngana pesen na ia e te lua tu e tali e tu le mukuka ia po tono fo el tavale ia fato ese le si se te le fa ia ina pe fato ese ia pe fo wa ia o stanga te ese fie fato ese o stanga te ese lo fie o te fato ese io ia wa o te le to ila loi le to tele tato se pe foi le pe ele fia pe afa pe fatu ese pe foi le pe se vaenga foi le fai mai ta uma wala lo inai lona langa mo lon tangata ya wa o stangata ese lo fia fatu ese ya na ya le pese foi mai le fai isi mai le tamatai po le tamatai ya Arieta o le pese na o le ngona le pese Arieta ya po Arieta ia ia nga foi ia tata ina tu na pese ia pe fa pe na e ele mena tele fia ele tama le ainga ai ale fia se fa ali sao ia po le mafu anga na tele fia ia po na we vai atu no Facebook ia la fu tu tal no tama le ainga ia ile na la fia po le na foi vai atu tama ia ola o to sia ki atu tama Facebook tina ia o vai tu foi la fo to e tala no foltina ia i lana boyfriend mo fa to foi wa me na te ile na pisa i fa i ngwa ya son me fa pena ia ai ma no on sai le to se fu to minuto tani tu la lima o pesa nei ia o lo fa tu ai ia ma va tu ai fa mrianga ta tu tua ia ila to o a fa i po nei va yaso ia i fa na foi o le atu fa sil sakramento fa i ponga manuio to was soifua a sofia ia me se foi anniversaries la to la fa amna tuina anniversaries ia ma so fa na fa pitoa manuio la to was fa na ia me se ai o le tama ma le tene ia po le tama foi martina na la to fa ipo se le o se me le pa me ia fa pa ina ia lua fa pa ina pe alu lo fa lua fa to ia lua fa pa ina ia le upuna le mika sister ma le bese o le fa iponga e o lo fa tuai fa amni atu fai ponga fo i o le neva yaso ia a whanau mai la tō le atu whatasia i le saka la meta pa ia o le whai ponga. Taro whatu sunga a livi whinau, whawhataile mafuta mai. Na faia
Maulu fia lo au mai le sunga aso Felisi Mikaele o le whaatawhiti fo ina le tātou tautua ma le pokalame le si fonga lau mua fo o le nei aso. Sāmoa, le atu nuk pele, e mamore atu le nganga whaaftai tele i lau tau pa ia ma lau tau mamalu. Ia ili tātou maaftanga e le ngata o le nei vai aso. Ai mai se fo i o le nei aso o whae e inu e mani manu ia i le tautua le si fonga lau mua. Ma lo le tāpuai, ma lo le onasai, ma lo fo le tatalo, ma lo fo i le whaasoa mai e tātou pokalame o le nei vai aso. E mole tuai le nganga whaafetai tele, mai le fionga ni pule ma le au whai ngā luenga. Ia e pangā lea le atu nupele, e le asa lava se whaiva ma se mau mau. A ua lang mia le whala i lau tau whaafonga mai, e ala le tautua le au whai ngā luenga o le nei aso i se upu fo i wale e tau tamari i lau whaafonga o le nganga lava ia o le tātou pokalame, ina ia tātou talatala no whaatasi, ia ma ia tātou whetu whai, ia e maua i fo ia ni vaenga tāua, ia o tātou au mawai le nei atunu e mai se fo i lalangi i la tōro mafuta ma iai. Me lea, ia e asa lava se whaiva, e le whaiva, ai le asa, e asa lava le whaiva, ia e le asa le mau mau. Ia e, ona winga, ia o ai ale tau tai poto, e iai ale tai me se iai, e pei fo le tātou tau tua mātou te wha malulu atu Sāmoa, mātou te matua atu, e mua fo i le vau yo mātou tangata, a o lau tō whawha atupu, lau wha tau tanga, wha whale polu, e mangalo ai se a lewa lau whai ngā ruenga lana tau tua o nene yaso, mātou te wha maruru atuai. Ai e manuia lava leanga i atu o le tātou atinu, ia i le whai unga le vai yaso, i le tāpua inga, mai se fo i o auna le tua, tāra ing fo i le upu, fola fo i o le aso sā o sā pati o lo o lumana i nei, ai e manuia fo i le whai unga le vai yaso le tātou atinu. Alofa tele atu, ia mo uto umalava, e pa anga le siufonga lau mua, ia ma le tātou tau tua nei, i Wellington, ia mātou te whaato whawha so i fua, le mamalo le tātou atinu, ma ia whaamanuia tele lava le atua, ia i le au whaafonga, ia e maisia si o tātou atinu o Sāmoa. So i fua ia, ma ia manuia.